Ia o te toi whatalo whatu sa moa na uwhi tapaponga nei vaenga o leaso whareile le nei, lea whatu a matu tau mai i le whaiwina o le mai aso i whiau mga luenga, o leaso luas fumalua o le masina o kuso, ia i whuileta tununga e fau lava maua au i mai aso mwhainu mera, ia a o le soifu lava maleola o le mea whaitawina lea i ia te oe maa, o lona taua ia o le tatu tufi tau whao ia na mea lofa. O le soifua manuia i nā, o le ola ia i mātou nei ia o le mesili lea o na taua o no lo tatu tau whai maua. Ia lea mea lofa sili. Pātai lea tua, tatu o ria manuia, i whaiwina o le neiva ia su fi au mga duenga. Loma mai le nā vai e so fōu e lo tue nā malelaina, ia le nofo tāpua ia i o tātou o tunuu. Ia i tāpenanga o whainga whitwhilinga aro tātou o tunuu te vai sofou. O te manatu o le alawa o tuli vai e te talo e le ngata i tutono ri o whana ainga. O le au whainga lunga te tofia le atua ma sokse kale sia. Ia o lo tuli mata i si vaenga sia. A o whiangai e lo tātou o nuu ma le tāpenanga. Ia o le whainga palota ma whainga whitwhilinga aro tātou o tunuu. Ile vai e sofou. O le aso sfumarfitu, ia ma le aso luas sfumarfitu, ia ma le aso luas neiva. Ia au toi anga me fo ili nei vaenga, paisi umi o le tātou porkalame le so. E tertununga, ia lava papale pēr o tātou atu, ia o whangaso o soratu, ia ni vaenga e whatanoina ile nei vaenga o le aso. Ai pole arama le mea tātou te anga i o a lava singa e te anga i e sui fua ma leola o tangata. O le tātou lava tautua ma lau nanga te sifonga o le tai au fōu. I le mwhai lava o no ese. I o e ia ma le o toina i o lava singa ma whainga e mawhai o no tātou loa ai ma tupu pere mautinoa. E iai ia lo tātou te iala, e iai lo tātou te sili. Ia e na te tautua rua le wholonga i so se mea tātou te whaia. Whawhai tele le atua no mātou tamai. Mai fui lo mātou ola i le nei vaenga o le aso. Ua tō ai tonu mairi ia le whainga malanga America Mon Territory i le tue aso. Na lua le nei vai aso. Ua aso na inisi vaenga o le lalolangi au fi ai Samoa. Ia a o le nganga whaftai lava ono e leo mapae lau tau singa anga le lei mo i mātou uma o le tatalo tamai. Ia whatupuina pēr o file mū i o mātou roto ma o mātou tangata. Ai mesi alo mātou te pēnatu le vai aso fōu. Loa ona e silafia. Ai leo o iai le malama lama o i mātou o le tatalo tamai. Ia
whawhitai te le lama, whawhitai lo le tuna fo ina o te tai. No mātua te tai whaimalo, te tai whaikalesia, te tai o aina, ia, ma te tai o whatwhinga luanga, whapena fo i nei atu, o e o whaimatai tai. Ia, 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 tau. Pena ile sa ilingo ni tai fou e tau aveina le mātua malo sa moa tutu tasi. Ia fili whaatasi malau fia. O te talo le nei tua so ia pamania. E to ono nisio i la tu la mwhai on whaataranoina le nei aso. Ia maputa maile ngang pa ia. Nganaina mai o mawhauwhaunga i ngata ia tiau au i la tu. Ia mwhai o na tu tōlau lau mawhamatala atu ia samu. Mafuanga o sigi ai o la tu ano e fia tu tuina lo atu ela I paen whai ia ma u whai o Malo Samoa o te taro tamai ai u ia ngā ruenga o Neipo ia mawai so vi inga ai ua lava o mātou tangata o nā o e pale vi inga le ai so mātou sa ili o te taro tamai pa mangalo I mātou malapa pena atu ia nisi o le atunu ma le lalolangi I lou aso pa ia le aso sa mātou ia pea ua mātou aso whareile mangalo I mātou umatoto pa ia o ke risoro mātou li I matwhao amen. Ia o te manatu o lea ua umana momoli le tātou whasangi ma le whaatai o li inga, o le whanetanga, o le whamanu ma le whanetanga. Ia na whaia umasui e mori ia sa tātou te talo. E whailo ailo tātou nganga whaatai ia ma aungani ai ilo na nganga pa ia ina en whai o na tōtou a tautou rua. Ia ni ngā luenga fo'i ia ni tiute mawhaiwa ua mawhai o na mawhai o na ngā iai mwhatou nino le nei aso. Lautou o na masani tui le epa whaatai li o sua ia e whaua le tautua lau si whonga o le tae au fō ia I le nei aso tu ina sao atu I le pale ia le tātou tautua ma le au unanga e pe o na masani ai I le lua masina. Toru masina taruai Iuni ulai au kuso iohai lua masina taruai masina lon toru nei talu ona o tautua ia te oe ia I le fale ma ele o maua seava noa to tono tatou studio until October ia ai ele tare tonua pe studio pe fale o awala o sami po fela o le whataunuina ma le whaauauina o ngā luenga whai o le mesili na o na taua. Ia o lea ua o watu tatu teimi se pumatitu minuti te ele tulai wha. O le tulai lima. Ia o le tulana e tasi I Samoa. Ia o le tatu malo mo muarina to ono le lei ia tatu malo whatanoina o le so. Ia o le tasi lea ua mo na lafu atu ia le link ia mo le tamitai o le sui whaipule mai sa pata numero mo ia po le fionga ia anapu seve tei fui mono ia o tatu malo mo le na I le tula tasia Samoa o le tula na lima le ua watu tatu temisunga 1 minute te ele tula fa
Mawinga ia te lea tatu temi ia whatanawaina o future MPs, for future members of parliament. Ia to ono o le tūlai lua, ia o le mafuta mai te mai tai o apa masanga. Na fionga ia apa masanga Leone Mati Masame o le sui whaolioli al past, ia i tonu o le ana lofi numela tolu. Ngā lofi numela tolu, ia o na soa tuelea ma le tātou suilona tolu, i le tūlai tolu o le tūlana e fitu. Nana fitu e mātou nei le fiafi, ia o le fionga ia fui maono o fo ia. Ngalo ia tia una i on sofa o mātutonu a o fo ia. Ia mai le matutu malo i le wa o fonti, mana atu whangaloa. I tūlana tolu le tūlai whā, ia o le fionga i le suite te fono. Ia o le fionga i to whā ia to e lupe, Pomuni nuku o ni semo. Li tūlana whā i mātou. Li tūlana whā i Samoa o lo nuinga. Li tūlana valu ia i mātou. Amerika nei, California nei. Li tūlana iwa nei California. Ia o le tamatai po le suifei pule. Ia mai le suifei pule whaoriori. Mai le vai maunga whā. Ia o le tamatai o tonu. Fua mori. Ia mare tatu sui muri i le tūlai se fulu nei le afiafi. Ia o le mausawa noa tu e tanoa tuai. Ia ma le sui whaorioli o le tu malo vai maunga lua. Ia po le fionga ia tama le tā Tai Mang Jensen. Ia o tatu malo na ili nei afiafi paisi umi. Ia ai ona ia wanoa e whai ona whatatano i nei lato. E tapunia pe tasu matasi pōra so sā, po tai au. Te loa ua le mwhailon tu e whatatano ina se tasi, le tu mwhaia on tu lunga ni a lato posters, e tu whai ni a lato posts i lunga o se. Mai uma, billboards, me uma, so se me whai ai a lato whaalau i loa. Ia tāne sfuma tasi le pō le aso sā, pō tai au wala sā nai sā moa. Ia wale o toe monowinga, ia i fo ia inga whaatu la fono le aso lia se tasi tu al mele ua. Ia e, ne pe ua arbo i whapea ma tu whatanuanga, ia ono nai toe tu la, ia ma i lato o ta pena ai i le whainga whiwhilinga le atu nuu. I le vai aso fau le aso ruasu mathitu, ia le pre-polling, ia ma le general election, ia po le whainga whiwhilinga tele le atu i le tu la e le aso ruasu maleiva. I eri tatonu e masalo e oa e le tai le ono le afiafi, ua maua, nisi o results, ia o tau tano, po le moea la, po le alama le moea o le, ia te loa ua iai, ia i lato fo i e ta o scrutineers, loa o i lato le na, o le awhaitau a whaatasi, ia ma e ni ofisa whitwhilia, e taua o na maua, ia se taua tata mai le pō o le aso, po le suiva, le sfarai. Ia o te loa foila. I le tene ni amuta pua e pitano ina nei, ia le tau te whaalonga, tau te whaalonga mai ai, so oa, ia tatu malo whatano ina. Ia maua whasuma lima ale sui, pasu lima sfurset, mai lesi se pulu minute moa au, ia e tau prepare ai mo lesi sui, tatu sui mo muarena, ia o le fionga, ia anapu seve te kui mono, o le alo le fo i wa lema, na whai masui o le fo i tu malo, ia na maliwa matofi le fo i ono, na fionga ia fui maono mio, ia o na alo la lea tu metai o napu foila, sai lalo le wha malu sa ta mo e mo e le hita pipi, e tai,
ia le ua ia si swinga i lona pinangalo salo po le tu malo ia le la ua anga i me se mai tai o anapu sebetei pui maono ia tamo e lalo le whaamalu o le patutua i le tua sa mo tasi i le tausanga le nei. Tatu tala noe le so. Alu atu e mele vai so fo. But the following week was sui le tatu tala noa. E sa. E pei e tai tala tutusa tatu tala noa nei mele vai so fo. Ai o otro le vai so o mua to le vai so fo. Tatu roro la ia lea. O te le swinga e le tatu tala noa. Ma ua suia fo i le vaaina ki tonu o le tatu o tilo. Ke ia le e mo le mata. Just like a blink of an eye. Ia lea. Le swinga o mea. Inga te swinga o le taimi, ia o le swinga o aso, swinga o le tausanga lea o tatu wawai. Te le vavave, le umiana umatu le si aso, sau le si aso umatu le si vai aso, so mai vai aso, umatu le masina, ia vai lo tatu feitau aso. Nei, tu e tasi vai aso, e umaro feitau e o lo le sa, umaro feitau vai aso. E o tatu o lo feitau aso. Io e avelo sui fuam lo ola. Ia ile tu langa o le tatu finga palota le malu, ali tatu malo Samoa tuto tasi. Ile vai aso fou. Ia o lono winga. Te fio lai. E se ale temi o le tape nanga. E se fo temi ina o tatu do ai tonu. Ia matatu whapeai, matau lau o wha moe moe. Ina ua tō lau mai. O te loa o ena nai te ua ele mawhaina e onu sai. O tatu fia whaalonga ia o le whapalota i le tu malo whaasale le anga nume tonu. Ia o le pai ma la pai 5 palota. O le whapalota lona lua, pai 2 sufitu. La pai 7 sumalvatu. Peo tu inga leo na lewa ua le mawhaina onu sa ia le fia whaalonga iai. Tatu ki parulongo atu ia a o tō lau mai whai unga o palota paua le tarutalonga leanga o le tatu te whaita uma, it's a new system lea ua le apatino inai le whainga whiwhilinga le atu mo le vai asofou e le o le system le na run le palota i le vai i le tausanga o te nei I mean i le nufo inga te nei le ua tasi pi o leo new system new commissioner new workers masala o yei ni tangata tuai au ngā lue a le commissioner fo new system ia le so e fo mala le telo mea ia lea la tatu vai mata penai ia le tatu whenga palota tatu te ia nai popo le nga fo ia ina ia whapio le system fo ia male komisina fo au le ngola vai o le ainga pau fai ainga fast pe a fa lau tele o le fatuatua i le atua Samoa o tasi le ngata la o le fatuatua o Samoa uma au le tulituli au pua lea ia Samoa ia maua le fatuatua ina ai ia le li komisina malanga au ngā lue ia pulana au fai ngā luenga e tatu te whaatuatua ina fo i le system e tatu uman whaatuatua ina i lato i whaatinu ino lato tiu te mawhaiva ia ele fo ila se me tatu te whaono po pole nai mana tua fo i tatu whainga palota i le rua oru tasi i le temina o komisinai ia le i o whaimalo o i fo i sua fo sien ia pe lea lava na iai fo i nei leo na langona pela o le whenga palota a le tu malos mai monga lua le tu la imeide o tamale tata i meng chinchen palota na mo moi le po o lai manu malo i tamale tata e malama ne taia e toi sau ia len fa pena le loa pusa palota
na leiloa te lope na leiloa pe na misi po le men fai ai to sauro la le recount ua fai ina ia ai man malo le li o le nata e pe o popolenga le na pe o popolenga na le tatu nu o ia i te mine ia ai pa lava le fautuanga tatu loto tele pa tutuina ia o le ala vale me o le mafai o no ia le malosi ia o le firma ia tole Fort Johnny Stanley walana au fainga luenga ia o le tatu fatutuina na ave ia le tatu fatutuanga ina ia mafai ona patunuina fainga filinga lo tatu watnu ile masin fo o amen ile vai eso fo o leo wa tatu temi ua luas maleva minute te ele tula pa no vinga to e apa tula ia ona o mai leo le tatu malomo motarsia leo uma ona pate ai ia links to fuar tangata wala na link ia tune in mai ai de fo uma ona failo ia le taimi o tangata tasi lesi lua lesi toru lesi pa lesi lima lesi o le malomo le ono le fiafi taimi Samoa ia a o leo amata tura taimi ia matu ni California leo amata nei le lima i le fa lima ono fitu wal iwa se pulu ia le temi fa turangaina ia mo le tatu malo mulmuli no winga a foi o se pulu malo mulmuli tala noa tu lesi pasu 5 minute winga fitu o tula lea o le a fa tau pepe tu ai ina o le tamu fainga lava ina ia maua se avano ia fa la wiloai ia ila tu foi a olumana ia i fainga filinga alo tatu nu ile vai so fo le foringa mai lima mo tupu tangata ole apatino ina ile pre-polling ia pole palo tele titi le so lusumatitu le so lulu silima le lima foi numero ila tu le ufa la ulo mai io leu falauloa mai ia lo latou le stalaina mo le palota muamua le afaia i le aso lulu lima afe mon tupu i latou lea ua mai o le a faatauina ia lona winga o tagata foʻi e pi o tagata i lē avanoa galuega i le asofaraile ia o le au mamaʻi o le au pio latou pio i latou na o lea e fai i ai ia e mesi foʻi latou e lē avanoa i le asofaraile ia ona o galuega ia matulaga faapena te loroi mene pe o faiga palota ia i latou i totonu o le faipuipui te leo mautinoa ai le lava ia si tatu faatalitali i se temi pe e o faiga palota ia lola palota i totonu o i latou o i faipuipui ia apai ala o i latou i le stalaina ia te lola le apai o i latou le po atu tonu aua uma na le stala e tatau ala na faatino ia le latou po i faiga fifiliga pe pau ani o le aso na ini Samoa taeao ia o nai toe o te tonu foi o foi lungo o penga te failanga yo foi ia tu la epa o lauli al malitoa ia ma te pale mio le malo tosi me fionga i le safapito ia fia me e loe le toe feinto e tala noa mai lunga o penga te failangi si e vanga na o mai le palota io o le maneia i o le talia le tofa ia ape i le whanononga le interview o Manitopeia ina upsilingi o lea sana ia ai i le teitai o le teitai fono ale
Vai fai al fatutu ile tu sa mutas. Manei ala ya o siantali. Nei fa pe ai. La auli ala mali tu. He's a people person. Yo e. O le tangata I loa fai tangata. O le tangata e loa. Ia a o le fesili la ile sito oru. O mawatali. So a faila o la ule mali tu is a people person. Tiro la ia le ile sito oru ma la winga fia ngai matangata. Opposite. Ia. Pio mena tau e tia o le tali foi e te mana tu. O siri o apele o moenga sofa. O sion tau songa ia le tamaitai pale mio le marutosi. Tino toto maanu. First cousins. Ele fa pese maos distance ia le faia. Leo tatu wharono. Ma nei po ina sini e po I la ia e tari asili. I le tau o le meo le stick to the plan. O le mana I lang plan o I sau a o le lua wherua wha. Ina ua umala e tupu ale mele tupu I tai e lua ma valua I nai pa whauwhai. Au umalava on commit. I lana iailana commitment. Ia, manai tel leua tapin penatu tatu lenia uta u telefu ia tapinaina ia ona fesi umi o fatata noanga I le so. Leua ua iai ia tapinanga le mai whai. Le te lole o tau fia foi ua whamuta mo meo o le whalau I loa ma road shows. Pe o leo na whaamutai se taimi o na vai aso le nei. Ewa. Talo fatu le epa, ma lole on sai ia ma le whatu toa. Tato tau whaita talo ia mo le whainga whipilinga. Sa moa le atu pele. Manu tele le weekend. Mo e masio ainga. Alo fatile atu mo o to uma from the motherland. Ia maaia. Ia. Ioi. O pila tu inga mela ia o leo uma ona leo toa mai le fe au familia mai o lea vanoa le tatu suimomua ia le tama tai o napu ia ai o faise fono alo nei tu malo. Ia le faina o tatu vaenga tatu fatanoa lona lua la. Ia o le fionga ia a whamasanga e one mati. Sui te matai ia pio me la valisa tamu whai tūturi loa. Ta lofa pui fatu, malo pili, taile felo mai, ratami fatilua, ia le na, taile felo mai, malo tu maua kai, ia malo fatai, ia o I tatu umalava ua ia fatalo fatu ia Sam Tiani, ia o tasi tula epa e mawhainga e whaaleoa la ofisili whaamole. Ia o le arfisili. Whaleafi whaafitai le tautua la usunga whaafitai. Ia malo whaafitai whaleafi o silaulau Sheila Craft. Papali. Good morning. Au fionga ia whaamalo tautua. God bless. Ia atalo whatu ia nei. O tai taile mafta mai o Malotu Levi malo tai Maria o Maria le sina tavai o tavai ia talo fatule epa ia mafatua Maria o kalame maftatu mai Sydney Australia o tulu ua lesi o lo fe o lo mafuta mai fafte tele ia le pafilo mai o tau palemia pena foi o
whapaia whipuleai, talawhatu, o whale po ia na patali, ia o loo whapefo ia na whatalawha mai, whatalawha po i tautua mani o konanga, ia whatalawha ia Kaisalina, ta mati tupunga, o loo mafuta mai Mangry Bridge, i au i lani New Zealand, malo whaftai, tunu mafono ela matai rata, ia o loo mafuta mai Ifea, Australia, pea, ia malo pa masani, Jacinta Seve, ta lofa, ia patalofa po i tautua mani o konanga, e Moni Samuelu, Fatu, malo le soifua manuia. O whengawia i sila, ia patarwhatu ia le tautua mali o konanga. Ta vitalio, talo whatu i lepa, ia le porkalame i le nei aso mata matatu i ao te roa New Zealand nei. Malo whaftai, Maria Fui, patarwhatu, ne siuponga o le tai. Po King T, ia le na o paanga masani, no whatu le tautua. La whai le tapuitea, o le tupaitea tu si upu sami. Whaftai o le porklame, ma le anga le lei o le atua, o tatu tue mafuta, ma lau sunga. Ia, ma ror soifua, ma le langi mama. Whaftai tele la whai, ia o maro le au, talofa whatalo patu, o Nickma Nielsen. Ia, le na whatalo patu ia le tatu. Tua ia nisina o tatu whai o na mafuta mai le vanga o le tatu tua mana unanga. Lea ua ioi. Fast food e te aile tu la pa. I te rola la atum whai tala no atu. Ini mata upu pe o no whai atu ele i aini au tapina ona o tūlanga. O lea ua to ono tatu sui pe tai. Ioi. Ia. O tu inga mea whapea. Lewa na sota i mai ia ua amatu po ia le lafto a mai le last minute. Le amatat me po kaname ia e familia mai mua le lava ia ona o fonatanga wha le i tumalo. Le simele ngai. Ia pau le mea sa taunman wha iloa mai ia na sui e lolo teni amata instead o le amata i le wha amata i le lima e tasi ele tu la before the first guest. Moa'u ia tate pai tete fo i le umi ona o lunga o le tatou fola nei. Ioe. Tasina si mea o tau sasi ai le vaenga lea. Ia sa tau na wawe whaelo ma ia tiau. Nue whapene ele i o temi u te amatatuai. Pe ama le tua o amata li tukai lima. Anyway, ia e le se a whaina o le lava. Fatalo fatuso, Evan Carruthers, malo e veni, o amele ainga. Ioe. Nau kovi to masi ngā wā ia whapena fo i olo mafuta mai Seattle i Washington. O Washington fo i evina i ta ua e Rosita pule pule o lo mafuta mai i Aotearoa ia po New Zealand. Mtupalena utara noa tu le tamaitai o leana whamalolo ina ele. I tasi le sina mea o lea e bebesi ai le teimi nei le malo tausi o lo ia nei. Lea la tā lava le teimi e whai ngā pālota. A o lo o wha wau mai pēa la tō whainga lo la tō tasuia. Tasuia o lea mea, sui lea mea, sui lea mea, extend le mea, extend le mea, extend le mea. Ia pei o lea lava o lo o wha. Langa o leo o tātou whalangolongo umala. Ma mai foi le tusi le sunga le tai o le van fai fa tu le tu samu tasi o te tau ona le la tu te fai ni fai unga o wala na o le lato o se malo tausi ma ile tala fia ngai i fatu la fono i o te tai ia o lea ua tatu baba iai le ngata i na sui ia le CEO ia po le fatunsili o le bang foi le vai fapo tasina ofisa ta o tele tatu malo ia pe o le foreign affairs pinale sai ai ia tamitai o ai foi le fionga ia peseta no mesini e tasile na
tasila na ofisa sili taua tele na tasila ofisa fai malanga mal palemi o Samoa ele so se palemi o ofisa lea tele na fai malanga overseas ale tatu fenga malo po ela va palemi i kula len tatu va ia na tele ina fialua ilta ile o no me pesitano me simi ia male tamita i palemi o Samoa ia na fenga malanga po ia mesia fenga malanga fa va malo yo e pio le tele ina fai malanga fatasi ai ia ole peila tasile na va ai al tele fu le tunu mai la tu e manino malam i tulanga i ele tau ile vaanga tausi po le palemi tausi malam fenga malo uno la tu o ile swinga e mesia lava ia le extension po le extending ole o tulanga le ole code karate ale ofisa o vai fafo le ngata foi la ilea pe ole meo ngaonga le iai ole te mai tai ofisa sili ole tangata ta pau mai fafo ia po le tourism ma le tatu tunu ia ona faisi umi o fa malo lo le tamai tai io o mai ala te menele o manino tamai tai po le an mafuanga ele o le foi la oi ua ni famtala mai ia te falongo tu i recent se o mai ele i le leilo na fatinoina o lana ngā luenga fa tunsili ia po le fa au tu le mai tofi ai lima masinen fa maloloi fa le tu mau ia e fesili ala le mafau le ala pi fa pe meritala le tamaita ele fai na fai se isia nga yoinga ia po se lo supo le ase me fai se ia bangana ua o mai iona talinga se mafua anga tonu se mafua anga tau na pa malolo ina ia ele tamaita i pale mia fa uru ia le foi department ale malo ia ai ona na o falo longo ila o le tana na o mai o recency na mafuai o na fa malolo tamitai o le ausia o lana fatino ina ono tute mafaiva ile level te tau ona yai ia nisi upu wale le leilo na fatino ina o ona tute ma ona faiva fa tamitai pule sili o lea tu ainga lea la ua filifilia ai nei ona nafi o talatona nafi 2 days ago na filifilia i loa ia male tangata e swafa ia niu mata ki tiona pongi io e sa sui fa tun sili ia le fo ona ia e fo yon failonga maulunga ia e pe ole bachelor commerce ia po BCom ia tu pinga isi pe lua e isi ona failonga ia o ia la na le ua tofi nei ele fainga malo po le malo tausi po le ioe la na te tau venga ia le department le tourism ia po le ofisa o ila to ta fa watu isa mo mai atu nu fapo ia si me mana ia na fa no ia o le fainga pa anga ale United Nations Trust Fund ma nisi o pono fa vai o tatu nu o pe o la sona nafi na fa tinu nai ia o singa te ngai no singa pepa ia ale vaanga le ole United Nations Trust Fund ia ma le fono fa vai ale tu malo fo le na su e mai nei tu pe muni ia ale tu malo o ai foi le ia to mata ma sirioli la fulingu ano ma lua ia e ofia solo tu ina fusi o eva o io e pio nu umana le tu malona le la ufa madina ia la tu fainga paanga ale la tu funu fa vai ia mali United Nations Trust Fund pio na ia e tau ai le whaongaina le maua o awanoa le e paanga i o ta ua o whono whawai.
o ina fa masani meni po ani malo e tu fa fo mani organizations tu sa o ana ia tio ma meni o fono fa vai instead le alu le malo ia ba mai fo le malo e ave le tu malo ma ave le tu malo pa o le me ia e ma fai na fiso ta isa o ma fai pa anga mai tu malo ta tasi tru le fono fa vai se o le lavo te fai atu ma o pe special tu ile tāua i o mea nei o sau nei Amerika o tiptilo iai. E tofu le city mo na ofisa. So se city dawa. E tofu whanongono mai o toni nufu i Amerika. Tau te mo na mawina ta ilo la isi se tete o tele i. O California e whapena. O le city le o te iai. O cities o mai o tapo i nei. E tofu o ma i cities malatu. A wa aila ili whatino ino whanu whabai. Papea o malama. Ia ona o le atunu e te lelo ta mao ai. E tofu ware city. Ele ia i tutonu ia le whalefui mu po le firefighters office. Ia e iai le whalefui mu, e iai le leo leo. Ia i whale mai. Tofu ware city maturanga papena. Ia a tonu ele i e la lata ia il tatu atunu ise vai temi pe asisi pe le biliona le wa leo tatu falongo o le ai ingo le miliona le project le o si le lua le o lua le temi o le lima tau sanga tabuai sana le miliona so ile lima tau sanga tau te tiptilo ile 5 miliona ale tu malo 5 sumatasi 5 nua ile se vai Pia se pulu miliona ile tu malo ile tau sanga. Le ala ua si ile luo. Mo le 5 tau sanga. Se pulu miliona ale tu malo. Male u leo le tatu te whalongo tiai. A o ina wha maoni le lei tangata ile wha atino ina o le 2 miliona lea. E si i fo ile si tau le sino fo ina. Si i fo ile sino fo ina. Se i o ina tilo atu o well developed sam. Taua na proketile. O le taua le proketile. Ele aise mea o whapea mai ei. A mea batu i o lima. E pule ai o ele me whai ai. Le ai e batu i lima o whan whawai. Taua i si mesia. Ele leia ona tātou. E pau le mea ia i future MPs ia la a tapena ni whenga palota. O ai lava le vahanga o te lua. A tūla i mai ia le sap. E lato te whatu mawina mele le whawhawai e sia. Langa o le lato me whatasi. Ai o te tanitonu. A tūla i mai le vahanga le HRPP. Ia le lava ua langona si uleo. E lato te amesea ia le whawhawai. Lato te le tue whenga fo i le miliona. Mini o tala leo tatu whanongo iai. Le taua i si mesia. Leo tatu whaalongo i leo le whatutua i le tu samutasi. A pale mai. I le 2 miliona. A to e pale mai foi e si i foi la. I le si foi miliona. O lona winga. O tatu tiptilo i le 3 miliona. A whaila e 5 tausanga. Io e. 3 o fia. I se vai. E matautia. E matautia ia lea fo i o ina paura le mea. Whaau lau palota. Palota i lea. E le o tanitonuina ia le koula. E le o tanitonuina ia le supa. Aisea. E le i whaia mōmua. E le i lato te le i whatino ina mōmua. A fo i e fau mea ia. Pe ta ile miliona. Na fola. Manu tanu. E ui lava ona ua wame whata ape le parliamenti. Ale o tanu. Ua tofu uma i tu malo. Ma miliona. La ule tarano ile 2 miliona. Le lava le te miliona tasi. E whaangata inata tuka. A whaila ole o tanu o tofu le i tu malo. Ma le miliona. Le ala usa o tala na mai le atu. Le o whaata. Ai ale koula. Mena le tātou te le i leanga aila o tu samo. Mena o po lenga le koula. Langa o le hang ia le 5 futa la o le male national ID.
e sa o la o pese le fai tio to telu tangata ile national ID na tufa fatasi male that lousy $50 to telu tangata ye ela ta yo se afe ni tangata o Samoa ele I maua se 50 tala ile tufa nga 50 tala ho le na pa pele tangata ina wala tele palta a faila ona feo le melia a feo le 50 tala le na tufa ma le national ID pa pesi ID fo le kai pio la u ID card le pio la driver's license le mana tua sa mo to inga card nga mo wat pitai ia e mo wat e pe ia fa spefale e pe va per fingo le afo o le tatu le national ID ai lusu tala ta ole ia ma le 5 tala fa pe tu fa le o maua to tele ilato ele I tofu sia ile 5 tala ia tasila na me tau tasi le pine fa mau ole la o mai la tu fa le 5 tala o le metele ma le 5% ma le 5 tala ele tofu la tu le itai tofu la tu ile tu fa nga 5 tala ia tele lo lava po la winga o le na 5 tala au la tofu mo le na tai io so ni ai ile atu fata wese me ai ele fa o mai mato inga si le ole 5 tala ile tausang mai mau e ana fa per mai 5 tala ile masina 5 at least month Ritauli se furu taisia talofa toa talofa sis ia alofa teleatu io Peo le langona le nasa moa tula mai I tu inga tulanga fapea ele leila fa tu ile tu sa mo utasi le wa tele ame ole na vatau na tola lau le o utasi eu fa tau wina 95% wa ona fa tau wina mana tu fo ole HRPP na tele faia si ana vatau fa pe mai tau sanga tele o fai na tu fo ele itau ele I se te bio e fa pe sa we pe menya na vatau ta o mai e fas maloa ma mai e pulala tu te mi faile me e la tu te le pa ilo ma ia Samoa head ia me o lela fa mele o lela fa mele pato as we go along pato fa ilo me ia Samoa ile I me o le fa ile te mi male te peitai o le o ile competition what me moni o talamoni na ele ia se competition ile tini o le HRPP o lona winga na pule sa loto ai ia na me fai pe ese na vatau pe le ai na aisia ele ai se van fai compete pe tai o te le competition no ia o lona winga e te tau na solid le latu preparation otherwise e maura tini o e tutono le parota e pe o mea na me o mai ai au I ele tatu tilo Samoa ina ia mafai ona me ia mafai ona o tato ai e pela me mali ele me mali o le o te ole foi tato le sui ile fa pe papitona tangata e tasi ale tangata hule le I pengata ona pa I aison tanga telo sui ne ia tulepa a fa longo ne ia stui papa stui no fa ma tata ilo ma fau tu ai tenure pe mai la tu te o tenure mativa fa ve fenta tu fa matala me ta ore tenure mativa eu não vou ia tu foi e fa ve fiana e fa matala me ta ore tenure bonsa fa fia o tu manga o tala tu o Samoa ai tangata Samoa ona I nauna po o tala whapeta I fia te tō lua tangata o wainga na ioe
e pia na fai atu po wa tala Samoa fa matala ile temi malete ia no nofo Samoa mana mautino o mea umai na fai I taimi o le atu a fai e moni tala tu talinga ia e leni tala tu stusia o tala tu talinga a fai la le utatu au mai tala tu talinga mau le written language ma tu lalo fa pepa ia o temi faitana na ele faina o tatu loa ia le me tonu la vai tau o le fa matala ina o le temi pomisa a le fai atu tatu por kalami e le talia ina e lo utangata tautu o tatu fa ngaina o le upulea Samoa I ona temi pomisa I don't believe in that po wa temi tuana God was there ia le tu ia te pefo ro mele ta u fa matala o temi o le matipa pa penta tu fa matala meia pa pia le ani tupe le ni me ai e te lo le meta o le matipa o le se ola io e once le se ola ia o ma o mateta u io o ia o ele mana vola aia tia ule mana vola po lea pa ule mea ia maule vai maule le me ai laso daily food pe aia na fai pe ai na talo na maule pe tai tau te tilo la Samoa le upu le masena no pese tu o le development po le atinai ati ina ai develop io o le upu lana e tilo iai o lono wing so se vaenga la vole la lulanga I pula America o te tau nu mai America I le se meta o se cell phone le se meta o se ioe le ia ni me on social media ia ni me o sa o ia le meta o le penga te fa langi le ata tu te fa Samoa nai le internet o te o mane na vo te sa o me Samoa o ia le internet o le mea lofa lea America I le lalo langi atoa o lea upenga tapai lang internet tau mele nei ele I ese cell phone ele I umia pe tasira o tau sanga I America ai advertisement ron me ta ule pecha tama voile le pisi tama I poloka fapia tama lo le fa maulo e bala au mai la tanga te ia oe e te fa longo toa ene mai tama na lo pui manama ia na ia rola ia su se afoi se public phone ia pes ia e return ele call pa longo le memory development mo le afoi le angai apa to America le te tala moto ia America le tu nu advance I me te lo me sau wale o le page eta o le page a page mai se ia te e return up le call me mo muanan sa fafu so o mai lola ia lea ma tu inga cell phone ko kia fa pe le pa yo le mafia ai uat kamanga ioi pe le cell phone mo muanan sa fafu ioi sa no sa vali le lus to sa o e tilo la le upula te tana no tu ai o le development ioi o le me o le fatu o le merta o le afoi o le ati ina ia so o ale o le cell phone o amata sau ia o sau o matu inga cell phone wala titi ar tama fuli le e te tamo tapuni te tala tapuni ai le telefone ne feature so nga telefone e bena telefone ia male so o mai lo male sau o smartphone o le smartphone nana sau e loa male tote loa le me ta ua le e tau tua mai wasona e wat telefoni le pale e tango to tai la male tala le telefoni the number you just called is no longer in service what tipi le telefoni pa pe e lua ta telefoni Samoa pe telefoni New Zealand ainga sau le pili ia ale balu selau ia telefone fale sui sau le sui no mea e uma le masina
Masaro po fatoro na suia ta itanu mena. I lunga la o mea i le vaitaini o le development. O i le mele o tino foi. Le ai a toa se atu whalenga i le taimi o taunu mai Amerika. Le atu whalenga umale o te mele o te tau kua tu te mine. Nuinga, e fau uma part of the development. Ia, le mia lana saure smartphone. Na iai foi mo meu big screen TV. O na big screen TV. Ia e whai o le tele. Ia e oso ale me telefone le tu. Ta mga whapeoleongo lima taito lua, taito tolu e sai. Peitai. Lua le atinai. Ia no tatu vai TV whapen ma fifi. Po le ale tele, e tasia tanga te vepus. Le ala o smartphone, to e sau o smart TV. O winga ia whantarapene ia, ona o le vaenga o le development. A tina e la Amerika. E a tina e atu atu laiti. E a tia e patasi matunu laiti o le lalani. Mai si atu lalani. Ia, so o lo male smartphone. Sau e lo markama le ngakanga e text. Awa iei male meka o le messenger. O le whaola tō tonga la le messenger, aisa. Peke bala au whaalima, whaase puru tō ainga Samoa, ioi. Pai le messenger, for free. O ia me uma. O le development fo i watu te tele, pio Amerika. O le tina e fo ina watu lalani. Ioi. Watu lalani e meisifu. Statu tamai Samoa. Le pi fa mia tu doktor yo son yo si vai. Yo le foto ate ali tu rai lima. Le foto ate ali tu rai lima. No winga toi tu la atua ile tatu malo momoa. Ana o vavelo. To amatana te mini tu rai lima. Peta. Yo le yalo taita ono. Le yalo taita lo tale fia ono. Ina ni tiu feito dia suta ale winga na tala o fanga solonga o mei o le social media o mei le wo fa no ni sano sena avele avia ade fenga malo le tau fenga malo tosi ile li komsina o fenga palota e taponi le Facebook 27 28 29 from 27 to 29 2 whole days lua aso ato to ua manatu ai ia le foi vaenga o lo tosi tato taponi le Facebook e ngalo ai le foi vaenga na aberta o le Facebook e whaalango ia isi pisinisi e lena o le ioi o le platform lea o tele na whaonga e pisinisi whaonga ta tau ioi au lela ua batu le ave ai e taponi le afo i moaso i elu au mea tau pisinisi lua aso taponi e lau pisinisi e te lelo na fianga o te le lola ia ila tona faia filinga lea ia por kabineta por tamate par mia tausi ia por la le vaenga Samoa na faia le mea o te tanton ele ia ila ele ia se le lava le mertunai o pe faia mo tango refer ia America pai tete o America iona meu chona tele o aso malolo ioi nanga isia o le tele o aso malolo e affecte na ia mali economy e affecte na ma business fai affect business tangata ma tati ia ngale malo ia o mo meu o business tu ma oti ioi e faina pe a papia e so o ni aso malolo e na vai foi nei tu
na malo lo ne al Krismasi. O sia fenga luanga. Io. O sia pau le Thanksgiving. O le aso malo lo na tilo. Ia, e moi foi al Thanksgiving. Ai le tapuni ai le company le ta ur 7-Eleven. Io le pale uroa le tapuni le na pale uroa. Le ala in fa ngo ur 7-Eleven. Ia foi fale le tapuni even the Thanksgiving Day, lem faya ona lato tapuni ai. Ona o toinga vainga lea. O lea. O le tamao ainga, o le economy, a le leia mo meo o company tu o tipo private sectors e manuia fo ia le malo te le malo mana. Ia pe o winga ia le ona o chapter no atu fapena. I le taua tele sa mo tatu tiptilo. Leanga o lea ufai maila. Tapuni le Facebook for 2 days. 27, 28, 29, 2 days. A tapunia la le Facebook. A o iai ni company e palango ia le latu operation i lungo Facebook. Ia, te le la faina. E te tau o na baba ai tuto ar tatu malo i mea ia. Leanga foi o mea ia. Ele ia se option na Samoa papea a me e option le mele le latu Facebook le. Na luatu al Facebook ele papea tala no para menos Samoa pe talia ele ai. Ia. Leanga foi se me foi se option se o le solo tua le manuia mai te tele. E lau ngata sia uma smartphone, smart TV, text message o le a foi messenger. Faboi me maurunga i benefit o mai le lalangi. Ioi. Ai le peira me le fe mei i tulepa. O le HRPP, o lato na suia me tau communication, na mafua ai o le lato ai, ia mawhai o na launga matua Samoa, e fiso o tai mai i o lato ai ngai fafo e se. Ele se mea na initiate ia lato. Pe lato te talia le solo atu o loa nei, pe ma solo atu ia penga fau nei. Ele hai. Ele se me option le watu Facebook. Ele hai. Ele faya iai se filinga ar tatu atu no, pe talia Facebook, ele hai. Ele tala noina el pan mene, ele hai. Watu tala ia. Fatau lan telefoni, fai. Le wale luminga lo tala. O le au te lenga na lalangi. E iai vaenga o le lalolangi e latu e tau fai ina ia. Ia launga tasia le lalolangi atu. A o le fai maila leo tu le epa o le HRPP na lato a besea le telefoni company telefoni a Samoa. Ai a blit. Ai lato sitia a batu le telefoni o le Vodafone ma le ale si titisia. E più non fai atu. E le fa pese mea na faia ele HRPP i lunga o solatu, le lei solatu mawa e solatu loa leai. To e lau, tonga, fiti e o ai tama i atu nuu na i fafu. E ole mea o solo atu mai atu tele. E le pale ufole le e afua mai maunga manui o nu. O alu atu a le whamalianga. Ole a ole silapia ma le loa. Ai, aua ni o tatu whapesa mo, a mea oi whainga malo na latu talia ina social media tunu letu. Se, langa le uangina. Lea uangina tu lepa, o mea umaia, na whaia ele HRPP. Tu sa whi pele ese HRPP, e o kometi ale al watu Facebook, al watu telefoni, al watu mea umana i tunu letu. Po ai fo i ale tu inga whainga malo tu le me temina. Mea le, langa fo i ele se me optional. Ele ingi option whapetalia pele ai. Pe talia telefoni, pe talia le. Iwa, esa ola pese se. Mena, e awore toi whaini sau noanga tau whawalea i atu. O lungi ona tala len tau whai atu sa moa i tala maalia i au whanongo longo iai. Maalia i au whanongo longo whenmai toi ave i tuare so i fua. Wasoi. E matitiwa i oru ai.
se vali pon sa sau mal avenga tu le pala sau mal avenga ia atara no fo ila le la au le malito tar no fo fa pena tar no fa pena io temi ia tau popo la male ai fa ila fiame sea tamo fiame ave o tu elon temi le titi io ai sea la ele ma fai fiame na ave o e matato ilona temi titi ai sea na soifua mai i se soifuanga io o le tauti ai o le ai ngā tupu e wha me melo i ai le tumano e maualunga le tausi atu le tumano na tupu mai maola mai i le taimi pale mia o lona tama e le iloa la fia me wha matala meo le life le titi mo le ola le mori matani na o tuila epa le nana wha matalaina whamatala fo i e le laudi na malitoa ia le taino le anu o lona tama o le whainga i o te au o le whafo matutonu ia o le tau ino le popo a le tatu te manam la uma o tatu e iai uma tatu te mi tatu tuana a o whena na utango e whamatala lo tuana ia una e pio le meu te atai a ho ene whamatala tala mea ia e ila tu umani e o voi sui tau wā pe e nofo e tau mawhai ia fall in love ia fall in love le tangata palota ia utala ia pai atu it's funny e mali io o le sila tangata ele io o ale o langa le mele o le amu popo ele io o le o langa le mo le tau popo ele io o le o langa le mo le totia pula pai manga ai pa longo la ia ua tae na i uma mai mea na o le ane mafuanga e maunu ai le pa longo tata nature natural le langa esa o pese io au tatu iai le vai temi le nei o le whainga palo o tatu iai le temi o fulanga sui tau ba o le mai tei pare mia ele whaingata ia o na pailan tala no e tua nei ele na tele au maia sona tuanai io o tula epa whaingo fie na alu tula epa au mai tua le mea naola e ai ia whapena fu le la auli le malitoa tasio mea o le la auli le malitoa pe ua o wau te matuai o lona taimi pe o mai le la auli le malitoa tele na more nice ia tutonu Samoa i lona taimi but still na ia le vai taimi a fua po i lo taimi le titi ma lo taimi talabo lo ola mai le vai taimi o le o ngā tau popo na tau i fie i e kalo ne fai e kalo ne tunu i lalo lo ngā na tafu lo fie e la ele le sia vela i e popo sawai tilo le atu i lo le vai taimi so le whainga tāle mo fie ma ai la i me ko kia tanga a mai lo mo le ipu popo fai fata milo e fo le tau lo matu e timo tuipu fai atu ale tuipu fa io o di si fai mai una pertol ta si lua martol lunga al top ia e po ato o mu ale le tuipu na e bella i lava ia pero sui ia siota itana vai ten siota itana vai ten ia ta te musu e tala telefone ia na ne tele o tele messe ai lai ti mesa ia pio ola una mai tau i taimi ne o campaign i le vai taimi ne o folanga tanga ia ia pela sta mai ta i lo ia lan matarwa na itala no mai la mai ta i lo ia na fi ia tia yes mai ta i o fui ma poao le hase tu fa longo ko ile mai ta fai o fa longo mai ai mai ta pale mia tausi
te tonu e ua ai i le toinga le quality o le tamaita. Se tamaita i o no o tūlanga lea. Io hai. O na qualification, o lona soifua o wina, o lana ngangana, o lona to mai pia ngai mga luenga le malo. Sa long service, tanu mai o na iu ma maua na whailonga. Na amata serve mai, na lea fui tamatai. Pui mapuao tali le langi. Siao o lo malo. O lona ingo atua na. Tali langi siao o lo malo pe. Faina mo siya vanoa tamatai pale mia. E whaapafunga iai li ma. Interview le na maisian tano. Maisile tio. O telo. O lo iai le tūlanga. Whapea tamatai pale mia. O le competitor sa o ala lea. O le li foi la fior. Le tonu ila tu. Ele se tangata fo. Io o tangata fai longa. Ia. A tonu ua o le taimi o fia me. Ua te tau ai ona le toe manatu mama i stata. O le pā. Ia o le au te vai atu siuso ia tupua. Ioane tupua. Pi o lo tele o lona ainga o lona soifua tausi ainga. Taupu. Au toinga tangata la ia. E whaale talia tele le mapaupaua o wina o to ina tule epa. O le manatu o tule epa. O Samoa. O le tangata te ia Samoa. O se tangata e whaini whaelonga. E ata mai e poto whaale aonga. E whaale talia tele e fia mem tule epa. Se tangata te ia Samoa e papea se tangata e iai ata mai whaale atua. Ma mea lofa ale atua. Whaale talia tele le tōrua le. Ioe. O le la ua lava mentality. O le la mindset. E le tatau i se tangata e le ia onga le. Ma ienio whaelonga. E whai matai tai o le atua. Au i wala tu po le whapua o la loto. Eisia. Leanga a whainela e saule la au le malitoe. Tai samu. E le whengo fie na la talia ina. Au le mesiri whaita. E tusa po la pe saula la au le malitoe. Mani whailonga te tele. E la tele talia ina lava. I lunga lau lea. Ua leva on sau kawhaki i le paua i to tonu le malo. Ua leva na tutongi tupe le malo. Fast food tau sanga. Le ua tautino. O the most seniors i to tonu o le pale mene Samoa. O tonu le. Ioe. O le tōlua le aula le. Hai vai. E leo toe nā ma le laina tustusinga le ua i lungo penga tai. E leo ni mea o whamaunia. A o tustusinga a ila tō fōi. Na o mata. Fōringa ea. E sa o ame ni tustusi mai. Lea la o fōringa ma le tustusinga. O lewa na tā pena ia lea le taure mea. Lea le sa o le upu. Ia whainga whaalilo. O lewa na whau mai e tō tōru le oai. Sai lele. Len tala. Na utu vai tustusinga na ua ilunga. Sai lele. Naomi. Malea o le maro. Pei o la tu tau pule ngai. O lea ua mai ai. Na fea ne i le mōlia o le lauli le mali toa i turafo. Le lea tato mata i tū nei mea. E le lea le tato mata tutoa i ai. Awa ea. O le ngona sia u o kalame. E fasale bane. A iei le taimi e sa oai. E fasale bane. Taunu. Ia pe o mea umala le te vai penga fai. Tele mea na ina pasa mai i tangata. Ainda esa. E sa o mea pe o le pe ia tai peila te mi o la pi. O toa ma ila to uma. O ila motu. Ta te fai tau atua. E iei le telefon foi. So le se sa o ene mi.
ai maonga ia. So le sao so. E sa warta. Ia pela o le latest le lena sa. O le a. O levan tau pule. Le au le malo. O le parimia tausi. Ma ta i le sa fa ta i o le tua mai. A fe atu i ele mea. E tusia anga i le lauli le marito. Na tupo e ale o lo te whanono. Poi lo te whanono. Poi sa o ne mea. O a mea. Pe a whai sao i le tūlanga o le whau e isi taitai. Ina ia whaaleanga le isi taitai. An me sili no matanga o le matutua o tangata. Ewa. Ma le lauli talabo. Ewa. Seniors. Ngai tangata talabo. But when the evil rules, the people mourn. And that's what your country is going through. But with God, all things are possible. Ia, lena, to telepo tatu letter no mai i lunga o le ai pa tu spaia. It's good, it's nice. Naia, before ila tu ia ona o le tūlanga o le ala se pai. Le atu inga rule le tatu atu. Rule mai i le anmele rule mai. Rule mai i se amiuton, pe rule mai i se amiu uleton. Whaia e tangata ia langa whamasino. E whaia e tangata ia lana whamasino. E tai. Ua le o whape nā ia le mea o lo whea ngai maro tatu atu i le taimili nei. O te talo rama. Ia tūra i mai le whatuatua i le atua sa mo utasi. Awane awisia, ioe, e lango la utautua la unanga, i le whatuatua i le atua sa mo. No question. Ioe, e le i whapena i eise teimi na tō whaalongo mai la upokalame. O utautua vai lua. Ioe. A o ai na moli ia umana onga anga i le banga o te langroi. E tu sawa. Ele alo o matala. Langa ole tu sao na. E fai ma falea onga i le banga pa fai o te langroi. Mena o la ele esina ioi. A ora tu po tai o le banga fa tu ele tu samo tasi. O aila sui tai sui te defono. Ele alo ai pe apapeua ua tatau o na ave se message. Ina ia fatua ilea. Mena leo taitai o le atu ile righteous. Taitai e taitai ia samo. E taitai ile amiotonu. A le amiotonu tau te tala nolo me ta o le amiotonu. Le se amiotonu o ema. E ta ua amiotonu ina tato. Ia e tau amiotonu ina i tato. Ona o le amiotonu o le tato utua. Ia la fai mai tangata le fai mai ana mapopon fatu spai. Ia sa. A o le mea na le una ulangolango ina le fatu utua i le tua sa motas. Eisia. E leo nā ma le laina sa moa. Tau te mata uma ia i taimi uma. Olea. Pai ngā lotu pōra sururu. Ana pongi le aso ma le aso. O morning devotions. Taimi uma. E ai si vanga. E lo whanau iai. Tatu te leo ba ai iai. Pe whai io e whaniro lilo arawa la tau mea. Ia langa o tatu te mōri mauwina i mea o tatu wa aia e o tatu mata. Io e.
So le winga la nei do tilo uia. I le tāua tele. O le taita ia e se tangata e malosi lona ai lona i tufa le anganga. E taita ia i le atu. O ina e ta oto ai le ami o tonu le atu. Aisia, langa ia i le meta o le fearness. E te whaalonga to ai o tino. E ia i le fia, pe a whaia, e te loa o e tau taitai le atu nuu i awara se se. You can feel it. Te langona ina wa amatana se se lau taitainga. So that fearness to remind you, ele tauna e whaia ia se me ioe, o le tatou nature o le se se. O le tatou natura pat e iaile me ta o le common sense. E whetu una i iaile mafau pau o le tangata. A oa ina sa tia tangata o lo sau whaile PhD, ele mwhailana o mai tu i ngā potona. Pe a oa ina vanga le mafau pau. I mea se se o le ola nei. Ta i lo le atunu i mea e le tarapiangai, e le whaale atua. Io e. O ani atina e le atunu, whaia e tusa o tūra fomu. Le ala o mai nire si vaenga, mas wha matala mai ia samu. O mea i e tam whaia li si vaenga, mo meo tupe parpala. But hear me now. Samoa never heard about this. Ko inga upule ole tupe parpala. Na tatu to atatu falongo nei ai upuia. Ile taimi o le HRPP. Ina ua fai mai le tala a le foi sa tai tupua tamsese. O a mena u falango lango i e tatu malo. Wana ua mai tupe parpala. Through le sipa. Ioi. O mai foi tangata ia, le si tala la tu. Ai le tongin tax. O fea la o toile ami o tono se taita ina se taita ia le tu. Ioi. Le leia te lo tala ia. A whalongo longo mai i la tu, o le sa ili le manoa e la tu te umia i le taita i o le tu. Alo ese mamea, ese ua hata mamai sa mo i penga te whailango. Ua iloa sa ili. Wailoa o i mesu e ali whaale tonu sao marise. Wa fesili tangata i longa o New Zealand, o Australia, o Amerika. Fesili lo ia. Fesili pe tusa tulafono tunu tulafono Samoa. Pato tulafono ia tulafono. Fesili o lea me ai sia tonu ana tuse ADP ia le LTRA 2008. Fesili. Asia, le mea na mafuai. E ini mea na whaalami la vea i le atu na mafuai na apa mai le ADB. O le ADB, o le Asian Development Bank. O le vangan. O le toru kuata, o le tulafono lea. They wrote it to see le ADB. Ioe. E le fueranta tu tala mai foi ia le tai foi o le isi vana. O le whamoi ale. O lea. O le fai on the toino non tupa timing. O le taimi pita o esela o ai. Aisia, le anga o fto atupu meia i le lua o pari. Ai fato a fai le lo muli i le lua afe se pu maleona. Ta ua i alo vai taimi. Fai tu la fono lea. I le lua o pari. A le lua afe se pu maleona. Fato a fai ai ia le loan muli. O le loan muli ana Samoa. Te walo watu lepa. I le sempo kala. O le ue loa uma lalai. O le loan muli a lua o stasion. Ai te uto e tana mai tu lepa. O le final loan na Samoa. Na loan na Samoa i le OPEC. Io e company ta OPEC. Umas company so au mai alati. 2017. Ele foi he contradicting himself. Ngalo ia ia fami o le loan mulia o le lua fes wono. Petai. Le o mai toitara no mai i ele loan na Samoa i le OPEC. Io e fapenale ngo company, basic company swau i to tonu o alapi. O tonu alapi.
ia atatu tanolo la ia tu ala tatu tano il me ole swau ia le nasa mo le tau tele ia ole le ua faalia mai nei ele tama cha yol pale mi tausi le tala no ina le kapeneta ore mele ua leva na tali e tato a le ua toea ni na yaso o le palota a le ua fai mai tama tai pale mia le la sau tua le forensic audit le o le afatala no ina pe o le o tono no fata ngata mto e whamatala mai la tau ia samo sau mo mua tala no mai le li o tule epa maranta mo siweli yoe silepa o tau sanga ele pura mtanga tau sanga pe sili epa pe mai tule epa o lewa na mai ia le result o le forensic audit au te li lopo lan mele tau fia o su e ia le a foi sia polo tele levana fa mai tala tule pa o levana tu levana mai meaning I saw it or somebody told him ia ile ala litu eta certa ngata e ngai o le pale mia ma le tata i le tu ngai le puti ai sia na ngaro levana mai tu fa mai o levana mai tu ai lo plan me le tu Saulo foi le male minsta tausi. Tena tautino mai Samuel masina tabua. Leo tau mai ia le tatu forensic audit. Tau mai para a week ago or 2 weeks ago. O le fatali. Le se tan nor kapeneta. On the review me rola iele. Ale ona na fin sa wonne. Yo. O leo fa pe mata i pa mia. Le toe le si tala noar kapeneta au mai ale toe fa toe lima toe fituas pai le palota might as well just leave it tu oina se yo atu se fainga malofo io langa auto au mai e foi le temine na o pauala me le o manino mai le acham o le forensic audit le e a fie tanga tane a fa pe ole umi le na le na mai ta fio fi fa pe tu e fia ina tanga e manino lava le a fio to ina malom tua io o feni me ole le manatu e o to e va le ala tu non to o man for mai le la mai le la tan nor kapeneta o le va na tu o le ri ma tu fa no le mai tu e onga isi me o to no lipoti o puia io o puia e ai me o tono lipoti e onga na le wingo le upo mo io e le taula ono tatu no fo ia i me ia pato le fautuanga tatu aua ta tielo na le results o le forensic audit aua ni to pe la ua fa pe ba mai su e ni to la to ni nutie o palo ta tia this limit yo le fautuanga na aua to ta noina tu se yo atu ka peneta fo ma le pale mene fo o le pale mia fo mai lato yo o telelo le lope te o atu te sui ia suinga o le vai fafo CEO o le vai fafo yo langa le te falo no e so tu la fon e sori tu la fono io e me facciare o la ulia fautuanga muli i le tatu a le fai le palota fia me martatu vaenga alisa o wato e mai ala vai tua se me tau ole au ta tia ina langa le la tope lau vai ai manisi me ole sa ona fai ai ta tia ina si o atu le malofo ia pe o atu ia le sita pipi tarsi au ni o tu le cha pipi lang o tasi tang tapai me pipio
talo sia ta'atia ina ia pule alofa le atua e o atu fa'atuatua i le atua sa mo o tasi latou te vagavagaia mea ia aua mo le manuia o le atua e sa'o pesese le tala io e le augana toe fa'atalitali mai i le HRPP Samoa. I were you, don't you ever waste your time to put your X on the HRPP. Leo fa sa lo tala. Ai sea tele me fa no va ai. Ana ta mamai. Na tu tele fa tu se pese fa. Wa avere pese le na pe da matitida. Wa manino ai. La tu vai tele. Io ai. Por pese le la pe pese pia ila. Male mangalo ia ilato. Oi. E tele le fa le tono al pese. O toi no nofo lava latou, ma toi ta'u mai ia Samoa. No latou whanau ta inga, e fia o mai e whai Samoa, e whai i latou ma tai ma pule i le atu. O mana whamalau le a fesili, na menga le tu, oi nau ti ai luanga lau, hei tau pipi, la menga le tu oi mea umaia. Oi na ngau ai Samoa, HRPP. Well, fa pe monin fa maun. E fa matala o ma me e bese. A lela o mai au mai na me e sute ilo ia ilato. E tu me le tau no fa ilo me le tu. Nena na fa ia tu. They should never go there. Langa a o lo ina fa matala me o malama. Ma me fa le tu na no tu o mai na le white color. And the nale black color, ia o mea na whaia elevator pipi. Ia ai. Nere lo ane vai. Leo mai a mai tu inga pese pape. A ua whaifo. Momono esi na taimi. Momono esi na taimi. Langa pe ana whaia tu. O le taimi o le mea sili o na taua. E mala malama o mai. Mei. Ia ai. Ai leo le pese. O ai na whaia lea mea malea mea. Oi na fai le malai vale oi na fai ia no mai ale me e tau dele ia o to ai matua ina na lilo lena ma to foi de tala no le upu foi le deficit io ia lo foi se tem o to matala na upu de deficit ia na tinga persona de deficit o nga wa nga and no form tau fa matala mai la ko terms la to upu foi fa accountant e fa apea la to o pongi sa ile tu io ai o mai le malo tu tasi tesi male lua bilion la mena le fa peseva oi na oi le eta la fu ile tasi male lua pa toi foi ia alanga ele o sanga ta pesi tau lana monoti ai me e pesi oi na oi le ai tala fu ile tasi male lua oi na pa uma wala lo ai tamau ai nga yo wa me malava ia e tau o nalu ile pesi oi na le lo ai tupe o le tsunami ai se ana le fesoso ni ai ile misela vai le tele le mau me ai o mai na o meia sele le sia tu o vale sole le mea sole la tu mai ni la tu pe se fie fa i lo to vai te na o to o to suoto pesena io o to suoto pesena matanga ai mata vale ai o to io lenga o ina tasui uma ai musueru e se male pale mia vai esa tasui uma meo sa mo suile tu da fono suile tu ai musueru e se male pale mia e fa sa o loto na tausanga i le pale mia sila la mele o faile pa tu ile tu sa ai tasina me te ro mo fai ile a mia to lua no fo inga pale mia uma te ro tamna no fo mai te lo ia te mai te pare mia ele I agree e mele te lo fia me lo atu ele agree e mele ola
o le lua no fo inga ase parimia. Sui. I'm pretty sure. Na tiri. Fuele. Lo peta sile mena bese merfatu tua ile tua samutas. Pon mena. Isia. Ele talia mer parimia tu sanga dua tu sa desi temi fatu step down. Yo. Pe apa perna. Wa mena na fair to ina. Yeah. O ye lu se puru toru tausanga o pale mia HRPP. You see vai da ia. Lu se puru toru tausanga sau fai. Ile no foa pale mia. Ai lu se lima tausanga o sau fai te telefono. E tele atu tausanga te telefono ai ile yu ila kapia samo. Ile taimi na fai pale mia. Ita tu pa utala tatu. Oi na ngā waile manusa moa HRPP. Le tele mano noa i o mea. Ia, ore ngā. Oi na vai ruai le whaatua tue le atua sa moa HRPP. Te le i o le sao tue pa. I le vai ruai ina. O le whaatua tua i le atua sa moa. Tasile me e loa. Ina ua sauri ta mai tai pare to e fo ia tu lepa to e o mailo o la ua tolu na fina wina ia faina le fonfetalai ma le sui fonfetalai au ala nila na ta ua maleau le malu e a batu i dioe o le olo i manatua o le lua sifu malfitu le American Constitution e ese mea ele apply ala i le mele o le tafia fatasila o le afu o le tafia fa fose i le parlemene fata ape fa fose i le parlemene a ua tolu vaenga e ia fala luta tonu ele apply ala i le me taula o le luas fu fitu sui e fai un fatu ine se malu o fa fose i le mele o le ala me tiro ye va ai i le foi numero la toa sila ili foi numero ele to e ope pe mai fa vai langa ele o ta u ele fa vai a me a foi ta sila mele i pa pe da foi ele fa vai o ia ni mele a tupu me fa pa wa time el parota o vai tu dai mai se vai nga ya to su fitu da tu na pe ma al mele na fa ta pe fa ko se ai to vai e ta taula na e ta un sai na wa la mai se me le afo mena na tusi lo ia le li le felo tusi le fono ile aure malo male fon fetalai e te tau o na le wele numero tele le wele fatu tua i le tu sa mutas tau lan fa wow ai no for le aure malo ma tu mai iwe ua sili atula o na matu ia le mele ufai ole tai e se numero la titi o se atunu o lalang. First time on TV. Samoa, Male Pacifica, including New Zealand and Australia. Ia. E sa ole tala le whaia. Sorry. Wabai la ia. Rua i tu la straight leo tu tara noa tu. Tatu wai. Ina ule tau mai tatu maromo. Te mūso te mafau fau ia. Te mai pamiro wita suri. I'm not the same person. Pamiro taita. Ia ma. Aiwelea. Ia. Ole na. Na le Samoa le ua tatu temi. Ua toe suma to minute. 13 more minutes to 6 o'clock. Ia o le tamaitai, ia po le afionga ia apa masanga Leone Mati masame o le tasi lea sui i le tau mawhainga tunga whaile research. Tasi lea sui i lalo le confirm i le risk. E pio lea mai e confirm ia le lana lona tule mai ioe e tau wā. A pe tasi le mena una waia e maua nei suita mai tai. Maua nei suita mai tai. Ia
ia maua so ratu a no expose mai ai ia ita tole diaspora ia mo se no e whatanuina ai ia mata tu foi tanto tu malo ia o tu matai uma i to lua ina ua failata ita research mo kipira ai o ana e landlord confirm a kaku kanoa confirm ia pe o sui foi le ti matu ya ti pe tau lu mortino pe tatu ye o lo tu langa le yo o lo tu langa le lo na tu mai a risk lo no vinga e ia de te mi foi le malo ma lesfat palota ma wolunga ma lesfat palota my special votes ia pe to na tu atara no lo confirm lo vinga okay lava special votes ma lava pena lateral risk o ila sa fata momo confirm mari tama chaile la sa ne lunga confirm apa sama ia o tama chaile apa sama ia o sionali o lo tau seli i si mali o matono le ma foi on fai u swapa masame ia o le swapa matai e sautu tonu o sio matono o sionali foi la o le failo tusi o le whaapai o le matutu malo ia le li o lo tau seli iai ia le fionga i le whaipu le whaoriori ia po le fionga ia a whamasanga Leone Mati Masame ia tonu e leo toe mamaula on sai mai ia so la tua si permission kofi e lava mai on sai ia si tau pauli sau ia le tatu suifa mole la ia ana ia fai mafasina i kofi tau faalai foi ia ole na ele si tala no whanongolongo iai ana nafi nei tamaiti pepe tamaiti laiti o le iwa masina le pepe tō tau sanga le tamaiti la titi mara se pū tau sanga le tamaiti matua na au mai i fiti ma patino ai ta tonga i fatu o tala noe le mea lea wa ule ua ono su wha o tau sama wa ai nei alu toto i o samu
whaafitai I le atua, ua whaamanuia ia tamtonga. Te leo loa pe na ni open heart surgery, ia po ni no stents, ia po le ala watu I ngā leo lo whai ai, patu o fatua o fatu. Painga tā ia o na whia ngai tato, mai tu I ngā nei, ina ua tau mai news. Iwa masina, toru tausanga, mare se furu tausanga, nai alu. Ioi. Na momoria ni fiti, ma whaatino ina ai, aina malanga tu ia. Ia tasi nā mea, o fo mai ina whaatino ina, o fo mai me New Zealand Australia, o lono winga. A whaina o I fiti e whaita o tonga. Winga le lava ia equipments, a tatu whanmai. Whaatino ina ai, ia tu inga tong fitingai. Ioi. Tu inga tong, a whapeo le whatu. O te tari tonua, o lono winga, either stents, o stents e inserted to tono le whatu. Ia ma tau whai e whaababai arteries, ia ma meo o a whobi. O valves o whatu, ia tau whai, ia patu, e la iti tamiti. Iri I whapena I tele se temina ai ma, ia e wai tele a mea o le intake, o le o kono winga. Winga mea soi fua mai a whawhitau le whatu. Ia o na tupuelo le langona lopa. A o manatu nei tamaiti nei. Ma utanga tamatua le o ono sufa, I'm going on to 65. But I went through this. So le whaingofie so. E le whaingofie. Ia o te no whalala mahafau. I le iwa masina le. Kono winga, nana whanau mai a e mai le whatu. Whawhiwhena hendo. Matau lia e oro temi te ta oto. E whaatonu le temi te ta oto. Awane I minoi. A fuara I ni tamiti laiti. Ioe. And I really don't want to go back there. Te le to fio ye. Te le to fio ye. E whaftai le tua. Ua to e whafo I tama whanau maalo le atu. Ua manuia. Ua manuia tau tonga sa whaia I le malo fiti. E tau mai fo mai. E len fo mai fiti nela tu whaia. O fo mai mai New Zealand Australia. Au facility lea. La mena le watu e le tatu facility a tatu whaatino inai. E tasi na facility. Na facility o lono winga. E tasi ala le me e whamatala mai I atea. E le tala fea ngai facility a tatu Samoa. Matu inga tau tonga lea. Tau tonga o le whatu. Ia. Tau sia o leo watu tatu te bitu e 5 minute ia o na tau mai leo le tatu malolo na lua. So atu e mar tatu malolo na toru tau sia o loo ia leo te vai atu e titia toni mai ia le tamatai o apamasanga leo watu toe toru tatu minute I o toe ia tatu taria le afapelo lele tonu mai ia apamasanga ia o manatu fuila o tonu lava lo cancel lo mai sibangai tu ele pengo ki mo au ia le fasa ngaso solonga ia o ila to ia e piona le langona ia tatu atu ue o feel bad dai ni tamitia no sau ni so to afafongo mai ai ngai ai nei tamitia pe ngai ma yo fa o foa o tu ia o tanga matua manai tamiti iwa masina toru tau sanga, mari se puru tau sanga, ai ta o toi fatu.
Oka e sole. Oka e sole. Taro fai sole. Ele se me sili mai whakata i le tu. Mai le tala. Ua whamaniaina. Whamaniaina na ia alwa toto o tatu anu. Na si i mai i whare mai o fiti e whaatino i nai. I o latu tautonga. I o latu whatu. Taro sia la. Ele leia isi mai uma. Ka nesa. Le suka. Le leia wai e mele warning i am whaatun mai tatu le me whai ma ave whaisia. Al whatula. Ele ula isis. Ele ula isis. Ma o le tele fu tangata. E sau wale heart attack. Ele tue iaia ma si tue avanoa e tue fu me. Pio le mena pito sili atu. Ona matu ia ia le. Io e pito sili atu ona matu ia le tulanga. Le fatu ia e mesi lava. Ona ita maiti laiti. O loo whapea ona. Fea ngai mai toa tunga o le tino. Telling nasi au mai ia. Le la whangatu te mini e batua ia u whasalaunga businessi. O le vaenga utaua o le whapasap o le FFS, First Financial Security, o le company life insurance. Ma le whautuanga lama e te tau o na whai ni tatu life insurance. Te tau o na whaatino ina a tatu life insurance sa mole pele, ne atu pele. E tatu le vai tau tatu te le tue whalangulango ai ia tatu whanau ma ainga poto ta pena e tangata ia ona tue taimi ia i le whai o sana life insurance. A e loa le pasia o e turanga ni e iai le me ta o le final expense. Ainga na e tele asu se whana e whailau final expense. At least something e te ta pena ia i le taimi o le wala au mai o lo tatu matai. O tatu o tau sanga o tau te leto whiwhiwhi i tara no ia mea. Io e. A o le tape nanga le mea sili on tau whaise life insurance. Wala wane i le ratami whatilua, ta wha ratami whatilua, ia marifatua ia siri whatilua. I le iwa fitutasi tolu o tolu. Pa fitu tolu lua. Io e. Iwa fitutasi tolu o tolu. Pa fitu tolu lua. Ia balauane fo'i i le auto performance o le whaitawale ia e sa i le eiso sa turn i nelo ta'awale tuai e sa ta'awale fo ka ngā tele mo i tātou e leo le lei tūlanga tau credits ia balauane i le iwa o iwa ono toru lua ono lima ono tasi le whaponga mai iwa o iwa ono toru lua ono lima ono tasi e sili ia mo le li o aiki manda ia mo vaenga ia mo lo silfia sa mo ta ua fo o le fata vale ia e feso so ni tele ia lo tatu o tunu ia okay le u confirm mai le tatu
lo o se le titi mai lava io le o tala no mai le o confirm le tatu malo o le lua confirm le tolu ia confirm le fa lima ono tu sala na o tatu sui mo mua lava ele i le na toe longo mai o muli ia o le fatauina ona o le fono siona i tu malo ia ele ni me fentatu alfia ia mea o taimi ane o toe taimi o le toe tālava e mau ele fao o le toe tāfu e pi o ele fao to taimi ane o toe tāpenanga ia nei sui ia a o le io o mai le vai e sopo ta fe so le i le whaatari-taringa ta ilo foi whaatari-taringa o le whanau mai o Iesu o li e e tei pe o le whaatari-taringa o le mele i eiso le pālo tatatu atu ai maisela o ka se fetu iai ioe o ka se fetu iai o apoi o supporters followers ale mela sili na mali e ala foi na whapea i supporters o leaders o le ngangana taita ioe o le fetu iai o taita o le pelamata i o taita ioe ele tau te fiu a te alo whainei mea ue lo foi tala vule le fai pa a pi o le vai matua le pa e pi o matua ia matam vai ia tai le ua ia pa te tele Samoa ia lautou fita whafonga le ana ua maua le avanoa ia o le tai o le sui whaolioli o le tumalo o ana lofi no tolu le fionga a famasanga leone mati masame ia e ia tonunga leone ono o le taimi a famasanga to tele suia o lo mulu mai to ono le ta puia e ngai mani yasu e fa tele lava i lo fi mai o te leva no le ia e te fataro fa mai le tatu a famasanga man faro Faftai lava tuila epa i le ava ma le aloalo e tauai e tali sapai e nei ava noa matangofie mai au te whaungaina fo i mal whaete ete ma le anganga i kumul whaaloalo. Whaafeiloa e maofo alo whaatu i le paia ma le mamalu o e lo maua mai le nei lava whaasalaunga i nei vaenga o le aso. Whaatalo whaatu ma le anganga o le lotu maulalo. Ma le anganga fo i ol fia e whaafeiloa i atu i lausunga i le whaatono nei lava por kalame lausunga tu i la epa. Ia o leu soali e le mali e tol pa ia lava lea la inga ta mali e toa ma le lalafanga o soali. E su toa o sa ona lua ele lau ele ia e pola pui pui e mango ma lua su whanua so i fua manuia nei tai au na liunga lua malo whaftai ua maua ni nei ava no sili o na taua ia tā te tala ai ia ai maise fo le whafonga mai a Samoa i leu i taimi ia o lau fionga a pamasanga i lua mare au nanga ia ale pe o nai toi taimi nei a ole i o mai wha moe i le vai asfo. E mauai se ava noa e tau te toe whailoa mai i a Samoa i whafo nei ia ta ti e Samoa u tau masani ma Samoa. Ta iaspora mai matu o rono nofo i whafo e pi o se ava noa ta ua lea ia e ta te taratara no ai. O a mai oe, o a mai lusu i fua marolo ina. Ia, tuila epa ma le whasili nei vaenga o le aso ia pule a lofa lava le ali anga le lei lava le nei vai tau e me se foi le anga i atu ma le sāwalinga o toe lava o ni na yaso ia o na tau nuu leo le wha moe moe vi ele anga leo le ali maua le manuia ma le fia nei lava foi vai tau malo partai iwa manatu la tau ia ile ta ia ke ule lava ta ai tele ni mata upu ia e au e tano iai tanga i mo mua lava te e whailo mai lo tangata i lo tukuanga i lo ainga ia ona ta pasolo e lo sui fua o wina ia mau nga ba i le paponga tati a matai i le tapo kalameo ni asu man whaalo alo lava famsa Whaftai tu la epa tai mo nei ava noa matango fie o se lau le lei foi whailo foi se whatau wa o
no wola ma tupua le la fanga fasto tai le tu malo ana lupi numero fa o matua o mati lo meo lu man vai ia o le fasto tai ia ma salolonga i savai ia o se otina o meleane va ili o le alo le va ili i satapuala ia malona i tu afa masanga le pai masina i fasto tai lava ia o lava o le lava ia na o lama tupua i tono le afio angal pa ia lava le la inga taulangi ia malaina lua ia e mai se foi le malu falfitu male fio e foi ma por tu ia ana sa o la lava matupua i tono fasto tai mai le o langa atu ai le au ina ia na o nga lava foi tono a o nga tulanga lua i fasto tai lava ina pa a matai ma ina foi na to ele fatu ia na fa so atu ala lea ia manga ia tu ia o nga mawalunga i taulanga i pesenga ia na ia foi vai tau le o langa au ina na fa miena skol sipial malo ia ma fa solo tu ia o kilani ni usila fa au ina wa onga ina foi vai tau ia ma lo lava tilepa maro faftai ia ua e taliu atu i Samoa ua mai ale soifua o ina o fea na amata ilu soifua ngalue ma waini anga vaa tala fia ngai ia ma me tau pisinisi au hafo tu langa tau pisinisi o fea ngai ma oe tamacha hafta ia tu lepa yo e moni lava e foi mai o onga na vai tau mai tau ina le lima vai o la inga ai sa mana o mia na si tia tulanga ele lava foi se tamau ainga na vai tau mativa ma le tango lima ya ona tamo failo la le ni ngaluenga foi la ia sosoani ai matua na matana o lo langa fa fainga luenga le official fono e mulinu okay sa o fainga luenga ina mo tau sanga se lua o ina na matai le o langa fa fainga luenga ia matamo faila vai ya onga ona le mamau tele o matou nu i fasto tai mer tau langa sa tasina pona tia sa le mafai aina fa awawa o nga fiafi le sa masalina ona o tulanga fa pe ia mai se watawa nawa o se tamao no le matitiva e a foi fainga luenga lo io inasa amatai le mai o le luata usanga e le official fono e molinu ia na maua vanoa i le kalesia eskerisa lo pa ia sanga tai pesenga ma matai lo na le ola fa fainga luenga ia sawa i lava ina ma tele foi ia vanoa sa tatala ina ma o ina i foi le tele o fa moenga mo le ati na ai me sa ilinga manuia sa le ngata ina fainga luenga e na amata lona tau mawhai atu e whata i tai mea tau pisinisi ai le ati na ina leo a onga ma ati na e ai a inga e whainga taha lava na vai tai mea o le lima vai o nai mātua ia ai sa sosoani a lea li i tau mawhainga na lua i la ia ina i totono le kalesia ma wainga luenga matulanga sa iele ina ua mai ona whai poipo fausia se ainga ia wa matalona iele taula inga le na mo nisi avanoa siliatu ia wa fo le mataina o ainga na vai tau o popo fo ia o ina na matai sa ilinga manuia tu la epa na fa asolo atu ai loa sa ilinga manuia ia mahanga ia tu ai loa i Amerika o ina ta amata tu ia wai fa asolo atu ai lava ma mata o atu i California ia na ia ina fa amianga le ali ina tau mawhai ai nai pisinisi ia na ia a matalona la umaia ai le ili liu le tu au wala le na whai ko road switch sa mawhai na la umai ta avale ma toi whaatau i ne Samoa vai tau nai le le marketi o ta avale na mata mai lai nai Hawaii ma whaasau ai lava whaasolo atu ai aluai wo umal market yo ta vale inga wa faile road switch male ma fai ina toe fa unga mai ta vale ya Amerika
ia o whaasolo ia whaasolo atu loa i le marketi la lea iai ia lea iai tātou foi lava mea tau marketi lava flea market i so se mea lava sam whaina whasoani na vai tau na whaasolo atu na sa ilinga manuia na i ua na tamo whaile tire shop o i nala i California sa load mai container tires i nai California ia whaasolo mai ia alu tire shop ia whaasolo mai ai whaile car wash ia maua whanua whaatau whanua wa amata na vava ai le real estate matulang whapina ona lava o le sa ilinga manuia a whaina le i atu le epa a whaina le i lava ni a vanoa e a oonga ili nātai ia au amata loa na wha au ngā loa ia whai ngā pisinisi a wale le atina e o a ingo sa iai e iei fo le manatu sa iai ia a whai la o mai lunga e sa ili whailo ia la le inisi e tautua atu i lalo o le tautua le mea sa vava ai ei fo ilina vai taimi tu la epa male whaalo lava ia ma lo whaatai le se mea na whao Sofia i oe le ua mautu o pisinisi e whai puipu atu tamaititi o le lupe silipa whai klai ua ngā tu e whatasi atina e ainga ua i longa pisinisi maturanga whapea ale lava ua toe anga i te mawhau i tia pau mea se whao Sofia na mafua i lava o le elangona e te anga i tonu o le pāre mene o Samoa Whaftai tu le epa ioi pēna o whamataltala o nei sa ilinga mālo o mana o anga i e pē sa le i ele i ai lava sa ulangona mo tia whau e ui lava i le taimina o whainga luenga i le legislative sa o wa ai ai mo tilo mo whalongo i whilaflafo inga wa i naka o mako whainga luenga but ele i ai lava se minute na o mawhau ai o le ai se aso o te fia iai i a foi i pufai o malo ai i le taimi nei lava i na ua mai le fast food tau sanga talu ai se fai atu ai le tala lea e ai i lo tino ia le a foi o lo iai i lo tino le tangata e tupunga mai le palmene sa iai le palmene wa masani lo ngafa e iai lo ngafa i le palmene o grandfather o ai fono whaavai sa li iai le sa lato sa amataina fono whaavai o lo uncle ia le sa avea ma fono fetalai se vai taimi le fionga ia sa patavai so yes na ai ama o tamulmuli ai le iai so ulangona e na whaafesi o le taimi nei wa mai le nā taimi ato al fasu tau sanga sa HRPP malava matawainga mai pe sa tapi ale vainga fai sa lilifa ia fofuanga o malo ile fana e mai o le tamo fainga ale vainga le ale fatu tu ele tu samo wata si lua felu sfulu anga i mai lua felu futas o ina na tilo ele o mafau ma matalona yese swinga sa yese manao e ono o muli ai loa i le vainga le ona o ma ua le tau mawhaina i pisinisi laiti sa iai vaenga o ana vatau a le vaenga whau lea le na whaasava lea na vaitau na fia iai lo uloto ona te baba ai atu e ono fesosoani le lei ia mātau mawhainga i leo ngi pisinisi la po a o pisinisi laiti sa tau mawhai mo le atina e matau si ino nai ainga so ina na amatai na tau tupu e se langona na walua au te baba ai ama o tilo o whanga solo ina ua tu lai le ngase malo le na tu lai nei le i whamai ale le paia inga lea na te ia wa o ele i umi se taimina na whawhau ai lo mawhau ma pe se langona na fotu ai whapea ai lo mawhau pe ai se avanoa i e mawhaina o fesosoani ai ina ua wa ai alava ma ua tuputele ale ngase malo na utilo i mafua anga i tele na mafua ai e iai te vaenga lava e mwhaina o fesosoani
Mani. I le tu ale tina. Pe fa pe ai lo mafofau. E se ata penanga tamai e se fo tapena fatina. Moni le. E tau awa mai. O langona la ia mata penanga fale tina o loa o saunia e avea o se tina mo lo lava ai. Na ia le manatu ia au. O e mafai foi na ufaia na lava a bala aunga o se tina. I ufaia malo. Leo wala na ia le na nau. Wa upia lui totonu. E fai se soaninga. A tonu e ia lava se avanoa. E mafai ai na sao se leo o lo mātou I tūpā. E mawhai ona auli ai ni mea o tau maanu minumi. Pe o se langona lea. Paptechele raba, paptechele lau tunga kumsanga. I le tūlanga o lo tau sa ili wa e baba ai sa e tutonu o le wharipono e le poule ngangana wharipono I ate oe. Ua lua tau sanga ua lava nama tatoe I lau whalongolongo I sui o le pāle mene wa e saufu I tua ngā lua e pisinisi ale ainga ma tausi lo ainga. Na whakawhiana e whiwhilia le vang whauwhai. Na iai se na lua ke sila wa ai o leo te whanongo atu o tu ainga mele amtanga e hei tapipi. Whakawhiana e whiwhilia se vanga e whetau I moe. Ia, whaftai atu le epa, ioi. O la uwawa ai le afionga I le taifonu. O te le imatani ai. I taimi mua. O te iai le ofisa fono I vaitauna o la iei se untua a. Le afionga I apalata I waufos. E le imasani la uwa ai le fionga lau le malitoa. Ai taimi pe na uta ua na whasavali ai ala toa na vatau. Na uwawa ai I le atamali. E mamao la na tofa, e sisila mamao. E tofa manino. E au tasilo na pinangalo. E mau popola na whaatofa la inga. O se mea na ua o mai fo ia uia I tono lo lava a inga. E le avea I mase tangata e whaia se a inga, whausia se a inga. O vaenga ia o te mawhauwhau iai. Ia o whaapei o se tangata whaapea, se peo le tamali. O te fia la iai. Pea na o whaia. O I nana tatai lo iai o langona. O te fia mana o te muli li savalinga lea. O na o wawa ai. O avea o matangata whainga luengan malu. O te whaalong so le upu lea tu le epa. O le politiki e palpala. Politics is dirty. Ai le taimi a lea na o tatai la wawa ai le tamali lea. Whapea la ia la o mawhawhau. La mea la o palpala toi fua maa. La mea na ala inga o kango fua au ia. Moa au lava ia. O ina lea na naulo ia ilo wha moe. O te fia soani lava. I savalinga lea. E mawhaina o whaia se mea sao. E au noa malo o wha au fiu se mea se. A whai o te ilo o leta mawhai. E sa ili lea mia tonu. Ia ele o tātou tangata e ato toa. E la lafo lava wha moe nga o mai lea tua. E fisosoani mai. E whaanga waa o tātou whatau waa. Ai o tu sa malau whawhesili. O le tūlanga tonu le nā. Na uwawa ai e leta maali. E tele e le nā ma le laina. Wa o tustu singa ma mewa ai e lungu. E tele lava e tangata e whaitio. La whaunga ia le upulea tu lau lava ngangana. E le tamali i lea. Ai o taimi uma o te wawa ai ai. E whapea whamatalango tangata. E pepelo e le whamaoni. I lo ulangona. O le vaenga na ia le atua e whai tangata. Whai a tātou. E tofu uma lava tātou ma se ma vaivainga. O tūlanga nā tura. A lau tilo I le vaenga I tū le lei o tamari ilia. E mapo te lena na whatua whala inu. Mai e au tasi o na wha moe. O leisi vaenga, o lona whatua tua ina o tangata. E tutusa uma mātou o ali I matamaitai. E tutusa uma ilan silsila. E le esela na tala noa. E le tangata e whapea ia. O na o le tamaitai lea. O na o le ali lea. E tutusa e amana ia. O le upu lea o te whamamafa. Ua mafu ai. O na alu marilifa lo langona. O te fia savalinga whatua tua lea tua sa mo o tas. O na o te mana o e ta ili lea mea tonu. O te mana o ia whaia se mea tonu. Ai whaia ma lea lofa. Mo tangata o tātou atunu. Ai meise lava se o itu malo. Nani. Tai. Ta o ili vaenga tau tapenanga.
o loo mori mau uma lava Samoa i le savalinga tu savali nei le 5 mai aso ia po le roadshow e matautia tapenanga o i tasila mea na o inai o e mauto uma o le tapenanga o le whamoenmoe se pa i sa utala i le tapenanga o pasi o le lori ala tua mo meo peer boards ka bua toi mai fi fa leo le afi ho le afi le fa leo e o mata fa pesol e lo pe al pa o sa vai ale la o ma ave ni afi a le la na tu i fa la tapa te e fa la uteleina le soifu te pena le van fa pai ya po mate tai ua launga tasia mai lava mautou i le mea o le tāua o le tāpetanga. A le leina o tau tapena, o se maainga fo i lea i se mālo e tura i mai. Ia mautou wa sali vanga tau tāpenanga. Se whaisau taratala i le vanga le mai whaalolo apamsa. Whawhetai atu i la e paua e sau noa tonu al vaenga lea. Le pi e tau avatu e selanga. Te sila fia fo il whaupunga fo i lea wa masani e. Ta pena whawhawhine tō anga. Mani. Ole moanga ngana lea. Na tau lai ai fo ilo ulangona o au lava ia o se sui tau wa. E le ta ea pina ngalo o isi tamali i mawhai launga na matau malanga. Ai o taimi uma o te fo i mai lo ai inga mai matau savaling. Ole mea lava lea e matau te tata noa e mautu ai au langona. Ole tapenanga. E le whaingo fie, e moni leila whamoanga. Na matau malanga i savai. O upu ia na tau tatala i fwoi telo tangata. Na mela ave ile afi le mea mamau. Ai mau ngā. Matau o atu i whale alupo. O i nāna ngā whao ngā ile afi. Le i ai mas le mea na whaale e tonu. O tapena ngā umama mea umana whai pasi peo na e tā ua mea umana. Le i ese mea na whaale. Ele i aise taimi na matau toi fo i ai ona ua le tau nuu fufuanga, ona ua le ula le paua, ona ua pere sua vai, ona ua le ase tūranga. Na tau nuu umala wa wha moe moe. Peo le winga na ile neita peanganga a koa, 2 vai aso i savai, 3 vai aso, 5 vai aso atotoa. Lesi vai inga tu ila epa. O e fou, e mātou umane e fou a ula vai au te tautala moa ulava. O se taimi mua wa usavali ai se savalinga umi. Ia ele matua lo tangata. A ukango e whaakusa au i le fionga te taifon. E matua i wala le matua lon soifua mai atea. E nisi taimi tu ila epa mea moni. Pe tau langona lo ule la vā. Whaungare upu lea. E umatu le si tuma. Ai whapera o mafofa. La whawhenga ule la vā lo ukama i kenkiki a vai atu alta whatatana. Ma le fionga te taifono e kolu le whaiku la e tū. Lai tu lava lau pala no mato e alan le lava o le umina nofo le umin saufai ala fionga te taifon e umale si tu malo te tu o ina e ta umai o se tai o le mele ta o tai i ate o lava ia ila o fawinga ina e lead o le tai o ngai a mata mea o ie tu e fai mawainga a o whaalongo atu la ule lava la whawhenga ule lava i le isa o mea o whaia ngau lo saufai ai wa ai taifon e ta pena mea umailona mafau malona finangalo ia awane i misi le avatuina ma le kiliva ina atu le savali i tangata le atu nu lai fia whaafufonga o ina e tamalasia iau au whaalongo atu la ule fia usu le se tae au pe wa kau whaamai mai te toi nofo i lunga lafa whena ule nofo i lunga o le fionga te taifono e tū mai ka ilua li tolu i tū la o tape nanga o mama mea na mato savalia o ka se matau tia e whawhe tai leanga leo lea li. O wao nei tapenanga uma. E a puti uma lava ma a pelepelea i le fina halo alofa o le tamao langi. Lea e whasau ina i mātou. Ia, e le nāma le la ina tu le epa. A le i whaasolo atua mātou savalinga. Wa lewa na sau i lungo tu singa. Ma tau wha matau. Nā e tau te silfia. Ia, e ei nisi taimi e o mai a te au lava ia. Lo uloto vai. Whaongale i pule ala upala ai. Pela tau saulo upala ai la ule fialu. Ai whapela o mafofa. La whapena ule al. Lai wa i le fionga te teifono. E le tai malolo. Ia tu ilunga tu e al. O i na i na ia au o se tangata fou.
le fato atau a mata la usavalinga awa matua i o loto tele lava o te mana tua lava tula epa o le pauale la utala na o ina ua mafelo ila samua mua lava na usavali a ina o langona a pa mai le fionga te taifono a pa msanga pe ai ali ai yo fai atu la o fionga te taifono o sawa o fia fatu ai lo fatu se vai ani alta fatal noang le ala o te mapo paula o ina e lu ia ia o taimi uma le savalinga ia awala vane o fa vai vai ia awala vane le tonu la upuna fai i le fionga te taifon ma o te langona foi o kalo malosi i le fatasi mai foi le nganga o le li i le taimi ma le taimi ma naia tele so he was leading by example. Yes. Yeah. Le sau whanau longo fo i ana po o se moni mau fo ia se alo fo i fasino i le non malo ia le to whaia ape. Yeah. O le tali la ape na mai. Oh, o la aulia le mali e toa is a person people. O se tangata o atala i o tatu pipkilo. E o ia matu ni fafo. Pe matu loto i taitai. Ala la bala so langona whaatamate taua. O le taitai tonu lea e sutu mo samo. I tua inga characters i ua whamatala. O tua inga ngā waa. Wa pi o le lawai e lau watu e le ni whaeronga. Kurang tapena. Ala la bala sa watanga i whaatamate samo. Tamatai lela tapena e oso nunga fua taua. O se taitai tonu le whetau moi. Haftai atu la epa. Ia, a whai e se si upo i lunga atu nei upo o le taitai i le whaataitai inga. O le upo le nā au te whia mana oe. O i nā fo i le au te whai atu e whaamalo sia i au tā penanga. O avea ia o masa tangata o te whia mana au te muli e le taitai lea. E walk the talk. E tala noa ma whaatino. E le mana oe pe o nisi tangata ua telefo ia mafutanga o te iai. Ia, nā le whapea mai a whaile mea lea, o mai a whaile mea lea. Ia, na sau whaiala, ia whako a koisi aki a pe, ua umana whaima. Ei la ua ai i lea taitai. E tua i lunga, e tau la mua ia mato fofuanga. O mea uma. O le i tu a inga taitai lea. O te fia tau muli ai fo. I le taimi nei e lea fo i maa ua man taitai o maa ua a inga. I lo vai i fasto tai o lo vai o ma o po lo vai el mato ainga fa pena foi sala fai si ainga si mato ainga foi sa vai o lo foi ma vai e fa pe foi ma o ta penanga e mate tamo foi mate tu mo ya ona taula ia tu le mato ainga ya ma o le foi la te vai e te ainga le fionga la u le malieto o te fa pe na e na te au vai se fasino manga le lei mo au a o tau ma fa tu lo sai fa o fio tu fa langa mai al manu tai afa sanga e tura lata ele tu savalinga i pe foi anga i me sa pa tia tu malona ia ma i palau di mo mua ma wa pipi i atu i le hita pipi ia tu tu dela ele tu malo e fai o to disi pito de tu malo ai fai le ta pipi le sia pito le tu malo atasi na ia se fautuanga mo o to ina ia awane ia faina o to ile pipi ia tu le ta pipi lo pone me la pa uma fatasi o to bang ana mo ma o to sama o me foi tu mo na fa pe foi tu mo o to foi fatasi ai le pa masale panga na tau i ele mawhauwhotu ta ina a pia i o tō mawhauwhau ia painga whapea na ngā ia savaringai. Mai wharua? Ia, whawhetai atu la ipa i oi. Awai e whapea nā lava langona sa baba ai ono mawhauwhau fo i tele o taimi sa whaaluina ono tapenanga e ai peitai ane o mato i loa i foe. Ai i a ulava ia. I lo lava ia sui whaoliot. Sa o tau la ia la o baba ai po le a se finangalo taitai. Au ina ulo ai. Ia, vai ane a fo i le whatanoa. E tōlo na loto.
O le toa na lona loto. Ele i solo muli ai. Ele i mafau fo ia i se situ whaapea la awhaaleanga i fua le matou tapenanga. Ai na uli masao a mea uma. E ui lava la whai mai le sivaenga. O i nau te iloa ai. Ele ei sona langona e pe whaatau matatau i se isi vaenga. E pau ala na saunoanga. Ia, tatou walo tatou leanga o lea wa umana tapena. Ai lea whaina, au ane foi la tau e lea whaina. Ele i ai se taimi na whaapea mai. A mea ua le fia i o le wo atu i le matou taimi. I la ua baba ai lana saunoanga. Pau au lea, tatou tu i lea lima ia whaasaunga le ai whaatau nuu whaamoe na lea no tatou malanga mai. Whapea na fo i sa lea panga male pa. Ai te sila iai, le iai ma se mea na ngase. O kalimatango pio mea umale na so. Ele iai lava se mea na whaale tonu pe na tau atangi ai se whaale ngatusa o fuafuang. Ai na matua i whamuni ina la, au inana o vai ai, o le toa i olo na loto. Ele i fia mana o e whaatau matatau i se mea. La na sabun o lava ia, e ta il mātou savalinga, i mea ua uma o na whaata atitia. Ele i whaapea na iana iai se si mawhauwhaunga o le ato e whesuinga iai. Ai o inana o ai ei se ta i e tolo na loto. Ia ina i mawhai ona whaafile mu umalangona o le mātou ainga. Awane iai se si e atu vali, pe popole. Ia. Apa masanga? Ua tele taimi o tō mafuta i tapo inga. O ana pongi. O talo sanga o lotu ia piati wa soluna. O morning devotions. Na sau sila vangale. Na fesoso ani nei lotu manei anga pongi. Ila tō savalinga e o mai i temi nei. Na sau tala mai i vangale a whamonole a. Pawhetai o. They're so helpful. Mātua i fesoso ani ai mata uma. E o fo i le taimi o mato whai ngā lotu. E le i whapea na tu uai na o ali. E o i whai lotu. O i e whanau mai ai le langona lava lea e taula i ai la uba ai i le taitai. Sa ia mana o e a fo i e tufa mai le whamanuianga i mō mato uma. A wai o lana vava ai. E le ngata i whai lotu wau. E manuia ai le vainga whauwhai. A lai fo e manuia i ka ika. Ka ika le la tai lea pia. So o lana whinangalu. Ina ia whasopolia o ma whamanuianga. Mō mātou uma o sui whaalioli. Ali i tamai tai maua lea vanoa. Ina ia whai e tapo ing. A o whamoe mohenga uma ia o angana pongi. O a mātou lotu wa fiafi o lotu tai au. E tatai uma iei mai vave ai fo ia mātou tapenang. Ona o whamoe mohenga le tas. Mai a mai al mawhanwhana le loto. Mal mea moni na tula e po te tau atu. O lau lea mon mau. E iei fo ia o tō whinga mo wala aunga ila o e ka le sia. Ai o te tatalo fo ile ali. Mau a wanoa. O te alu atu malu. E a watu i eia mātou whamoe mohenga. E le ngata fo ilai tonu a ingol whatu atu ele atu a Samoetas. A o to tonu fo i o mātou aing. E le o mawhaintu au no. It's very helpful. E au mai ele mawhanawhana ilo uloto. E au mai ele matala ilo mawhauwhau. E au mai ele toa. Ko le alawa le taimi e whisilingia o se tangata. E toa alo mawhauwhau. Ai se a. E whaatasi lava mawhuta le anganga o le ali. I taimi uma. O no le whaatangi atu iai. E whisosoani a mātou sa ilinga manuia o lo tama whainei. Marwhalawalo lava. Apa masanga. O le are tu ta mai le na tau. Leo e sila wa fa fonga le na tau ar tatu ai. Ma tino fo wa fa fonga fo i ana tau e si banga. Alela o mai le na tau o le pepe. O le pepe fo. Lava le mena ta te tala no iai. O le pepe fo ale hita pipi. Ia ma le tata fo ar tatu ai. O le me a mata mai ele pepe fo le si banga. Male amatanga o fe amatame la so ba o ortina sa e a fofua mai fo i o walo mafanau i lo walo tulo pe o leo so fa on ton de sivanga pe o to
la sau to tala o le vanga le na paulo vanga na tau tala no ye mo apa pongle man fa lo apa sang Whaftai atu la epa. Se vai ngale e fia tele me tau tina e tala noa iai. ma di When it comes to family and children, vai ngā tonu ana e sele tau fiofi umai ai o le meo tina ona o le afofuanga. Ioe, o le whaatati anga ma le whaamati e ina o le nei lava vaenga o le anawatau. E le ila ititi se taimina sila i le komiti. Na sila i le komiti. Ma sa fau whaatasi matalu sanga e tu atu le li ina ia au mai le au wala sao. O le au wala la lea. Pe ona e fesilia. Ioe, vai e saua mai le to ala whanau se itulou. Anga i atu le tunga mau. O ie le itupu mua. Ia pea na e ua. Ia ua whai uma whanau. E le itupu mua le nei mea. A fuafua le mai o tina se itulou. Ia e te tāpena lava oe. A lima malo se si auto alua e tāpena lava. Ina ia whaapele mai le a fuafuanga o le mai le o tina. Iwa maasina. E tau si lava e tātou o le alap, I nisi fo I vaenga e le lava, I le tamau a inga ma lima vai. Ia o le ala fo I le na e pe e manuia mai le mai o tina e wha ale manuia ona e fua e tau singa ma mea sa maua I o tātou lima. Ai o le au mainga o le bloketi lea, e le lopo le almela ato e maua I se pepe I se mai, pe ona na soifua mai. O lewa a mata lava le afuafuanga ina ia tausi fua ai fua po mai ta la fua vai e tina le se me toe e toe ngase e toe whaale tonu se ia o lava ina soifua mai le pepem tu SSA na matina wa iai uma whaamanianga ina ia tausi ale o lota haua lea a tonu o le si lea vai ngai fo ia il whawhitau li le e ia taimi matula I mai ia se vai atu a fo ilo ngutu ma le afi o nei alu toto I te na maue la pisi se tu blow I nei alu ta mai tai fo ia ia I whawhitau li fo ia amata ilona tati ia I ona e whaalongo I fo le tene titi e whai olona la I titi ele o mauturo na soifua pe la whawhewhena na tausi le neita mai titi fefe I mātua fefe I le ainga I te ua pa ia paua le ole au ala ia ole alu loti ia te le o tato ngai kako kamai ke mau ai baba ai le tato na bataulia o I la fo I ele na whawhitau ai fo I le la tausi le lava mai ele mai tanga le tina se ia ona soifua mai e matua I pa leni le lei whaatulangana le lei ina e mawhaiona ola soifua malolo ina le tangata ele I mawhaina mau ia e peona e tā ua ia e tate au ngata fo I whaisatala I leisi vaenga ma la tau fo I fuafuanga te o na e manino peta te pa I peta te le pa e te va ai e o sofa o nga totonu ia na la saulola ia muta ia o te le lololo pa fiana fao ia ai pe o le fuafuanga le amol tatou la veia a inga o le fatu le tu sama watas mai al to ala whanau se ia pa I tunga ma uma complete le cycle o le soifuanga o le tangata ina ia tangata manuia ma le ainga manuia pe o se whamatalanga lea lau sunguti le epa a whamsanga te naua e tere se te mie ati o e a veailo finangalo I le tumalo whawhewhea lana e a veale ana matau lea o oe o tina o oe o le tamaitai whawhewhea na e a vea le ana matau lea I tamaita I o lotu malo e te tau ona o se mea fuilele e whaatope ai nisi ia pe ave ia line up le mea leo o sisinga ainga ma le tala le ia Yesu e whawhene a vea le mita ule I tina o parana lo tinu me wha whaftai atu le pa ioe a whai e topu lelo I tumalo o te mawhauwhau I awareness program for all the women I to tono lo I tumalo o le mea mua o te mawhauwhau o la I komiti e komiti a tina matamaitai I to tono no mawhioanga o te mawhauwhau I mawhutanga tina I tono e kalesia o te mawhauwhau I mawhutanga au talavou e mawhai ona utau mawhai e whai ni a mato porkalama
whai ana utu whatasia ni polokalama e iai uma I totonu mea tautina. Oina, e amata na wha matalatala ai, e le so ona e o talamasani e le ngau mataina la au, atu la epa. Ai oina, e amata na matou tartala noa, ina ia tartala noa whale a inga e mawhan whanai upu, e wai le whapea e luatu loa, ia, so atu loa le whamatalanga lea, e eitaini e wawe malama ni sinai tina, but a whai e 5 tausanga, e umai fo 5 tausanga na wa matana matala o lato fina ngalo, ile ave atu ina o savali, ai mawhaina whai ni matou a polo kalama whapena, I totonu komiti tina mata maitai tonu afioanga, o totonu mafutanga tina I kalesia, ese, ia o amese foi au talavou, ile I tu pala wate maitai, e mawhai ana whai ni matou a polo kalama, ina ia whaopi ngofie I totonu savali, ina ia mwhai ana avatu ai totonu le o onga whaafipi le mu, ia mawhisosoani ei foi le au talavou tamaitai, ile I whai ani ainga, ia iai o lato mana tunga, e tatau ona whaipoipo le lei, ina ia maua mai whanau, wa iai le au wala e tausi ai lato. Ia, pero se sosoani le na. Ka fio lai a pamasanga I mele wa iai lau tarfisi. A pe whalongolongo le lei, pau are o vanga na matau. O te whangaina tatanoanga, ona e toa tele sui e mai tofu are sui male vanga na matau. E api iai. E whaftai tele lo whamanino ina. Wai pa I tonua I le mea o lea. O por kalame whaasawali to tonu. E meise lava mea por kalame fufuina, turang whapena. Whaftai tele a. Nanga o lau lea ma ai whaatina. Oe o tina, oe o tumaitai. Lea se tu langa, tofia o toro tau bari tu maro maisi. Nang whawhai. Whaftai e to ali mai mātou, o le mātou I tū mālo. E to alua mai satapuala o le sui o le sap, ma le sui tuto atasi. Ia ma le to atolu mātou I fastotai. E tasi fo tuto atasi, tasi le HRPP. Ia mau, o le whātua tue le atua sa mua wa tasi. E lua ni upu o te whaongaina, ngana Britania. Risk, confirm. Mai la wasi sila whaatua e te reo whapea te talano mai o se overconfidence. A o lau sila e ala I au tāpenanga, wa e pua o mai mea ia. E pua I tāpenanga. I lau sila I ai I lau tāpenanga mai ai le aso na e tapena I o la ai se I o mai I le teminei. I lau fea ngai malo nu, malo tu malo. Risk or confirm. Whawhetai atu I la epa. Ia, e lua upuna le sa whemoimoia. Ai wasili ia na o whawhai ngofi atu. Confirm. Thank you. Ia, mista patisama. Pero whai atu a whamasanga. Ele foi nei lunga langa o tatu. Tau te tau whai te talo uma I le atua. Ma lia lava. I fo I o le te talo ai o. Te talo o to. E tutu sa uma te talo. Na fua lero tila mai le atua. I le tape nanga tangata. O I nana o I le tali. Ai o whaftai tele a. Whaftai lolo to tele. I lo whato tua. Ua e to tino e melea. Vai. Halu atu la walava o fisi. Ala batu rata ni ia te oe. Afa sanga. Soli. Lenga ua e tala lo ngafa I sio matu. Sio matu ai. La ali aisa fisi. Vanga lea. Kaskai. O lo nga lua e tu tonu o le matu. Fo I a fonu whapai. I lo matu tu. Na iso wa manoa na nga lua e fonu whapai tu. Tu malu. Whafsili tu la epa ele ai. O te le I maua se avanoa e ngalue ai mo le fon whaavai alo I tu malo. Ai pēna e tau tā ua ia. La whaongane I avanoa ai. O amata mainga o le tula I mai o le vainga whauwhai lea. Ia na amata mai ao la e ngalue ai ia mata wa inga e sasoani le fionga fon fitalai sunga pali. O le amatanga la le fon whaavai. Ia ele I aini au ngā lulu ele nā taimi.
o I lava ia maua na wha ofisa ma o inana a mataina o wa ai I le whaangasolonga o fufuanga ia sa ofisa soani malosi se ia o lava na tūla I la tau whale maua la tau au whangaluenga ma tu ina loa ia atu ai loa pokala ma uma ma tā penanga uma la tau ploketi miliona ma la tau lufi ina I loa I la tau a o ina si tamai taimi le na mataina o fisa soani se o tolua na o tilo ai la ia o ka semana I o le pokala ma malwhaatati ai pe a whai malulu e tangata pe a whai e whaamaoni tangata I le mafuanga na whaamaite ai le pokalama lea ai o le matua I matangofie lava pe o se tali atu natu la epa ia a whamsanga pa te tele lava alo ia I o whaiva ati o whaiva a wā le whapongponga mai ia alo tu malo o ani mea e finangalo e ave o le ai tau sisi lo whamaoni pe a tō mai le pule le anapa ia oro wa manuan ne ma whanora whamsanga ia whawhetai lava whawhetai atu lau songa tu la epa ia ua matangofie fo nei tai au na liunga lua no nei ava noa matangofie sa o tautu ina mai ia le alawa o mai le si ui o ta whaatartala nuanga ia langona lava fo ilma whanwhana ia na ofia pai atu la lea I se uitu malo pele a ana lofi numera fa ia pa ia lava lea le fio la inga taulangi malai na lua a fio ma opol tu ia ana ia tu inga mala o le ua na whaalanu ma ave ia e mai se fo I le malu no fo tu a inga falfitu o le li o a inga I lo lua usongo tu ila ma ape o na eta ia la taua ia ai fo I le fio le tele ia lo tama le langi e fio fe lo I va o le ma opol tu ia ana li ta ile li o fale ana ia ta le matasi ma le malu fale ana ia a fio le inga sa tuala o le inga whaalangilangi a fio to le pai ali o sawali ia mali o mai lau whetalainga la au na fausia lau whetalainga va ili ia ai ale mamalu le fale ana ia whapea foi le pai e la inga o valoanga I tapa au ma ainga ia e mai se le malu la inga sa le vi ia o pai ia mamalu se o itu malo pele itu ana lofi numera fa ia ele to e mamau se whamatalanga lea ua sauni lau tau au na a wā whaalanga mai a lea tunu ua le toi ne o na iaso ua mai al whaitai tau sanga mai a foi tau whaitau masina ia lea ua whaitau aso lea lava sau tau whaatou whaala inga ia tau ai na u whaaulolo maau o te le whaatau ana wina lo fina ngalo o lau palota o lou lava lea ia tatau tau lava o lea ia lo ia mana o mianga e mawhai ai ona umaua se avanoa e whesosoani ai lo taitu malo e ana o ta ua mua e se la ititi ata penanga tama ai ese fo ita penanga malva ai el tina tau mai lau pule se i o ta ina lau tia ia mawhai ai tata tonu le pai ai lo itu malo lau pule lea ai a whai ai ta ai ngau ia fo i ese vi ingo le atua e tu mauso whatau wa talo lava I le atua I whaamnuia ia lau telo tato I tu malo ia maual mawhanwhana I au tau finangalo o le pālota e uma I le aso luas fulma le iwa o aukuso a o so o tanga ma o tato ngafa whale ainga e whaababau mai tu mau pea ia ona fo I mai leo se whaamatalanga a whaiwa iai se upu o le tau tamali I lau tau whaafonga angare nei vainga le afiafi ia fo I mai ia a whamsanga angale le ia tu fo I le ali lau sunga tu ila epa ia ai mai se fo I le mamalu al tatou ala leo whawhetai tele mo lo wavanoa ia talo I le ali ia whaumi lo tau soifua tatou tali ai lupe o maunu ia a o whanga solo tatou atunu mo lana whalanga mai I le vai aso lumanai ia o se whamatalanga lea malo ufalo alo lava soifua mai a manvia Whaptai tele lapa I lau fionga le tamitai pai pule paulioli. E ia se si tala sili atu nei lo le tala o lea le upalangi lea ta pai iai. Le tala avele na Samoa whaafonga o e leo whapea o se whaamauarunga ai fua mea umai lunga o tatu tapenanga ia pe. Ai lea o le tasi lea mea sa nau lava apa masanga.
ia maua se avanoa ma suita mai tai. Ona o le tāua o tau ia ma le tūlanga o lo iai le pāle mene o Samoa. Ia ma le ai lau tele sa ai maurunga ai le tatu atu i le fionga i le tumetai pāle mi o le malo tausi i te nepe tai. Ia la tale to e o i nā tūlanga. Ai o lau sa afi o lau tari mai o tatu fasili mo le taimi mo mua o lau sunga i lungo le nei o nanga. A o sila pia Samoa o e au tangata o topi. E le seru atu. Ia sila pia ma losi o tangata o le atua, e te whaalango i le atua, e te whaamoemoe i le atua, wa e ngā lue fo i lalo se taitai e ma losi i tūlanga wha le atua o na langona manantai ta inga. Manuia tele o whai. Ia manuia ai, manuia le atua i whaamoemoe ngā uma, ia manuia tāpenanga mo le vai e sofou. Ia, mo temi nei, te mo fo isi sia no atonu e uma ro palota. No te va au tu rola ia. Ia wa ma me uma wa mai ale. Ia mo temi nei. Ia, ta fa to fa ia, ma alo fa tu to ai. Ia. Fatai. Pasoi foi ia. Alo fa. Alo fa. Soi foi. Ia. Le nasamo. Lima mau atu na mata noa fo i marisi suita mai ta. Pui mapoai. Le puta to maua ni ia vanoa. Ana maua la male vanoa marisui mo mua te mai i na. Na o sui tau ba tamai i o tatu aing pau fai. I o te tai ia wa mana ia la maua o mai. E se fo ila le tona a pamasanga ia. E tala noa mai le meo le apoi o lana ma ai e a fua mai tutonu o lona ainga ma ua ia mautinoa ua ia alu saoa i se tai tala tia ngai mo lona tangata ua ia mautinoa le tu inga tai e fetau i le lei ma lona po i tu inga tangata e tasile me taua tasile me taua awa e sale lo lofi o tangata i levang paupai ma levang paupai me uma e iai lo se tai fole le to lead by examples o tai tonu le na ma o tai fole na te loa e o se tai terapia ngai e leo se tai e maurulunga ni ona whailonga lea lana tala tamai tai le ana nei ma mea pe ua nga i ilo na loto o ia whaalua ina lan decision o whai e alu i le whatuatua i le atua sa mo tasi. Ina ua pai atu e ese fo'i i a tāpenanga a lea taita. It's all about leaders. Tātou sa mo teminei. Le pe o leaders mawa i ale o e teminei. Tōtonu. E la uli ana mali atoa o le tula e pasai lele ia ma le fionga na sapa pito ia me Naomi e foi la lesi tai e pi o seri i o i foi o fonti ai foi le o le tu mompule oi foi lingo le li o si tamai tai o mopola Wai ma fai foi na fai matai tai pe ana to television vai fa pena foi la le lipa a temini nei ia ta tia la rinsi va uma ia ai lava to toru le pior to toru lava le o fai ele feeling sa mo temini nei io e morio io e dai pior to toru lava le o wanga ia ele feeling sa mo e foi a ele fa pon mai pe tele palota e mautinoa lava e iai, do you have a leader in mind? Iai ale e te whiwhilia i ro mawhau, lo teitai, e teita ia lo atunu, even though, e leo mawhai on e whai le makasi te lau palota, leo tatu woman mautinoa, o le teitai e tala whia ngai mo mana oma. Lea lau tala le tamaita, tala le fionga ia apamasanga, ma ia au mai ele upu palangi confirmed.
oka se mana i o tala ta fa pe ni la a mai lo na mana tu le va pe a mai ai o le risk no faluaina na faila research wa kata no ia la tu ile tu malo le ia no faluaina ta tu te fa mawalulunga io ia e fa tai sa mo le ua tu mai le tatu malo na lua ia le fionga i le va au fonti ia le fionga ia fui mono o ia le ua ba ia tu ia le ua mai ile tatu kala me ne vai no adesso ia patalfat la fionga ile pai kule faulioni o le sui o le tatu tu malo le va au fonti ia le fionga ia fui mono tui mai tolo bofo ia fio maia lau fionga ile sui faulioni o le tatu ainga o past ia o faieni tatu aftai le fio mai le teni momua e o teni i lunga o le porkala me si ponga tai a foi americanei ia tonu telepeo tatu teni tu ele nei a manoa lau fionga fumono ia se fatalo fa mai i lo tatu wat nu fa fonga man farwal ia fa tele lo sunga tu la epa mo le avanoa mo mono o fa pa ia tu le pa ia malu so tatu watunu o mafai ona fa fonga mai le nei tu la ia se foi le sila mai le nei por kala me taua tele ia o le pa ia la valea ia wa ia Samoa mai ngai lua ia te oele u no tofu popoto ma le laulau sala falafa tolo pa ia ma o te lenga le o pa ia o se tatu atunu ia le fangalo ina foi ia le motisai ia wa sua ma vai fanua fo mai tulangi sa ole masale o mua ia ma le lau ni sa lua fa pe foi fa tui ma la va to ia ele fangalo ina foi le tapu inga mamalu o le au fanga lu to fie le tua ia sa le vi ia fa pe na la fa no manu so se tafa lavo le lalolangi ia mese foi sa mo nei ia wa le alu faiva ona tama fanau ia manuia ia so se ati na lavo fianga iai ia fa talo fa te foi pa ia mo mamalu si tatu tunu fa pe na na papa au ia tunu I fa fo ia o tu I mai foi le muli papanga ia fa pe na ulo mai le muli la ia fa pe na foi ia tama matina matutua ia malo se fua malo foi langi mama ia avea foi le nei avano taua ma te fatalo fa tu foi so tu malo peleina fangaloa ile tu malo fa palo ta wa funuti ia wale afio lo fainga mai ngai lua afio soli ala la tai to fa mai na tai tau matua ia tala mai vau ia fa pen mamalu ia tu le fa bono ia fatalo fa te fo I lau sunga tu la epa lo soli el moletoa ia ma se fo ia lo va ia fa tai o mo le nei manoa ia o tai mo nei ia o sawe lunga o lo polo kalame ia tati tala noa ia wa fo ni fisile tu na mai ia la tama fai lava taliatu ia lo fa pai tu le malenganga tu mu fa lo mo te la tu nga fa tai ele tu pailo ia le foi tamali wa sapalia maletoru fa lima ono masina ia o faita penanga wala va fa moto siana ona tauleo lau fa moe pe to ya maleono to fitua solo to no fionga le ngaptasi ia lango to malo tasi nga fa ya Samoa ia ile manatu le tele ia ni na etala talatu ia ia fita fa ponga tele foi tangata tatu tu malo fa mai nei America ia manisi vaenga o le lalolangi tanga I momua ele le lava ona moto le pa usila fia ile atunu lau fionga le ngatasi ile taua o lo soifua o oina si tala mai
ia le amatanga o lo suifua o ina, ia fua mai ia onga laiti, ia se o atu i high schools, ia ma o atu university, ia o apu ini whailonga o lau sunga. Mo le nofo sila fia le tatu. Numa whalonga? Ia. Whaftai tele mo whafsiri lau sunga tu le epa. Ia o lau ingoa o fui mauno tui vai tolo fu ia. Sa o whanau i le awhioanga o whatu. Ia mata mai lava o onga o te lope ono tausanga. Ia ai o loia nei o matua e a onga fuile le polisi whawhawhi au I piula. Okay. Ia te lope tasis tausanga lo wa onga primary school o whatu ia ai a onga lona I o matua. Ia ma whaasolo te lava ia ma whaiwhi au loa le kale sia me tisi. Ia o au o te tupunga mai le ainga sātu malatu I whatu. Ia o lea fōi o te matai mai le swafa tui I Samamea. Ia o lesi fōi o tupu anga ia o I masina I le ainga leo le au. O whātu la whali. Ia ai e iai umau a inga a mata mai sali tele, sa wano, whaasolo mai lava musu sa limu ta elefanga, maasina, lona, ia whaasolo to inga. Ia ole ingoa si utama, ia o Reverend le wila o fu ia o whailangi whalangu le tausanga e lua fishful wha. Ia o si utina, ia ole alo lua tua nuu, mai le lalo whanga o tufulele sali moa. Ia o wai sila fia foi tula epa, lau sunga tula epa o le kale sime tisi. Fitu lava tausanga, ia pele ato fo le fitu tausanga. Ia ma sifi ia le whaiwhi au I lea nuu e pule lava le kale sia. Ia lo ula ia tupua e mau lo wola o ina. Ia so se nuu lava ia luelo ta mamalu tina. Ia o te haunga I fu ia. Ia o na whai wane leo le haunga I Samoa College. Ia po le kolisi Samoa. Mai ali kolisi Samoa ia o na whainga luenga o ina o haunga le UPY, le Paul Kalame fu lea o le University Samoa. Ia ele whamanu ia ina lau si skolsipi lea taimi. Ai na whainga luenga le whare tupe tututonu ia po le Central Bank mo le 5 tausanga. O na umalo le 5 tausanga ia o na maua lola ia se avanoa e malanga tua I Australia, Sydney Australia. Ia mo whainga luenga I loa le Colonial State Bank mo nai tausanga. Ia ma le Commonwealth Bank. Ia o na o tu ua lola I o nei ngā luenga. Ia ai maua mai le avanoa e whaawau ai loa lea o ngā university. Ia I sini lava. Ia o lea ina ua mai ea lea o onga. Ia ua maua e fo ini whailonga tau e loa. Ia ma qualify e loa. Ia e restala I lalo le asosisu e tusi ali maro tele Britania po le UK. Ia pena foi o na vea o ma suetusi ma tusi I tutono le malo Australia ma New Zealand. Ia fa pe Samoa. Ia e luas fulu tasi tausanga o no foi Australia. Ia ina o le lua fish fulu iva. E pei foi la ole tati tali tono le valawina tila epa. Mani. Ate e ia le vaenga foi leo lo tama fo e tau mai lava le mafo I nei su tatu tunu I Samoa. Ia na fai lole le fai unga. Ia e toi malanga mai le lua fish fulu iva. Ia le ngata la ia fai unga whapea. Ia tati tilo fo I le au sangi o ainga. I pei le mafo na nila toi te liu mai Samoa. Le lua fish fulu iva. Ia ona velo le uma officer sili po le CEO o whaamalu whaala tonga tunga o te Samoa. Ia mo le lalu le onu tausanga. O lai mai lea tofinga. O le tofinga la lea peifoi lea ia
mo le silafia o manu lau tia fa malu fala tuma o te Samoa ina ia fai ma leo o tangata pe afa pe ua afia ia tatau tatu tatala noa foi lea ia fai ma leo a fai ini swinga o tu la fono ma vaenga fa pe e ono afia ai lea ia tatau tangata lau tele ia o le fa malu fala tonga tu te moria le to fa le tunu ile pale mene po le malo foi e peila o le tala nai i tūlanga foi o onga ia mai se foi ngā luenga sai Australia ia mai nei foi ia malo fao tele lau sunga tole i lau fionga ngā patasi ele titiro soifua oina ia mai se po i paisi umi o e ngā luenga le malo ia po private sector po i nisi vaenga o ngā luenga pio tau whanongo atu e ngata i lea tele so te mi papu i Australia ma New Zealand ia pio nan tapu e ina ro soifua ngā lue ia maturanga e mese lava i mea tau su e tusi pio le tau whanongo atuai i le no fusila pia e lo tatu atunu o se pina ngalo le tu malo po sofi na ngalo na momoli ai oe i le vang pa fai e patu tua i le tua Samotas ia faftai lava o le fai ngo fie le fetutu na inga o lota mafau foi lea ina ua tupu le me foi lea le election back in 2021 i me foi e sa fe vesi ia pe o ina na mafu ai ona fau ni langona mani manatu tate fi alu foi le tutonu li tala no ina o ia vaenga lau sua te epa e fetau i le lei ma le ngaluenga leo te fai ngaluenga iai ma pe foi la uta ua la mutanga e fai ma leo o vulnerable groups tangata hoi leo o le mawhai o na wha leo la tulangona ia pe se mafo angal na leina na maua se manatu o te fia alu la vai tutonu ia fai ia umusui o tangata vulnerable groups ia matata fau le mwhai o le si vaenga no tilo ia ina ua o toi foi mai lua fisfulu ia fai amo walu tua foi le tatu tumalo to le epa o utu tilo le fa le tonu le tatu tumalo le ai amata mai lava i awala le ai se fale mai tapuni le uma mawalunga o te loko over masfuta sa tapuni le ai ni vai mama e tau mamafa ia le tumalo fa pe foi nga tai fale o fangaloa a mata mai i sauano e pai o fato ia mo to ai fale nga ina la vai le vai le latu ia fulilo le nga tai le o te tilo lava uia mo bava ai i le tunu o tato e o umailunga i tu malo le leila tu awala le lei me faunga au ia le tisen ai pe tai o se tatu tu malo pe foi le botu la fo ina io ai o le vainga le lo te I always talk about the 2030 agenda for sustainable development goals marienga le na sai nia ila tunu o Samoa ile tausanga lua fisfulima ina ia o atu le tausanga lua o tulu o ua le eise o la motiva te tonu Samoa ai peita lea la ua lango ta sia isi tu malo ile le lei o lato tu langa wo ia ai fa fiftea la fangalo io ona fisile le lo mafofau ia ola ese mea tatu te mfaina fai belo le taimi e nei tau te tu la ia ina ia tamu fai fole ia fai se mea le lei ia ma kauku mai lunga ia se tatu tu malo e foi le ua o fatala le ia vai ane la volo mutu ma le afi tau tala foi mal falolo ia langa o mea mo ia tau tala ia io e falongo foi te linga io lati le tangi mai le tu malo o te la mona foi lo lato mafatianga o au wala la io ona le taimi le na vevese le ia le ua le mele ua ia le fainga malo
pe o ina na o na fa o sofia I lole langona ia o tatau lola ona o na faise se mo ia le la no so tai lole sunga laule ma le topo telefon ia mata la no ai loa ia ona o loi fu la ia lo manatu ma faali o langona I so matunu ia o tasi so matunu ia fa pe foi la ia le tatu tumalu ia lena e silsila tula e fa sofia ia mo ia luanga le tatu tumalu e se foi langona ile taimi sa mamuli e mata utia le langa o sa tumalu ia o pe o le tala tu lea langa e se le e te le ia o le mea foi le tate mafau ia ma lota langona tate mana o e finau o ala o ngao nei whailunga o ao ngao nei le malamalama. Ai o tale tu lunga mo tama faise mea. Ina ia le leia le tu malo. Ile ngata fula le tu malo o whangaloa wa afunuti. Ai ei fui na isi tu malo. Te ru fui o le la vea lava le lena le tasi. E fui na isi tu malo e le ufa so polifo. Ia o le au ngala le na. Ina ia ngalo. Lue fa tasi. Ia mai umelunga ia wai lava o mafatia ia tūlanga. Ia tau na launga tasia. Leanga o lewa umono tātou malilie. I le saininga o le 2030 Agenda for the Development of Samoa. Pai o le manu lau tio le vaenga. O le strategy le na saini. Po le convention le na saini. Ina ia o atu le lua o tulu o. Ua le eise o le motiva. I le whapela le atatu tala noi me tau tupe. Ai tatu tala noi services. Ia wala, whare mai, ma mea uma whapena. Ia launga tasi ai uma, ia nuu o Samoa. Ia maisoi tu malo. Ia se tala tu lea. Ia male tali atu I lau whafsiri lau sunga tu lepa. Te tele mono. Nā ngai atu le tō Savalinga ia po le roadshow. Ele I mawhaina o pasi I lalo. I le tatou ia ka ua uma o tamo lelele o se o tanga io e nasa tu me mai tama de ainga tu ino ati fales office Maria la e fatai o le ua e sol muy vai nga uma ia e tau sa il tatou o tanga sa il malo langa pe folinga mai ia isi o tatou tu malo pe se no fa le isolate le pi falia ia tele e Samoa ai mesi la vatu na fa ia le la maurtal le mafai na o pasi de tele into na I lalo tatu tu malo la sausi la sila fa atangata o ta pena mole tu langa o awala o faisi le foi na tu me foi matu to ina no foi inga ile hita pipi le ai le fai tura ia tu foi ia le foi minstal ia le fai puna na umatinei le ai mase meo tino mai le ala sila fa tangata o la tu le mai le tofi I awala o tatu tumana ia whaftai lava tula epa mo whasili ia o te tautala lava le nganga whala o le tele te tautala fo le male mi ngau lau sunga tula epa I le tūlanga lea ia o tele tua ia fo ia tamale ia mese fo o na yuso fo ia pe o sunga ia mo le nei temi o tula I meo ia o le sui o le wafunuti o aso ia po le tolus futa o sanga talua ia ile I tula I mesa mo se tula fo le wa o mfai o na afford ia ni po keti tele fa pe mani ia o tele foi le tau le pua malafu I nai toi ina pe o lo tua lo sunga tu le epa ia na te misa tau a mata ona a tina e Samoa au te lo le luas futa sanga taluai sa ai resources ia e pe ia le no fai to tua ia le aso na sai nele le malienga le aso fulu limo se te malulu o te sidima o te tau ona lava le na taimi e ngā lulue mai ia le malo fu sa tulai mai ia e faia ni ia ni familia au lo fangaloa o le decision sa faia le sunga lau le male toa ta ofi pasilunga
It was a very wise decision. Okay. Ioi. Ona pae fu atu le oi lalo tavale. It's very risky. Ioi. Okay. Ia, e whai o te leo pasi. Ia, o wale la iti, e tele mo le wa iti. Omo. Ia lo inga, o ai who knows. Se wha fitau le tūlai mai. Ioi. O le vaenga tonu ala na le fu sasa no le fionga te teifono. Le la tūlai mai fast. O mea ia whangalo e tau wha mua. O awala, tari ngalu, a onga, ma whare mai. Pe o mea na a whapea tūlai mai e le vaenga whauwhai. Ia, o ewe sia e focus ai. In mo le 5 tausanga, o ala nisi polo kalame, ma nisi ati na e mai tutonu. Ia ele mwhainta fia lea. Ai pe o main ewe sa ia, o issues fo ia, e te tau. Ona focus ai se fai pule o whangaloa e tūlai mai. Ia pei o le se tali atule na au tūlanga i awala. Ia o le si vaenga pijo silina tā ua tūlai. O e sira fia fo tatu tō malo e iei fumo meo fo ia o talo le vavau. Ia. E tele no fia mo. Ia. Leile no fuanga o moso. Ia ma meo tala tuu fo ia o lai e o ia pine wha mau mo me wha pena. Tele fo le na fio atu ia tangata. E misa fo ia tangata o loa o mautu tatou tunu. E telo tangata le sina fia po feme ia whangalo. Ia. Ia ai watu la wala. Ia e sile le toi fo ili mena o mei. Ole matua le ama whaia. Tele loko wana whea atu la e pana e toi asiasi mai su tatu tu malo. Ole taimim nei. E leo alu iluma. Le tala sawa na ili mea tau mea ia o services i awala i infrastructure. O le si vaenga tau tau ti tilo iai. O pisinisi la itia, ia misa pisinisi tau tuvisi. Ole le mana ia o mataanga ma o matawhanga fo ile tu lole ngana. Ia e mwhai ona atia ia nei pisinisi la iti fo ia mo i tupe. Di saule mai o fatu tau mai i saritele nei matawhanga mana ia na iai. Ia ele mwhena whai. Ia waile ini se mata atu. Ia o fuilai mo meo o vaenga o ngā sami o tātou le mwhaina o te lau whaase e fo ia. Lau surface. Ia wale to ini se o te atu. O vaenga la ia. O lea la e te tau o na ngā lulua iai. Le whainga mālo le fast batu lai mai. Lea e sila fo i le manu lau tile sa watu ma le manifesto. E 50 miliona. Lea ua whamatu. I se lau miliona. Leo la famatu i pisinisi tautulisi. Iyo, 50 miliona. Le a famatu mo pisinisi fou la iti. 50 miliona. Leo le a famatu i le fale tupe o tina. E tamu whai fo i lea ia tina i whaato anga. Ia mese fo i oni a tina i mwhai ngā whaiva. Ia ale tatu atu. No, iyo vaenga la ia. Ia leo te tamu whai fole tala atu. Io e mana umbia le sosoani su tatu malo whao te. Mana ia. Au tātala noa i le mele o awala wha mo le lava lau fionga le ngafutasi. Ia. Lela ua tala noa, lea ua e tala mai. Ele a fua le utaimi muli e na. Nā whaatolu ana ua o tonu whangaloa tanu ora. Io e. Nā lana ua o te tonu o le temi na whaiere pālota re to ina. Io, tio atu ana i whangarua o matua. O whairo tonua. Ai, o le wingara a whapela e moni lau tala o le temi ana e leise swinga tele o temi nei. Ia, e whanua ala. E whanua ala le ngana. A o lea ua ngina le ea le tano lea o lau fianga o le tusi. It makes sense le tano le fua i le whanongolongo le tatu atu. E a fua, ia langana e te tauwila le ofo le tano. Ona ufesi lewa le awala o tatu tumalo. Lauwa ai whaasu atusi. E tala whea ngai le tano lea pe pai ia le awala. Pe fia se tupe o noaru le tano, pe te le se tupe o noaru le tano, pe te le se tupe e te tau ona toi whai awala ia le. Mai wharo. Whaftai tele lava lau sunga tu la epa ma whawhisili. Ia,
o te tautala fui ma whaaloalo, whai tete fui le ngangana la tō i a whia fui si fui ngalo sesi. Ioi, ia po whaafonga mai fui na isi fui lau au lango isi vaenga. Ia mai se le vaenga whaupu whai o lo puipuia ia te tau tangata. O le la tō le ana vatau le sa whailo mai. Ioi, sa whailo research. Kusa le benchmark cost la iai. Matau lia oi, a whapea o le fua whaile le tano mai whale whai o whatu. Ole mamau sa mai whale whai o whatu. E lua si furu tesi ma le 5 kilomita, 20.5 kilometers. Tira mai, pea tu le mai. Ia, le loa, au leo ke kau te tala noa tu, lope ke e ova, au te tala noa tu kilomita. Ia, o leo ke ole benchmark cost la iai nai susu enga fui sa whai. A whape tasi di kilomita lau tsunga tu le epa. It will cost 120 to 250 million US dollars for 1 kilometer. But ia o le kausanga la ngai o whaisi umi o le record sia. Tatu tala noa la ili swing ole tau ole soifua le aluluma. And also, don't forget, i whangalua, ole matoa mau ngā lava. Yeah, so it's going to cost more. Say, we're looking at almost $500 million per kilometer. Ia ngai kangole ka calculate by 20.5. Ia kako kilo la ia. Lunga wingo se me ole kolus fulu pilionga US dollars. US dollars. Yes, o nga convert lo la ia ile Samoan tala say 2 tala 50. Ia nga kilo lo la ia me ole almost fulu biliona o e over 40. Ale almost fulu 2 miliona le sa tala no mai foi ia se foi vai nga fa fai. Ia tala lava mal falo. Ia te lopena o ni nai lau papa pe a ia pon nai tamalingi foi e mafai ona maua ile tau. So se tala no tele na ai ana fa pela e mai le na ono 2 miliona e a mata i lona pai tatou awala e se le mana ia ioi we got to start foinga le small ko kala mo foinga realistically wala mo fai mo wala to efeso tai te ropo e sina fia ia tu le pa o local sau mai o i foi i sali tele nei musu o sa fai si leva ioi a fa pela ma fai ona fai le malo o ai lava fai nga malo la tu la mai so mai ile ma fa ata mai e se mana ioi na mata i lola ia ma fa solo mai o le si vai nga pitu siling tau wa si le fia foi to le pa our district is very vulnerable when it comes to natural disasters. Yes. Pui puinga. Yeah, then the local was the fiele le tsunami then also I think was 3 weeks ago. Then falanga ina fo ia maota malao na yo tato. Yes. Tade fanga o fasolo tu na ilona masina na fia umanuna ma i le pito le sa limo sino sa ma musu io ana vifo la le na tu petele e amata na fai talingalu ia masusa o mai malita esel mana io atun e mana il ma fofonga le sa tam fai le but kako kilo foi le se me realistic mana que skilo pe ka kulo ngol si kolos ko sanga pe pa fu mai io le se me ka kilo we question po ai la fundinga ngai vaenga ia ale afu le umi e fau ile tano ia le si vaenga pichiling taua na le afe ono se lau tangata pe se approximately or average afe fichela ia tangata lo lo ole alu ile fia biliona tala ta tau ona fa ngale le wa ai nisi afi anga wa ai nisi le o yeso swani le ai o falo la pa ia mautu la ona awala o le fale mai o onga
tali ngalu for the time being. Just to start off, I vaenga ia e whale mneu ta ua. Ia wisi la polo kiti, ia ele mwhaunta ona tu. E mwhaian whao siri wafu ilia, tai pio polo kalame fu ia ngā lue whatasira, whai ngā luenga tutofi ele tua, ia mali mawhono whaavai, ta mawhaile ta pu e ia soifua whaakewisiano tātou, polo kalame fu i tēn whaatupe. Le ngā tai o polo kalame avoid ai mea i o whala au whasaina le sau, o le violence against women and girls o polo kalame ia, e te tau on whaatupe le whono whaavai, ina ia fo ia ni whawhitau i o fo i komite tina o le tūmalo, o mea la ia, i le mwhena tau fia, a o vaenga te tele i le te tala notu ai, e pei fo le focus ana for the time being, just to start off. Yeah. O lea sau sila pui mono i le afi ho i lea pura sau. Lea sau e leo peo, ai me se asia patonu na no matoa. E na fulilo. Tui. Oi, sorry. A fulilo. Sorry. O lea papea sa ilinga i lato watama mai. O le la au wata ua pala i tutonu i. O le ua sau ai la le leanga i lalo. Leanga o matonu so le petau i manmanongi o nele. Mali e lava. Sau wa ai iai tulanga lea. Lea sau fuafuanga pe a tula i mai. E tu lei lalo tulanga infrastructure po ngalong te tele le malo pe pa o ngā iai le tupele la pa popo mai rungo milion. Whaftai e sele tā ua le fisili lau sunga tu le epa. Tu sau le ol vaenga ton mo le wai sau no ai o le mesa tauna fai sa tauna ile amatanga le vaenga o le poloketi le sa tauna tale la au mala wisi mala wisi a puto spesu sunu o le mena o tupu wa pala ma pala ia ona alu train o le i lalo le ile i foi le ia lia le yema ma afetu le lalo o to le pa sila i sa kamo poster blungo le o Facebook page ia le lango le sami la o i temine a mata mai ai o i sa tele sa wano yo o le o i sam mea io pei foi le se lango le telo foi au tu ia vane le fa fu la tunu le i funga le mata fusi fa pe na le lango la o i temine io o le foi sa fa longo sa ele le tule tai au tou tal fanga o le tongo o le taimi nei o le mo se fingota le to tupu mena talu mele vai le o le mela le sa e te tau na fai le malo ele ai ele fa nga ina le miliona le le miliona e te tau na fai lalo o le infrastructure budget line le malo le vai nga le nga fai si te le o te loi uma le miliona le uma na fix issue le io le si foi mea fai as fano noa se io la fu isi tatu tu malo le tisi o le ko kongi le pili o le tutongi pili io au i le e fa sau le tisi kava uma ya upolu io o le major power supply le sau o i tatu tele mela o le falanga ino tatu fanua ma le lau ele falenga ina ma ngā tai fale toi to tongi ia tupe e ola le tise ia se sau no me tu le pa is it fair for fangalo is it fair o le vai no tonu na le te tau ma fai te fi nau ai la ngā tatu tala no lo me u mana sendi tu le pa pe no uta o le ala ie pe lapse ile le vai no le o ia se fata u le malo ile vai nga le ia se ia le se vai nga se fai ma si foi le tu ni lo tu malo po le al mela tu poi ia o mela na le fu sa tala no te lo si fit ia e ia le tama matua na ia isalim balus fluiva to sanga
ma le tama matua i musu malu sufate sanga io e le va ai se tai na le sau mai i musu na tale fanga le si pito le io e le ia ai ti e la sau mai i le fale lua le tai sa wanom sal tele e latu ale tā mai i le wala papa fu le farfa latu ngata ia te rei loa la whamatala le ia le o le pe so fu ngale lo te pa te le vaafu le tau sa vai aso le alu pena uma ia le pe te i le tā vale e fa pena fu la le latu i sama mea na i o fatu ia ma le vale ta le fanga na i sama mea so e te le la vanga luenga i fia fai ai tu la epa ma le ioi ma lo fa tai fu mono a fai la onga luenga i o e sila va mate tu tu malo ke le sa te sila fia la o sa o van fa fai le o e anga i ai ina ia mafai ona fatino ina ni ngā luenga lofa ia me o maua e tala mai tula e pale se fisiringia sa o le vaenga le talu ai a tato mana tu natu i fa mua ma priority sale ale bang fa upai ale fainga fa upai fa tu le tu sa motas e mua ona tangata io e fa fonga foi i leo tangata la tu te fa longo matalia fa tuanga mo tangata io your communities. When we talk about communities, it include ai no mafio anga fala tonga wa lava io manu tiran ainga no itu malo so tu le masa mo la tilenga io a o fala tonga i tu tonu le va le foi la ve mai kalesia io le la tu la manu lo ti fa mua ia tatu no mafio anga io ma fa longo i leo tangata ele ta fisilingia la le vaenga le talu ai ya le sua tu le sa o le si vaenga o tala no tu ia le ngata ina mautu o la to fainga fa vai le leile taita inga ia o te le tau selu atu le taita inga le sunga le la ule le malitoa o si tangata ai e amana ia leo tangata umo le ngata ile nao si tangata fu ile e alofa si tangata fu ile e whaalongo i leo tangata ia mafusosmani ele tau fisilingia le vaenga lea tatu titina tilo atu le lango mea tangata mai fafo le ilau sunga mal tatu vaenga o mai fafo ni matau tia e o fu lai nei Samoa le mea na le o titalu no atu ai e se le mautu le ngata i tapenanga ia ua sila o le matu falau iloa le na usala fai e o fu e matau tia le tau pati mai tangata tile tau silo tu la o tile tau whamatala hina fui la i vaenga le wa le o sila mi o Samoa ia misi foi e na yo uso mo tu whawhine sui whauriori e se foi li taita le matau ona i sa vai yo mai fui ne e a matau lutu tai au i te pe tali a furi lima pole ono e matai ia o tangata e mua o i lalo fale ia o sunga le te funga o ia foi muli lo ese io me na te lo le tangata nau tangata lai commit no na vala wina io te le tau silo tu la po au me ia lo titelo ia mlesi vai ia tau tala ile ava mal falo alu i nei ngana vale foi ona upuia le stau talanga tele io issue sia tatu titilo ia tatu titilo ia le foi fenga malo tu le atu ma ai fa pe au le ai sila miosa moma sila o le ase se solution i issue se tu le o fa longo i leo tangata o
o amana ia leo tangata ia peo se so tala tuna fakupu ale au le alu tile ile i te ua o sala singa ngana ia ona avele malapu te talanga ia na ufa pena atu ia ese fo te ingala tu ese fo ile feeling ina o walu te tonu tu la e pale ese le ko inga feeling fo le pe se ainga ole ainga le chalo talanoa tu le uso faudioli sui faudioli talanoa tu sio to finde io lei tamama tutua o ia le faloalo io lei ele faloalo o lei ele le avo fata io e fa vai uma me uma li tali tonunga fa ke siano ia le pensila fia ele misle lotu mari ele misle lotu ana pongi e mi ke rope misia matou o avu tele na misia ana pongi mau lotu ale tai la ele mis mena ia e fa vai me uma i lungo le lofa ia me se tatu te lungo le tatu fa ke siano ma lo fa tele ai o fe nga ftasi a fai pule lofa le tua fa manuia pa tua ile tua sa mo tas pa manuia foi malau tau fai na se me mua na tasia ta tio manisime na se me mua e te ai ile fa nga ina o le 2 miliona le o le atu watu i ao o le pono fa mai lesi manga o fisili o lo o angina le fa maoni ai mese po i lato e fa uru iai le vaenga yo metau fon fa mai o iai so fina ngalo e toe tapu e le vaenga le o fon fa vai tono tatu o le tumalo ma ia ni tangata fa maoni po le iai pe tangata o le terminate ia masaua plan e fa ngai na lum dio na le tasia ne te ai me faro fafte tele lava lo sunga tele pa mo siltau tele o I was heavily involved ile fatal noin na wanoa ia o ofisa e tolu tono le tumalo ile recruitment process le sa fai ia le piki mai ile executive officer o le project officer ia male office assistant ole temil le fotoa uma tu le matu polo kalambi le sa fa alu tu I fono fa vai tai tasi ma tu sa fia o ngo foile me tau pulenga le lei good governance le fa moi ina ia malama ia le sefulu fa sui au ai le tutono fono fa vai ile mele tama fai tu ile malo ia fa nga te tau se leni I lalo ona o le mafua anga o se leni nei ele o se leni se malo io o le malo ia na o le administer la administration la tu mea mafuafua po apolo ke te fai o tupe nei o tupe a tangata Samoa o tupe la tunu so e te tau la ona fa nga te tau e tu sai matu la fono ma fainga fa vai ale matanga luenga o tina mata mai tai o lo atule lo ngafa male monitoring o le keti le implementation ia tau funa na onga tusa ma fainga fa vai a matanga luenga tupe o mela na ole temina ave matu o ngai tua ole tele io fa fita uli na matu mo ina io e tele caps caps la ia e te tau ona toe fistu na fainga fa vai a pe ole lei fainga fa vai ia te tau ona file le se review ia ona toe mati le wani fainga ina ia fa le ia tulanga ia ana ia ole vai ngala le sama tunga lua ile lalo le ole fa malu fa tung tumoti na sei le matu kon karate ia male malo tawala mai le tanga lunga tinam te mai tai o temila nei le o mai o telefone i vai nga o maua yo le siame o tama fai foi le build the capacity of each member mali
sa o le tangata lea e tutonu o le fona whawai. Whether we have picked the right person with the right skills and the right experience, e mawhai ei, o na whai whai unga te tau, a wala le whaso hina le se leni lea. O le mele tama whai i le vaenga lea, ina I avoid le mea fui le conflict of interest, and also self-interest. Le tele ana o te tautala man whalolo langa te tupu. O isia e ala na o te tono nei vaenga whape, tūlanga whape. Te ia maua sina mea fui le molona a inga, ia molona, ia lava nu. O le mea le tama whai atuene malo, ia launga tasia uma, ia le tū malo, tangata uma, I le lua, I le miliona lea. O lea la o le a atulai mai whatu tue le tū Samoa tas, o le a lua miliona. So it's a tau ma, on review le lei, ma identify po a issues o a caps, ia na tong whale fitu na. Ele o se mea koe tu whanga tupe. Madira. O le se leni le nei, e a ti na e ai, o a ti na mitau, ia tai peila o tātou I tua I whangaloa. Le tātou awa, o alanga o le pesa awa le si o tātou. O polo kiti lai I whapea, e le ngata lai na manuia ai le tū malu. Ia maua, ia ni awa. Export foi lea. Ina I manuia umai tunu. And the whole economy. Tu so la vaenga la ia, polo kiti la ia. Ailo ni mea foi e whapea, expect le tu whatu le tupe. Vaenga it's against the Public Finance Management Act. Ese me tau se tu whanga tupe, e te tau lava ona iei polo kiti. E whamatu iei vaenga ia. Ia ole osi vaenga lo visili tu la ipa. Vaenga mua le whatino. Ia. O te tali tono le tei lava se awala le 2 miliona. Malira. Mela le tamu whai ai. Te tamu whai la e whienau e au. I te tono le pakete le malo. Whiena I whamatu mai se tupe. Ia mata I loa wala. O le si vaenga. E te tau le wheso ta ia au I tona si whafo. Wai a tonas. E wheso soani me whatupe me ia. O te salau vaenga ia lu te tilo ia. Ina ia maua se wheso ta inga le lei. Ia manai paanga. Ia o le tāua whuna o le anga lua I lalo le whaamalu whala tonga. E le whapela o se manuia o whangalo. O le manuia o Samoa a tua. Ua iai foi nei wheso ta inga. E tai peo le EU. Ua iai foi nei wheso ta inga Commonwealth. Lea le mahu. Ia, wa mo sida fia. Wa o lea o le Civil Society Advisory Governor. The Foundation, Commonwealth Foundation. Io, o nai wheso ta inga ia. E peo dei foi le partnership lea. Ina ia mau, ina mawhaiona mau o mai e fia ia wheso soani. O le si vaenga o lea ngā o le mea lea. Wheso ta e tuai wa o vaenga o tangata ia matu te ngā lulu. O i fo mai. E ilo ia. Lea la tilo au I whangaloa. Le si whale mai. Au le issue le whengai ma le kako health sector. E o sioti fo mai. Le ingi fo mai. Lea la tilo au I se awala fui lea. I would try and build a partnership with overseas doctors. Te po alo kai ma tunu o I whafu. E ma whai ona o mai latu teimi fui lea whapea. Ia okay. Le la latu le ia John mo le tasi le masina. Au wai fui lea I tonu. E avoid me mele o le whaalango I le malo. E vatu o mai me pena. So lo ke kilo I se mea fui lea le leimi. E a whapea e work I whangaloa. O la mea la le work e isi tu malo me pena. E peo le vaenga ia lu tilo iai. O mea tau na tilo iai. Matai. Tilo al whaingo la wala tu lepa. Manei. O le au wala tau na whamumua. Leango le au wala. Ale leila wala. Te oa I tangata ma le tau whaatari se I sau le pasi. Le sina vaenga. Tasi ale pasi, e lua pasi. E tasi le pasi I le whale lua. Sa le tele masauan. Tasi le pasi o ia tātou o le whangalo uta. Le ia tātou ta le whanga. Pasi si au sisi, junior. Sisi. Ia te ofu, ke ofu mau mafo fau fui lea.
ile costly ole operation na sia foi uso e alu le pasi alu le pasi e fai le fa pa o le pasi le maintenance foi le so le square qua ile square io e pe vai ngai le ngata la I pisinisi ia ole fewa ile tangata e papel mai pia I fa lave ia ole la tu foi le I sal telema o ia sa telema sawan tele tangata sawan sal tele e lo lotu mai ia tatu talefanga pe na foi e tau o lunga le mafa I ole manga tole ui mai ai ana ko ngeki ku ile side esse fai ngofie you know look I always go back to the 2030 agenda for the development goals strategy there ulai whaapunga e tatau una ola fie tangata ola sauloto le ise mea fui lele o se ola motiva le ise fia ai ia ola ia le lei uma ia mea whaungaina I think o mea ngai kaunga tatu tiro iai a le mea tauna whaumumua o le sanga le mua ale awala fai le awala ma fai tari ngalu ioi wale lua tatu po ise si fui malafal na turo te pol tsunami ti fu to so me te ala ngai le stato la fanga o talifanga o lona o masina o mai sa ia tatu ia melana o le safety safety first ane lo fenga le ngaftasi lo fenga fui mono pe tasi ale lo fasili ia ona watu rola ia le lo sunga te tala mai me tu sa mata tu malo fitu se lau fitu fumatasi afe pas valu se lau fas fumafitu tupe tala samo lo sunga o tusi fitu se lau fitu fumatasi afe valu se lau fas fumafitu tala samo ina uma udiliu ma currency le US money tupe na lalo le famalu o le insurance o le insurance le te ngai ma meio tsunami au yela le tupelea o le faanganga le o tau fi le malo tausi na tano ona tau fi le se ianga ia tu se malo fo itu le winga la o tau e fia ni no Samoa na fia I si ungalu le tsunami le tukuni pena o fangalo tule pana o na tatou na le vea ia amata tua I musu salimu le saule mai o tale fanga a onu ai le pisiri pe a fiatele o tale fanga lona masina onu ia le winga ton wala na le winga ton na la fa sili lo fe ngai le fai pule fa a e tu lai mai manuia ia le sila tu pe le fitche la fisu matasi afi o le tu pe fa nganga la mai le vanga to le PCR insurance company le o isi watu ia le pulau sauno ia le minstau tupe le malo tausi le a fata oto le tupe le te ia tau watu se po I lava le apale atu ia ono la tu te tano ina le moro si la ngala na fangaloa e fa pio le tupe ale ia e fa nganga lava mo le tsunami au tai I le vanga le ia pia sa nganga I le vanga le ia ma tupe le o fa nganga mo le tsunami fa mo le ia faafetaitele atu le epa ia le ua sauno tonu ai vaenga ia I mea o loo moʻomia le tatou tumālou pe a faapea tupuni mala faanatura ia le naʻu tau atu naʻu tatou a le gatupu so le vaenga te taunu tilo iai o ani mea o faaleagaina le taimi lelei e lava I lea fitu se lau fitu tasi a faapea o lae sa faaleagaina ni mea afale o ani mea Vai le lava ni tani ngalu le fitu se lau fitu tasi Maria tauna compensate ia nei ainga ala fanga ia sa fale tonu pe sa afie le ngalu lolu mo le taimi nei ia wa afa pe fala ngai ne pusa aisa o te taula nga to replace la le seleni le kwani me fa pena ia matamu pai po ese e le te lava ni se polo ke ti fuile for la le puta se me fuile se eta e mapu ye tangata
se shelter se shelter foi le fai lungo le apu i tangata ia eu ia ile kai lava le fiction fix ia marsimia ia lunga o fica coi pumalo but to utilize this money for now fa betula ia ka kilolo le fisoka ia o hangi mea ka ke visilia mani mea o fia mona o mia a inga taitasia missionary no ia ole anga iluma ile ia te tau ile te tai lava te tau na mo toi su ile leise se leni ina ia mo toi ai le sia me ka kangu luma ka ku le ka ku kalinga io mo fa mo lunga fu ia o se kalia kulenga ale fa pole tu ole ia le mafo fa ia tau su ni si va nga mo mai so son o fa lo te le mono piani no muli ono tataini mai alo sau noanga fala o tele ia i o palota ia pole ase me o feo ia le fina ngalo to mai le pule alu tatu tu malo ia o le tele me o e natu e to fa le ia ia sau ia wani mai tatu tu malo ia mo solatu fina ngalo e wa fenga palota ile vai fo man falo ia after tele lava lo sunga tu lepa ia o te loa e avea le nei tūla, ma le nei taimi tā ua tele, ia whaafunga mai foi ma sila mata mai lo tātou tū mālua. Ia, le au tau whaafunga mai i le laulau ina ato ni vaenga foi a le tau sui whaarioli. Pe afa pe tu lai mai le tatu fatutua le tu samo te ielo tatu malo e mo le silima tau sanga io e le mafai ona tau nuu nei vaenga no tala no tie pe a le tu puli io o se faolo luma au i le faalo lo tele ma le minga o tele i le tatu tu malo tai ia te mana o mia lo tu langolango to mai lo to pule ma mai lo to fatu tuanga ia o te tamu fai ia fai mea uma lea tatu te mafati ai tula e pona na fino o la solua malmana na fino o savalia ele to malo mani o te lo ele ese a inga o te le i urufale iai o te mani io o le taimi lava no urufale tu iai telo tangata ole awala lava famu io fies futa sanga le fai io ia le la o tal sanga tua ile ava maliminga tatu tu malo ia wale po ia la fio lol fainga mai ngai lua a fio foi usoli ia la ta ile to fa mo le tau matua ia tala mai vau ia fa pe foi mo malu ia a tua le fawono ia to mai ala to pule io mai ala to fatu tuanga ina ia mafai ona saulo to finangalo le avea au e fai mo si taulanga ia mo muli lo to fa la to fa ia mai se ole fautanga ia wa ku fai malo wa pole a lava lo tato nau i le mafai lava ona tu la i mai fanga lo se si tulanga le ia pe afa pele tu lai mai fatu to le tua samo tasi o le tau sui fali oli le nei fui maono tui vai tolo fo ia o le tama fa nau lava fangaloa o le tama le em io fai au mo tu sui ia fa pena ona le ngata la i tala no ina o le tama o aingo o le atunu ia mai fui tele ani si vainga tatu te mana ia fa o yelo tatu leo le fenga malo ia o le se tala tu lea tila epa ia ai abia le nei avanoa no muli tele atu faftai so tu malo ia mai lava ile aso na muli ia o le vainga fa fai le fast fa tu le tu samo tas ia o mai lava ile nei aso lo langona pele lango ia fa pena foi le ia le o mai foi ia bili mai tangata ma sen mai ala to kamani yang ia awale sani atu mule
falanga mai la tunu le fo ia faftai tele lava tula epa mo le avanoa ia famalia tele le tua le sunga wa foi ngase o mau le sunga le nei vai tau ia anga le le tua mo lo sila fia tula epa ia wa nei mal matu ai o fans lava la polo kalama e matu te ia lango tele mo matu falongo atu lo polo kalama ia wala polo kalama lo longo pui ali ina sio tatu tu le ngate me lo tupu samo ia masi foi nisi mata pu se le taua ia se nganga fa taile atu le epa ai manu tele o pai lo fa tele atu ile faltua manu fa alo mo le ainga ia tatu to e feilo ai foi nisi vaenga te fina ngalo ia tatu tala no ia so luma ai manu ia tele le iaso malo fa alo tele ia so ifua Faftai tele lau fionga nga patasi, faftai fui mono ia o le sui whaoreori a wara tatu tu malo. Ia anga le leile atua. Ia ele masasalo fui lo roto ia i whamanianga ia pe ua e to ina mai. Ta te toe tala noa pe a mai at parota. Ia e mea mautinoa lava na aua o lea na tu o te fesili atu. I upu ia e lua o le confirm ia ma le risk. Anyway, na te no foma oile tali o le fisili na. O te tali tonu, pe a fua i tā penanga, pe a fua i lau whanongonongo atu i le tū malo. O te tonu atu i tōnta. Ia, o manatu la ta tau mawai e ni te mi, o le ua i te kono o le tōu. Tasia se pae ia ona watu foi le famanianga nei o uso matu tama moe matu tauva le sua le lifo ia toka le ausa na sewi take na sewi ia pesho uso ia mau poi mai ia mai se foi le tofine ia tamaina moe manuia le tatu tam fainga ia ta alo lava tama le uso ia malo falo tele tai tele le pia tatu e filo e pia mat palota alo fa lo fa Ia, talo fauso. Ia, le ua tasile sui o ina le mafufau le tala no mai o to inga tangata nei o mana o mia lo tatu atu ia man tatu finga malo ia ala tele tala le sivang le tele tala le sivang le malau vale mai malau me le office malo ia le lau tu fa no mai ile ngata ina file research anga ile tano se vai feita piliona for 1 kilometer e fia maila kilometer i se fai de se silanga seri pi fale fa nga ina matu ni kilometer pe o a faila sa ole tala tasi kilometer pe fia maila ai alu le pilion o lo no winga o le tano lena fola i sori o muringa ali le tu malo vale li era le alvo le ala tu ia tai le uanga mai ia fionga i le suite te fono ia o le tatu ai fai ia si lo to pa watu tatu ia le fionga to fai atu lupe po munuku o ne semo o tatu suilo na fale na malona tatu suilo na fa into e lua lelo tatu sui ia tatu maharua lelo nei po to titi to yang mai ia le fionga i le suite tai o le tatu ainga fa fai ia ai sei mana ia le tala mai le fionga i le ngaftasi ia mo le silpia fu i tatu no
Oh. Ia talofa lau tofa te rupe ia po lau fionga i le faipule whaolioli. Ianga o lea ua lau fionga le suite te fono o le tatu ainga whao whai. Ia e ele manatu ua maua foisi nei a manoa e le fau lau fionga i le suite te fono i lunga o le tatu por kalame. E ia fau le manatu ia o lau fionga fo i le isi tangata ia e mawhai o na au mai se tala le lei i le tatu au whaalongolongo ma le au whaafonga Samoa. Manatu tu ia nei a manoa e te whaafilo mai ia mse i pataro fa mai le atu ua lewa fo i ona mai se o ngā lepta tatu e whiroa i man whaloa. Ia, after tele lau fionga tu lepa whonga o tatu por kalame. Ia le o lo taimatari e wa le tatu por kalame le va yaso ma le va yaso e stava no fa au fo. Ia iso mato vai mal tau fai. Ia mi se fosi mato tu malo ma lana au tau puai. Fa felo ia tuai. Io ile pe ia la silasi o se tatu o tino. E o lo a mafuta pea le va yaso ma le va yaso. Ia wa lava le a tapo inga i sa momo no fai. Ia mi se fosi sa momo se tatu o tino. Pele fa felo tuai de sofa man malo Yesu Kristo mai lava i mautele. Se e pa ia maungaiti ia i so se Samoa lo maua mai nei whasaralonga so se tawharalalang mātou whatar whatu whapena foi le no te inga whataro whera tapo inga sarvi ia le whainga loa te tofi le tua ia maroto e fumanuia whaawitai le pale ia vi ia le tua le tua se vai aso ono tātou au lia le whamoemosio tātou tunu e whamoemoenga fo ia le tele whawhita au rimpe on tātou whengai ai mai lama ile amatanga pa inga sufitu se o mai le nei aso malo se fomruia atarfat Malo se fua, malo tele lo to fato lupe. Ia te roi le fo o lungo por kalame mai le fo o lungo io e se foi la facilitar ngai ia malau fionga. Pilfilia o e tatu ainga fa fai. E fai ma suite te fono. Na se tapenanga le tatu ainga oro iai i le teminei a o fai o e ma suite te fono. E ni lu tau fe ngai ma tatu ainga le teminei mai tau. ia vai lai pai ngona le ngang fa tai ma le ngang fa ngai tia ma le ngang via ile tua ia ele o se si tu ia o le fa ngai no ia o anu me fa ngai renga le nga telefon al titai ia o atu fato ba ia mi se lava eu ai se sui uma to todos fumaltasi wa to ile lima se fulu tasi tu malo ia o si ao o ar fa mo na tunu tatu wang fa ia pe no ton fa ia o le vi inga foi pe le tua nga tai le fa ngai no so matu fa to ba ia me se foi ia o lana tofi lana pule tofi ala ia ila tu foi no so fu me leola e tu ai so tatu tunu ala i upu fa ia malo me lea pe ona sa no po ani lui tau matulanga ia le ai o me uma pe ona ia le tatu na tatu fa mo mua ma so fo tatu ainga le fa tu i le tu sa mo tas le ai se lo se to mai ia bo se anga va fo yo se tas le fa ona ia a to se tapenanga mai ai le ma poino suia wai tapenanga fu fuanga pe ona ia ai mai se fo ia le to mai ma le anga va anga i to parliament le tulanga ia i le tuale le fa mo me uma e le ato foi ia ni se to mai ma se tulanga pa foi jo se me pa wa le ia so me danga ngole to jo me pe ona salo lo manino si la la fiong mal tatu por kalame me la fa fo ta penanga lu ainga io fa tu le tamutas ia sa fa mo le tua ia o le tua lava le vinga iso se me fai ia fa pena foi no mo langa fa tai de fiong te ta io le mau pe na o le tomai fa tai tai tomai fa mau popo ma le tomai fa ia tangata ia o le ngana fa nga ina iso se me ia pe ole
saunoanga le ana lo fino meltas io vi inga ile tua e o lo ye si le fia le fionga i te tai e ma fai no i o sa mo na te si le fia ma no i lo il to mai ya na te te pu e sa mo no fa mo poina o no tupu mo rei le winga le ngona fa fitai ya mai tau fu yo al tapena ngol tato na vatau e pi fa pena la vatau sa te pena nei ia fa mo mai le tua ya me sa mai le i se whātau vai whaonga haina i o nā uauna i whionga te tai ma tū te tai ma tātou vang whau whai atoa sa te pena ai se whamoe moe o le meta au i tu atu o lo i le alofa i a sa moa me o le se ngā ruenga sa te pena ma le nganga whamoe moe i le atua ia o mai se mele lei se mea sili ia o i tātou tunu o le atoanga le nā i sa mai tau ya le pe ana sifia le nava ya so la so tonai ya na mai ai tatu vai fa tatu fala bilo fa le lotu fa stai ya le o wa ngai suita vai ma futa mai tu malo ya ma tamo na lulue ya ma ta pena foi me toi fa mo fa mo no winga lo fiona tu le pa ya ede se to fi mo fiel mo taita mali ele ale nganga ide tua ia ona ona taita i fidia mo tato ainga le vai ta ia ele ole ia te io le nganga fa tua ma fa mo ile tua e me se fo ia le fa io nei fa tino ngalo taita ile nei vai ta ia te vio se foi fa ele ta i le fina ngalo le tua a pare mai ia no te inga foi le na ia mo ia nei me uma ta pena ia me se fatino ia le tulang le for mo sa mo rion tangata ia o se ula te rupe fa mole i lo tu le mai tu langa fa te tai pe sui te tai o naua i levo le me to te tai fa pole ina o ina ua to e sea le isi i tu malo e tasi pale atalua ina ua le mfai te tai o mo au fa lele ona tawa ye se polenga ia te oe ma o to umalo tai le levo le o tai o tatu ai fa fai ina ua to e sea le sui ia haftai te lepa ia so se mea o se ai ngai mau popo ma le te pena mea uma ia sa tatu pele atu ia la ngai pi fa pena au fui la ina tu se vaenga la ai ngai pi fa pena ia la le manatu le ngate le fianga suita wa o le sa tau mafai ia ai sili ona mafai le vai fa di tu malo ia petai ia tu foi disi tu ia o fianga fa muina ia pole fianga le tinu ia atonu ela ngono le o ame tu po fina ngalo le le tua io i tato wa io le la fa ngalo le o fa le tu o vai tato wa ia fa mo ame o mai le tua ava pe o lewa tupu le vaenga ma wa tino mai tu se be le tu langa wa ia fa sinonga ma tu no fina ngalo le tu fa pena petai ai si le pol sa fa le fa la wilo le tu malo pa io le tu malo ia faleata no me la lua o le tato stadium pe ona ai tu nei matu ma palanga le tu le lango ngate le fa tua me se tu mai o le tu malo o no pia ai i neva enga tu la lata le taulanga ia mo nga luenga ma o nga fa na ia o lo mai ia o wale lango du tato ia pa no si va enga tau ia le mana tu a lo fa ile ia i mamalu la tu no e lango du tato ia pitai ia o meo tutupu e se meo dilo ile tu ma dilo i fo su tato mana tu su tato no ta inga ia ma fina ngalo le tu ai tarsia io Emanuele ya le feo le pa io le tu malo ma lo la tu fina nga ia tu di mata sa ya la ta inga le na ya sa ya le ngona fa pena le feo
ia mo au falele ia Mary ia ma le tau mafai ia tel tonu fo ia to so de la e gu longo nei o tapiranga nei ia e nga mo lumana pe atu mau le loto finau le loto no nau ia e tau tua ia sa mo ia lai io no fai atu no lisina nga tau o e fai mo fi tapiranga ia ai mai riscale e se fai mo fi ia a mi se voi hanga i matu wanga i fatasi fala ulo e to tasiana i vai aso te lu vai aso ia ai mo mai i tal io e nga ko le mana ala o te len ia e moni e ile nga fa no ia e tatu fa mo ile tu pe o tatu ainga ia fa tu pe o me wa mai e te ile nga fa stai ma lo fa stai to lu pe o le sa e sa fa i le tapenanga o le ana matau o le tatu o e si sui o le komiti le tai o le ua fodinga mai le tatu por kalame fo le o le mai le to ala fa nau se ia pa irtu nga mau le u fa pe mai le sivanga o le lato metotia le ua tatu pangaina ale foi lata te maua ia tala nanga o le te saufa inga le ai o le original plan o ka ko io ai le lu tala mele nanga le fa pe ali sivanga o le vaenga le tatu por kalande na kopi mai i vaenga alisi le tapipi e pe ale pe se ai la tu me e fe ai se e tala fa no le legal official pia o taita sa tonu mas sa fa i to tonu o le vaenga le tatu komiti le matfaro ia va tai ti le pa mai te tala noa male ia male ia mo le ngang fai ti ile tua le ava noa oi matou oi tatou mari wa pe me tai le vai ta e me se foi vai ta e ia ele fai mo fie le nei di matau sang e te foi por au fai nga le tua wa io tatou fa longo pela va pe ia longo foi po e di sen o e tu tatou tu nu ta wa tu no ava foi le te lo sa longa fionga te tai ia fionga te toi te palmien malo tos e pe e lo tau fai tusi ao i le tu langa fitusia ma fitawa pe tai pai tu tono porque que pe se me le me le se to mai fa porque i mari se te se to mai man ia le fitu ia i foi le no ala fa por ia fa lo pe ia o mai tato porque tato o mai le talo lo fionga ia tala male ava o le tofi mai le tua ave ma tofi se tofi o iai dunga fa mo ngal manuia la tele fo fanga le tua ala tofi sa le tunu le sa mo te tala no foi la mal fa te le tu lang va pe tai o pe se me su mali le ta longo mai o ala i me tu sia in mele o le matou i lol mele o matou i la tu va le o me te tala mal fa te a wa te pu ina o se tangata mal tai tai male o le lima sfulu tanga fo fanga le tu le na a mata mai le tau singa la pepeleino le tamaititi tau singa e o ai matua lo no su tau sang so i fume le ol pe tai e de vai fa penal porque que ma e am natua o sidi o ai o le fa penal pe no tão fe le patado que o dal por calam tau tala mar fai tite xa ya o le tu malan ta penang o tangata e no do o men manago lutina fa penal no ele o semela e se ai po ai voi se tamai me se ya le ngana le ngang ta yo sa mo ta ma ta u le tu a tu mai le tu la per fa fisi e ta ilo ono su to sang fa su to sang ono su to sang tu tas ta ina ma ta ina ta tu a tu na ye nei me fa pe ta ilo ia leo fa su to sang tu lo mai nei cha pipi ya ta pe leo ma nei vai ta ia lo filo to ai mo ai wo copia
Pwede. Isil tapinanga lang fa file me. Al tatu ainga. Yeah. Elfia. O tatu lango so se tafa lo langile. De ya si le vero sana ma sana te talo sana tapua sona fuli. Le winga le la fo merita la va pe oi wo kopi talo fai. Yo. Ini tapena tatu ainga. Tapena malima tu potas. Asi sila. Oi lava sa te talo mo le ainga le fatu toilet. Sa mo ta si ma le ruas fu. La tatu te folau fatas. Lo no we. Le na va tau te pena na nei painga. Sa tatu ta pena mai fa mo le tua mai ana mata. Fa pena ne no te inga. Sa ye fui la tu he sa tatu mafuta tatu ta pena fatas. Ya o tu eu tatu fa o. Ya le ta pena na fatu mai le lo fo le tu. Ngo se tatu o tu. Ai tang. Mai ana so aso se fulu sono ya se fulu tolu o yan mali to sangale ni ina o faseti hangalu ma to minsta lo puala na mai ata pena no mal fenga paro to luon mai também não faz lá tudo faz fome ele fez ele ele tá amato lima le ono basino tá pena eu pena le na vai longo le não tu faz menos mato copi tá lo faz não mato faz pena ya tu penga malo me faz tudo sanga te luai yeah ta pena le lumanai lo wito no na vatau na o alu ita o faz tudo sanga te luai tu le pa msalo na tir fia sata to so fu mai samo sa le leita to wa onga sa tu so mai tu umai le une nei le so fu o ina Mari o tu sa mai o ita to o yal de le alu man fa na sa so fu nei fa le lupo tu so le man wa ni ali pate so ina onga vai sudi ya o fu ya ai le feeling sa ya le tu so mata leni le tu so mata leni ya o mai ta leni ya lo ya ile finangalo lo fo le tu se ta leni au mai walta pena no se ta tu e ala ni tu la se la mo ye le temile ne o le tu sa o fait por kiki o fait por kiki ala le fa le familia o le por kiki e tu tia ya ile tu langa ya ina ya tino mai fa mo o tato wa onga ya no tato wa never tau fa mo onga o atu per malo amata onga yang fateta e o ver fasu anga lima o tandu le yaise so sonian malo ela ya onga fe au le se so sonia ya ma se so sonia pe tu ya le anga lunga ta u le na sa fa ye tato sungai fa fenga inga ma le fa nga lunga le tu ya amata ile te pu le fa te pi asi fio yo e kalisia na mo mai fa tino tato wa onga ya na ino mo tatu fenga malo wa mata ona i ta atia ya onga malo ya ma mata o tu ye nga luenga ya na mata wido fa tino tatu wa onga amata ya amata mai ya onga e kalisia pe ta ile au amata ona se onga amata mai e kalisia ya ile ya se so so malo tu ya na nganga le wa site ya na we fa fonga ya tolia e fa ya onga meta ina ia te pu e onga pa fita mo mo na no ve tu langa onga no te inga ya ye si unga tu planga uma tu le si fuldo sang ya mo fa mo le tu tatu wa inga fa mo el fa tu le tu sa motas wa mata no tu la e se unga tu planga e le leile na tu fa tau mo le no te mi le pa uma la lota tu literacy ya onga le numeracy ya pa fita mo mo na ina e manuia tu desi tu pulang taita e tato tu no na lo so fo mana loina ya si pe so fo mana loina ya ona ya so esa tau le liria tato wala fela fe malanga inga ya sa de leila ona so fo mana loina isa
sa tu tusa le tilo i tafa umona tunu peita ia si the last fast food sang ya ave se matu fa le mai se sa fata e mer de se fa mai sa na pulo to e fa sa fa mai nei se fa sang wa ave se e fa mai nei se o se fusi se me se fusi ya o le se fa mai sa o fa la tai fa le tonu fa mai na ele medical center sa ia lo tu fanga wa ave ya e medical center se le pa o fai tasi o me ina no manu fa pe i lo fe o fe ko fina na fe wa ita van ala tu langa we wa te tala male ave la fenga lo nga le al malo e lo tu ai fa le tonu le ya ele tu langa fa tu inga fa tu nga lo e mata me fa tu inga o me fenga lo e o el fenga lo nga eu sia va en va ia o nanga se fu malo lo e o mai no nanga ile fa mai tele tu ya ele fa ya lo tele ia muli ma ile tulanga ele le tulanga ia ele se si me te ingal malo fa mo ia fa mo malo ia ile tulanga fa le tonwa la le we si la ile tapena ia si tu pulang malo loina ile fa tino la tu me ai ia ai ata tu vai pelo no mo foi si duas futos sang ma te foi no ma tu le tu pulang ma te foi no se ala ngang pane le si tu pulanga lo mana mo le si ia o ise swinga tama fa ile sila ne me tama fa wa si sila ile do su ta sang talwai to amata sa me aitu aisa tor su talwai amata sa me aitu aisa ye lo ta wa ma mo me va pena ia le ala mo to alo fiesta to tu no me aitu aisa na o to alo fo nunga mal fama ia ilo le va ngale la if so ni ai etatu mau etatu tanga lunga o mo tanga ia nga te ia if so ni fo mai tu langa va bena so fo ia onga ia tu tapu ia onga ina ia telinta tu fo mai lumla pio le telenga le na ile pio o tadia tu ai ine ni fa fita o avta tadi fa fita lui sa to penal fasu to son talwa dai to lupe fa mole le tulanga foi le lo tulanga fatai suite tai te fo le pe e folinga mai le pengo fie la to decision making fatai e cancel le to malanga i America Samoa au le mon ta pena tu ia nai tangata i America Samoa na fa pengo fie na fesu ia i lauto fai uma fai i le bang. Ia, beo le tule na, bea no fai atu, tu le pai le, te pefoi o le, tulanga na iei fane ata lua, le te liango fi, no fai unga fatino, ona o le nei, io mai se le sona foi le o fas, futa usanga, io, ia, ma lua futa usanga na lua ile, il malo, ia, fas futa usanga o lalo, pulenga le HRPP tu langa le na tu ila tunu mene aisa ta penanga lo ta pena mai ele ta tu ai ngai pa tu ila mai ele finanga lo fionga teta e fionga laule mani to ya ta mo ya ina ma fai ona nga lu fa tas tu ia ele tu langa o fai malo au Samoa i Samoa i sifo eu tatu le ora inga o le uso o ngafa ma o tatu uso ma tu ma inga le lai tu eu tatu o la tu no Samoa no venga tau nga lu so tau au Madira o le le vai tau ya o ta penanga ne le o mai o tu no palangi tatu tulangi e ma vai lu ina e tatu fai nga maro ya io nga o tatu matu e fai le tu la pitai o le tatu ia tatu tadia a le o tatu tu manga ya le fitau sai ia be fa pena le inga ina io tatu se fu mola
ia ma le la foi tu ane tu lole pa il falang fulu ma le motsa e pe va penalo no tenga le tenga e ia le palota le pena a me fai i tu mo nei e va pena na fia foi ia o tatu ainga ia il falang fulu ma motsa pero no te ina o mana tu te ala ia ina o motsi la ngona le fa no nei ile titi foi ta penanga you know no te inga nei ainga ia o mai le ia mai no mai le tatu ia fa pena tatu ma futa ma ina ia so lua pangale wale olea ia le foi ia le tatu fai to fai mani ia ono swinga mal ti apolo le vai ta le fai ngofi le fai ngofi le winga le nganga le ia ia ile mana tu alofa ia o lo pui foi tapu inga Samoa i le na telenga ia o tatu ainga le fatu tu ile to Samoa tas ia pe fa penal no tenga nai ele le ia no tatu pui ia i vaenga ia ono nai me fa mate fai ngofi ia lo awala mai el e mi fa pena e il tonunga ia inole tapu inga mau ia a sumal vai fanua sa ole la uniu sa lua ia fa pe foile ia pa il fanang fulu fa tu il motu ma pu ia foile le motu sa fa tu le la una tas to faleula ia fa pe na no matu ele nganga ia le no pui atel ton e se ta au se te pena le tua ia te kele o te tonu ele na manino le falinga ele o cancelina postpone so fai lana tu fa wau i se temi o mo pat o mafua anga tu point me ele o fai ana fa la pia me ia but ele fio esta tala ile vanga se o fasilia tu pelo sunga o taitai a umaro la fasi mudia le channel intanga i lo le lo tape nanga i lo tu malo yo na le la bolo ta ua le me le o le tusi le fon fetalai ia o le tusi ale li official fono na ave le au le malo o le we inu mela o le ana te fia mala malama po fe tonu ata oto ai le maturity le fenomeno ma le vaenga o le constitution lua se fitu numero tangata pe apply le lua so fitu lea i ina ufa fo sei ona fata ape parmene pe apply ele 27 members i vaenga lea pe apply ai ia le numero tele 20 15 ia male le numero pe o le tara no so ia le la audian malitoa e tulanga foi le o tau te tau na fa wa winga le malo petai le o eta ta ton te tafsida te vanga le o na te lunga le vote tai o tatu ai fa ma fa lo tenu ya te tala malava tu le pale ya nga foi side fa so ya o so le langona ai e tau fai tu se tali ya vane le fa fonga le fiona te tai ya so me se le fiona su de tai el tatu ainga ya le fiona ile ai fascina ya leota la mustele ia tau ai o le su tai ia na solo ngona fa foi fa ele tau se matu vai no fiona lo manino ile vai ile i principles ai o le tulanga Westminster ma le democracy le ono winga fa ina lo tino paro to de lango ina ole anga va foi la lo no winga o pa u ese mai tofi ina ngatela le tofi de sa ya i palmia ai lo ye se anga va ina te foto ina ila o malo o manino no le o fa vai singa va nga ondo todo ai pa ulo e mal tofi wole lango ina to normalo ino mo pa as a leader ole malo alo ya ole majority support ite pa ulo ina wole ya te langa va te foto ina malo
le malo. E lunga fautuanga le tengo le fianga Clark. Yeah. A faile le ya le fianga le foi sabe palme femele le lango le majority. And majority o palme po majority o suyo o lango ina se vai ngoto no palme. Yeah, oila le majority. Pero winga le tau no manino le melena. Ele lango ina lo ito no palme. Ele ya o fisanga vai te foto ina. Na o mal. Me pa no se me tau manino. A vai tau vai ito no le. Fa vai lo manino ya te fai foto angal nei mama pe o ya te oi le hotel le lango al palme. Ele ia le melna. No winga le sai si vai enga lus fulu. Sai li si vai enga le se fulu val, si vai enga se fulu lim. Ya o le tura na de sa te po el tau. Peta ya o mena lu tu pu ne vai tau. O wanga ia iluma, ia fa mo mo. Ya o lo ia la tu pau en ven fa tino ina se mea en ven tau fa tin. O enga le na o sa ule vai tau. Sa ule no le vai enga mai o ne pe ao me uma te urul pau se si tu ainga vaenga ina e mafai ona ia te o pe pau ia sa tatu vai ni tupu le luatas ua au mai a le fatu nunga man fama sinonga a mea la ufa ma nier vaenga le avem te malo ma wo ese vaenga le fatu au sta i tangat as long as te fai tu sa unga le talfenga te fai al fai unga make it no fai o fai unga na ton fai una ya lo siltele la o la mana anga me fitu pulanga ma va ai me ma vai pe feno na tu fa pi o tu la fono tu la ngana ya la no vai atu la ngai le fa tu atu pule o me fa pe nei na ai le ke e me fam sinonga manino il tatu va ai le na me ala le men vai tu no pa me ni fai tu fai la tala fai un fai ya e lo fa plestenia e lo fa tu la fono ele au fa solo pe o matan dia me fa pena le vai tal ele a foi au ya ile i ke si ole a foi i ya la verta vale le e vesia ya oi to a me sa ile me tonu ono le o matan fa van fa ma le pen malo ala alto alu audi fa ana modiang al fesini na fa el termina a umala la audi o distangata eso i modiang wa matan il melna you know because this is mele tu alwa wale o tu si mele le complain is a minsta complain is ya ni te fa meshe fa ne tala te fa lang ole aloka ya la tangata ni uven ya al talina mena te fa li tu wa mi ol me tu te o ye yo te mena tu ne veta ele foro te tangata tu la fon al me ina exercise la to power fai un fatino per me mannawe il polenga tu la epa lu manna ona ci stato tu ina polenga ne ya le tu vai fu ne vai tau e o lo fa palota o tu ai fai me ku sa pena ona fa pa o le fu le ngal en fai ya me ina I pa me malo palota e mo palota na tapu tapu ya ci stato tu ai fai ya tangata male popole le tu ainga tai le o ye tato Mali tai si mai palo tai umaro tia Mali era va pe ma te talo le tu ele tu fai ngo fiene eso lo fai tu le right talo ia I le lo fole tu
e lava ia so man fa moe Kai. aftai Ia, te sia ofisilia na ele vai ngora to roadshow. Na fai ele pe au ale sunga le fa fenga po isa fai ele pe au palenga. Mana ia uma fe au. Tale saunanga fa fenga le. E na ia au mai mo pulenga ese. Pulenga ese. Nei ta wela mo pulenga. E iai le pulenga e fa susili, e fa fia poto, e fa fia maurunga. En fai tau sa o me tu spaia. Sama tau. Fe au sama tau le. Ia. O iai la sa tau sila. Itu ai ngā pulenga ia. O iai tu ai ngā characters i e to vaenga. Pe a fa pe pule lo fole tua tau te tulai mai. O iai vaenga ia o fia pule whanua. Fia pule ia tali i ma pine. Nā olen o upu o tu spaia. E leo ni upu a wheki au. Nā lau sila. A tula i mai to vaenga o ia au tutu ngā characters ia. A pe tula i mai le si vaenga. Le hase whai te tengo sa moe tu ngā pule anga ia. ia iai mo me o ia da vatu ale tuole tau tala ma le ava ma le whaitete ono le tūlanga o le whamasinot a misi o le tūlanga oi e le mwhai ono tātou predetermininga mea e tutupu i pūlenga peta a sila iai aunan ma le tō mai la tō a peo leua o tā whatoru whiringa e alai se taita e le whionga e leua duas fulu mo tutas lusu tolto sanga o ben pandemia ma tu la me whionga la e a te me e le tatu si se lan taita inga tolto sanga ma le afa e leua le uta i tulanga le nei ya a le whionga la ulen malito Ele yo. na ya leua e wia le uto ya o le wa be am taita i nei ai ngai le nei ono ma alu masina o mai nei te mai pela no fai atu vai no se vai ngai fai no fai tato famasinonga ya o le tu la vai famasinong city Mani. e musu e tato ai a peta a silsila i tu raso ma termina solo le tau famtala ina le sesenga te le le sesenga a o fenga luenga le tu e po il tino tau sanga tau ena oi ya fenga le fenga le lua toto sanga nga lua me le fenga le sa fa pito ya te le se famsino ngoton pa meu no experience malo yeah learn my ya po me vai o ina mai tenga a tu lo lai le sa langa le fenga le ele fa fenga i tau lang ele kalisia sam tal ya le sunga le fenga ya te lupe o me monia tu le pa au tau mul le fenga lo ngon al fi mal fa ta wa ya tu o se ele fenga fi ya tatu ai ngal fa tu le tu sa motas mai sa lu su angat ya ile tulanga pe ona yai te mana tu foi ta fa pena foi tatu ta penanga ele ngata ile e tulanga sa ta pena ile luotas ya o foi le matu anga ya tu tatu felo foi ya malanga le ngata le ngale tu a merfe auto mulmuti ana tatu tangata ya tu no ile ya sisi ona nau si tu ainga tai fa pena tai ngalo le tua tai mato ese tu langa tala no ai le tofia ai tofilo ese le nganga e mani ai manatu le ile maftanga manatu nu i se auto muli mai
ila fai tua ia le tali whaanoalo tali mafale le ava whaatali ia le tātou tū maanga ia i nuu mai tū mahalo te itasi oi tāpenanga mga sisenga le au lotu maftanga tina ekalisia ma afio anga umasai o ai whaaloalonga ma penenga o maftanga na ainga sa whaaloalo mai tau ainga tu lo eu fui anga pe atupu se me fa pena le pine le Ola tātou tūmanga whanua, e le tupu sisia tunu mea. Marino. Tau e ngalolo ia I tātou whasino manga, a tātou tūmanga ma le vāta, ngata ma le vāta puhia ma le vāwherolo. Tupu loleo ai a whasau sili. A pulanga to ngā maro e mai whanua au mai. Ngā pulenga na ti ngāwa ia tu, a matau na ona whasiota, ngata tū la whanua e whaia. Marino. Ulo whainga malon wa anga neo le manatu I lo lato to finga me le to fia I lato tu puro le to inga amata ne manatu la tu sta manatu la tu la sepalota malila ora tu la sone ale te milena ye amata ngol lito sa fi wa fa tu atu manatu ala alterna mai al tu la fono fa la tu la fono me manao e mna fa mo tu la fono e sumalia mo lato ai ona mo istanga mali tu la fono fitau mo lato malato fofo o faitana la tu no palmene ona tu no palmene ile melena yai e vai mai ma tu le fas pero no va tu sur la tu te al pes a tu le fas wane Kale manatu ai ukusa la foto no palmene le voi la tu vai leva ita e pise mo so tanga te pelo mai mo la tulo yeah ia si ta tu tele titi a do pa u tu ia a le o stand pai mai le sa tu mano a fa pe la vole ale tu mo me serva no o to fai tu lupe ia o fitau le o ver tu o to e se problema ma me te to e a le o i lunga le fata i o i lunga le tatu ia le tatu malo lo na lima io e se ma tango fio le mele tar no mai la le o i le level ta ia te lupe. Wa e se fula tu inga fafsile te tau ona uanga ia I ule ua lau tele lana wa ai o ia o le taitai te fono ia ma ua atoa lo na 5 tausanga I tono le ia on whenga malo ia e te tonu foila ia o le ua ia te lolo ua pa uatu po me ua pēlan telefoni po lase fetau I tal whenga I te tele I le fionga I le power mea I le mole ava noa e na te aveisa na toi upu I lona I tu malo ia te tonu lava ne ua whafunfuatasi le tu malo pe na amata mai o tau whanenefu umana whai atu research ia pe ne ua mai ia ia te rupe lo manino le mele te tano mai ai au mana tu ono tatai mi o tu ele nei vano o lo vano tonu nei mo lo tu malo o ani meo e mana tu te fina ngalo ia pe ai to pale mai I le fainga fitfilinga ale nu I le ai so fo ia lo vano nei ia te rupe man falon ia va tai tu le pa familia tu te to fa funga ia ono le o sia fo le ia Tanga tu matu tu malo ia pe o motu sia ia le tu la
Ia ulvi mai se vil mai pa uma. E to tato au fa fonga. Ia ma tu ta ole no ta inga le na. Io ta te pe a malava. Ia mi se fu fai titi. Ia bi fa pena ina nei popo e fa. Ia, ele la mau atu o tangata telefoniani isi fai pule i o tangata sio nei tu malo a pe o mena o le fai ai ma io e la pale mai o tangata o la telefoniani isi ali ia mamotu si ai ia lana feso tai mai ia te tonu langa o vai ngata ua lava leo le mapukalami ia o sana au ngani ilo nei tu malo wa le uto sana ia ona tonu e fa fo mai ia pe titi lava mai stand by mai pe atonu o ela ngona mai ia ia si tom fai pe si ia sau fai sana tala ilo nei tu malo ia le ua tua ia pe sulu minute tali tu la eva ia e lava sina minute ia fai sana tala isio nei tu malo pe tai ia on o fia ma ia o tangata fu ia telefoni ia e lan telefoni ale ngang fia le ua stand by mai ia tato malolo na lima malolo tatu ia talo fai ia peru pasalo ia tu le pai fa te fu mala no se tu malo ya mai pa yo la nga famla no ta wa nga se fa la lit ya ila fa nga lo to fiele tu ama matapo inga mau ya ale tu malo fel tu ma tau si sa o ta mai ta pai o la vai e ta tu fa na wit le to i fu se la ngona tele a mepe se so fa le to fa ta tu malo mai le ngona ya wa yo le ta tu ma futa ni nei di ma tau sang ya to no se nganga fa fitai e tu sai e o mai fa tu tuang te tu ai sa mo ya la ta tu tu malo mai ona fa fitai tele io ri tu malo li ta po inga mau te pa au mai inga fa fa lu pulunga yo lava malo sul ta tu malo ma ona tu langa fa lupe fa fitai tele ia le lango male ta po inga ya e la foi le ngona ia sa mo ta lili so se tafo le nei lo lang ta po ia faivo o e se wata ya me ya a foi mo ya o ya i le vai ta u fai o malo me fa sta tele ta tu malo tu mai ya o la vai ta tu fa na wit fa sta tele ta po inga malo tu tal ya wa menu ya ai ele eu ya ele uma le pai ya o se nganga fi nganga fanga tia e a vea ma sui fai pule o se ma tu malo fala lili tai e le fai o fiel filinga le nei aja le alo don fe tala tu le tu langa o yai onno sfuto sanga onno sfuto lu nito sanga talu tu tas pangal o yai o tu pulta tu painga o tu e maola ya le Jutato tu nu sa te pena mai i le polonga mal motivo tu amo mo matu malira e tau pangarea ya fa penale tu na tua a so fa tau tau no manu mo se tato tu nu aisa po le ale tu langa le se single tama ainga i nu mafia anga male tama ainga i le fina ngalo male mafau so tangata a lofa male le malo e manuia o matangata uma mai te tau foi malo o na una ia tangata uma ina ia tatou nga pitai o lea o se pili fa maua o pel
pela perfenga malone e mo foreign investors investors o ila mai fa fo ye tupe e mai tia e trato tunu o le tulanga ia o tama ai o trato tunu ile malosi a me se o ai tama ai ngai se leni mo tulanga ia o le ala ia ila tupe te tele ia tu tia palo tele tato ele pero le se nga fa ngo fiele na ia ile fenga e foi bo levaita e no tato vai fo wa nga e fu ina o le tembi al palot e nga e to fe fa se o a tu te tala maftanga fa hicha pipi mai las wa tu no tu nga melena ai no mar palot ya ya to ai o ai se fa yo se awala o ai fa yo se tali mai se tai me ana ya le wo sui le vaita ela le va tu milione e pa vale le pa mon baupe eu lo fet palot o atua se sofa o tu pe fa tau e to falta tu mano ai ai mal fai titi ya me ai te vai pe ne tala ita o sta tu ne foi ma singe suori si au wala na se mate tu mano ya fi ya o me ai fa cha pipi le wa lu foi ma ira eu lo pa ai ma singe ne sua ya wa uma dia suta usanga fete foi agora me disse tu al me monina de la tal no na le fai la wadi la fa fonga mai pe sua pa me pe amata tu fenga maro fo ko ne ta pel men ta pena no ye temile e chuingo minsta mel minsta mo sai ai di fai palo e tu torno minsta fo o kam ai kala fonga luenga di fai Mario. Pero ni la con cala que con. Para la tu man sai ni man ya. Kasi man after sanga na. Pero siya nga nga fa fa yesa fa alu mo fa nga palo ka nga wen. Madi. Penen na alwar na le video chat fo nga miska. Alu tinga ta amata. Ai, ele sai ni se tu pa mo mofta tu ni pa. Ela film. Mena wa matante tu pu temel. Man ta ilo ye o te talo ale le tu malo o to singa le to inga tau pa inga fa ale amiotonu na Madi. como singa mele mistaro nga donga le te fiwe te fa ya ai yanga le la o mi te mele sa ro le manan su fa pule tau fa tu la sa Sure. Kalau fui mana avere sui ai pe lo winga ne ale tava pela va eu lo porti tiranga sa u fatto tu pure de vestito ma ya le sa fai mette tu lepa solo eu lo te il fai pure fora le ika ye eu lo tu di me tangata atu e me tangata tu pe fatto tangata apulanga na ya a eso ya o me lo tupu na wa unito e va pena te fa pele no te tai ese pochi per parlare ko tu mene pochi per parlare mangalu ngati apolo lo fa ngati apolo so fa to fa ya tu rat mai nei ala nga tele mo nei di mata sina to sanga mata po enga ya tel to nei wa le iua ya lo ye le nga le tu ai ile ta po enga ya me se voi le ta la me foi lo fion wa pe ti no po kalam eu vou aí na po kalam me an vai fa fala me va pena ya e o tai ya a se tu a fala lini tu vai agora vai fa me nga iluma ina ye man me se ta tu no la fu se tu a vole ta ya a me dia tu nga te tu malo ya la fa fonga sa mola tu no pel ya a me le tu so mato le solo le lei ya iso mato fata wa le tau ya me se foi lo feo tu lepa
tai a mo be o kalam ko yo lo fa anga mo mai a fa ngai le tatu tu malo ma tatu atunu ma lu tau ya yo ma fa fa me o me le anga le tu ya le talo le fa nga luenga ma tatu mo lo tapo il ya fa tai va pitoa ya fa tai ya I suita wa ele fa ngo fi o lu tau lo yai ya le ya o ta ape atu tatu ai ya luar tanga te tau faila na e palota ya luar tanga te pa pele ya fai se foina tau mo fai ya tau ya fai malu fai ya ilo nisi foi ya ila itu o lo tatu tau sinio ya ila tu tu foi mai o Samoa ya la tunu ya la tenenga mal tapu inga Samoa mai lawa ma hotel je pa ia ma ngai ya ma tu moli atu lo fang ya ulia manuia se sapati ta tu maula di ingo le tu e fa vau ya uso ma tu tala le tu lepa ta tele mo ya manuia la fiongo mal tatu o fa fonga ia le tu e be mo tatu yai e foi ya Paftaitele na ufionga I le suite teifono, na ufionga I le faipule parioli, ia o te manatu lava, ia paleanili, ni ngalo lau palota, ia o lo tautofu moni, e moni le alofa, o le fast, paule o le ainga, e moni le alofa, ia te oe Samoa, wani wharateina, wai umaloa, moni le pule, le fiunga faipule, e umaloa, tia I whawhasifa I tātou, pia uman palota, manuia tele fa manuia le tua I le fa moe to lupe I le nava yaso mo temnei ia alofa telet se fuia pe manuia te fa ia ilo ia le ua fa tai tono fa tai le tua le ua mai ata tu suilo na fa a le ua lungo le lunga ia tatu suilo na lima o le tamaita I mai le vai mong fa ia ia ile ia 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 chau lava man fa lolo o te fa fero twai I lau fionga I le tamaita I pai pule fa olioli ia I lau fionga tonuu fua moli amitua na misi ia pe o le suafa atua lea o lo tatou whaftai le tua mo nei avanoa o seuru e temi foi nei ua ta whiro I lunga o le porkalame ia I nei Amerika I nei California whaftai mo le whaavanoinga o le taini ia ua mawhaiai o na maua se avanoa ta te whaafsanga iai ia e me se foi toi temi ua masaro temi nei pota e au le aso sa pati le aso pa ia o tau ia ua male toi se avanoa wa ave mai lalo au tau whaftai le tua maua nea manuinga la tatala ia au sau noanga ia e anga ilo tu malo ai au mai mai el to fa te e fa tala fa mai tatu nu fa man fa lo tonu ya whaftai tele le nei taimi o le afiafi ia e mawhaina whaapele lo matua le nei taimi whaftai maua o te mawele nei awa noa e mawhaiona o whaasoa takelope ia o te whaapelo I atu I nei taimi o le afiafi le swafa manu maro ke riso whaftai tele lo awa noa ia whaapelo atu Samoa o pa ia masama whai ngā o le ale o atu iei se whaamtalanga le au na whatawa pa ia Samoa wata oto se ale o le fue lave lave le tu nu fa mo le ngai mute mai lau mic unmute mai lau mic fa mo unmute mai lau mic ngai ia ngawa ia
Okay. Ia whaftai tele pena whasoa atu en paina whaapea ia se o whaatawa. O te whaatai lewa noa whaaura wo maua le nei a fiafi. Whaatai tele ia i lau sunga e maise ia le tato wala leo. Whapongaanga Samoa ia i ona i tue whaore ke lope ia e maise le tapua inga so tato watunu. Ona whaapela se whamatalanga ia opa ia masama whainga o le ale oa i lava se whamatalanga le au auna. Leanga opa ia o Samoa wata oto se ale o le fue lave le se potu sesi na te iau talatalaina. Ia opa ia tu mau e o le whaamamau. Ia au le nei a fiafi ia whawhelo atu la wafionga. Sa o lele te whawhetai mata tu lava le telo taimi i au porkalame. Ia whawhetai le atua i lo ua noa i le nei a fiafi. Ia ua whaiona ta whesila whai. Ia au se tapua inga so mato i tu malo le a fio lava lea le alo sina ma le fuai falo salvalas le whale tolu. Ia mawainga lepa ma upu ia tuetu i sa mau. Ia ai mai se le sau whainga sui o nuu sui o le malo sui ta maitai. Ia whale tua matausi sao au mata maitai. Ia ai mai se foi nai tātou tūpulanga talawau. Ia maalo mana ia tātou whanau. Whawhelo ai toai nei a fiafi. Maro whaptai tonu. Ia, tā a mata ia i se amatanga le lei mole se lausi la pia Samoa. Le ngata o lo soifua o ina, ia o lo ainga, e awa anta a mata i le mena, ia motua le pā ua si la pia. Lo soifua o ina mai ai lalo primary school, ia si pa ia o onga te tele, ia o afu imi whailonga na o lo o whengai malau, ma oele o whionga i le whaipure whaori oli. Ia ma le whioanga, ma lu wa lava le no fosila pia o le tatu, ma le whaalo alo lava. Ia whaftai tele, o a ua tonu fua moli ami tuana i misi. Ia o le tonu ia o lo ngoa matai lea mai le so matou nuu i ala mango tongoto. Ia o faa sua whainai ia matau tua ai ia e o mai le taiminei. O fua moli ia o lo grandmother lea sa pa pena i la tau ia lo matutua. Ia na la tau amataina le vine ula i te tonu le nuu lea tele ia po apia. Ia o amitua nai ia o sio tua a. Ia na whapena fwoi na tau tua i to tonu apia. Ia a o misi. Ia o sita malis. Ia waka ko ele piko le tene apia i sawa i vailo palauli. Ia tama le wa mea asa ia lea ua whapena ia o tamao le nei ainga. Ia ululu ai fo. Ia i to tonu nei fo sio ma ainga i nei le tufu i opa. Ia no wola mai to tono le vai maunga wha. Ia no wa onga i le Apia Primary. Wha solo atua i le Fifi Intermediate. Ia na mawalo ua wanoa. Ia o te malanga atua i whafo. Ia tele se teimi fo i leolanga. Ia sa o wina i Hawaii. Ia na whapenana toi fo i mai. Ia ma o aluatua i le Kolisi Sangata Maria. Ia po St. Mary si vai moso. Ia mo walwatu ai le Catholic Senior School. Le ongale na yaso ia katoliko ia ela e voi lea e lei ia tamatai. Ia mali oftino pai mali fusiua. Ia sa pa penana pa tuina ile i oi moa meolo ia auta for Chanel. Ia mau wale vanoa ia o tawina le tato university au Samoa i papa ngala degree in education ia masia tuai lunga le postgraduate ia fa uelo la ia le masters of education ia tonu la university nei Samoa na maua no e fai malanga tuai America ia ma wai fo ina tusi ia na maua no na malanga tuai ni so malanga mtanga luenga o ngai saina. Ia na papena fo inga maua iniso nai trainings ia manai tusi fo ina maua mai ai. E tolsu 5 tausanga ia pa au mai le ngoa matai o le tonu tolsu 8 tausanga ia ai valawina au ia pewa tautua lava i au tafato ina i so mato pito nu nei tu fui opa tonga fu tu loto mata fele mamuli vai.
wa o le tamaitai mua sa tauaveina le tofi sui o le malo po le pule nuu fo le nava i tau tolu no se e mai ia sa vea fo ia o mawhaia onga ia sa o lava ino o le tūlanga o le pule a onga ia tausanga e whawa tua na ia sa pa penana no wavea inisi fo io o nai wasenga i le tato universite i le tu o le aonga whawhaia onga ia e tapue ia whaia onga whaolioli ia au ba foi ia le tautua ino sio tato watunu ia pe ona yo pulau ia malo pulau sui o ma loi to tono le nu na mawaile ava no te se atu ai le tolu tausanga watua nai ia ma faululu ai le tato fono fa vai tono vai mo fa ia o aula lesi o le na fa so ina le poloket ia pe ona i au tala talanga le na le tulanga foi se tautua fale wa tono le tu malo ia o te montanga ia la mangoto o te montanga i le matonu tele ia pia ia ai mase foi o te montanga i le mato fale fa ia itu fui opa tonga fo tu lotoma mata fele ia pen fa so atu ia tolu paia inga sa se ia i le tofi pule no ia o mal termine ia le la tau tu e tono le tu malo tai tono ua longo i le fafonga le atu ia matango fie ia lo faso mai i winga i le ngata o lo soifua o ina a lo soifua tautua i toton o lo la vai tu malo le ngata foi la idea a o temi na e ngalue i totonu o le malo ilo na tulanga whawhaia onga ne foi ua fafonga le atu nuu ia ele ngata o le tulanga i tau awa pa i lava i tumtumunga ua e master degree i mea tau whaia onga e le to singia la le vaenga le tonu i lau tautua e ala i le malo i tulanga tau palea onga ai o le ana ufalo notu e ta o e pisa pa uru iai ia le afo i le fono fa vai ale alo tu malo alo tu malo la le situ malo na o falo longo mai le tango meni o fono fa vai matua le lona fa soina io e o tupe ia io o fo isi vaenga o ainga o iewa ave imo me o tane vai mo wa pesa o ela tau fa no temilina io e se fez o talai le vaenga le a enga lu el fon fa vai tatu tu malo o ani lu tau no fia ngai mo e ese mai la unga lu e tono malo fa ia onga ese mai me o masa enga lu e a lela o tu o isi mele lotte milion se e tala mai ia sa mo malan paponga mal falo tu vai mai ala lau mic pa mo mo na tu unmute mai lau mic pa mo tu ya no ya sa tele la fionga o se tasi nei o tu malo ia ona tu matila ia pole tulanga fo ia te tilo fo ile a mata top 10 ia e uma enga ua saua top 5 i le tulanga o le tape na ina atoa ia o le poloketi le ina ua taunu ma le miliona le nei totono le tumalo o le matango fio le tumalo le nei po se fataita inga lelei o le tumalo mua le nei ta ilo isi tumalo o le tumalo le nei ina ua amata ia sa fai ai totonu le komiti faafoe le filifilia ia e ia le taitaifono o le sui taitaifono o le failautusi ia ma le komiti lea e atoa i le sefulu ma le lua i totonu a le fono faavae lenei na sa fai uma i totonu ia suio nuu po pule no po suyo el malo pe unga ingoa yo lo fa unga ina i nei vai taimi wa sui mai le pule no ana i suyo le no ma le suyo el malo o to tono fo le fono fa vai nei sa fa fa i foi sui ta mai ta ai fa longo mai la wa fionga foi ai mai se fa longo le tatu tunu ia o se tasi se o tu malo na matua i matango fiela na sa fa inga Elena oni komiti sa filifilia ai na matua i sa fa ai to tonu sui uma no
E iwa ia sui o le no, ia po sui o le malo, iwa sui ta mai tai. Ma le se fulu lua komiti whaafoe, ia ma le au whainga luenga tot. I to tono le sau whainga le nei. Pela o le tūlanga le na sa o tilo. O se whātai te inga le lei. Iei upu fo ia le whai le tātou malo, you know, to se mea whai is always transparency, has e kilia. O whai uma whai, e mata ia sui o no, ma sui o le malo, ma sui ta mai tai. Ai pā loka ia tātou komiti whaafoe whiriwhiria. O lona manaia le namalo na matango fie. O le waenga lona lua. E ui le to'ateli. E ui o se tūmalo e lua se fulu 5 pitonu. Ia ma le saufa inga. Ai na pawhetai lo loto i le li. Ona na tua o tatonu. Ma maua le awa noa ma tau te ngalu lue whaatasi ai. Ia ma baenga ese umo le tūmalo. So peo I la sa tea ule sona na maua mai ai. Wo wawa ai I pito nuu ma ale. Wo wawa ai pito nuu I o lato mana onga. Wo wawa ai ia te me lato ia sia singa. Ia I te me whaatino I polo keti. Ia e pea o le lui taua. Le tūlanga foi lea o le toateli. Ia ma le tau mawhai lola e whaasua soa le miliona lea. Ia mo le sila fia la upunga. Ia ele whape sau a kol milionga I le tausanga e tas. Ia e sau a wa ia mai mo le afa. Ia ona ngā luluela I o le fono whaavae le komiti ma I la tau umano o whaailo atu. E ngā lulue uma. Ina ia whaatino polo keti wa mali lie mai ia pitonu. Ele whaia ele sau whainga se whai unga. Olona matango fiele na. E ave lava I tuai nu. E whai mai e la tole polo keti e mana nao iai. Ia po a inga fot. O mai lai to tono le fono whaavai. Ona ave lei luma le sau whainga e whai loa. O le mata whai oi na o whaatino ina. O lo tilo le whainga whaavai mai le malo. Ia mo o wa ai le tulanga ia o ngā tusa. Le whaatati o ta iala mai le ta iala mai le tātou malo. Ia male mapoloketi wa mai e tātou e matou pitonu ui e 2.5. E peo le tūlanga le nā peo lau mata whai o tele nā sa whaatino. Ia a whailo wa watu ai approve ia matalia ina le sau whainga. Ia ona whaatino le lau mātole ngā luenga o le totongi. Ia ma whailo ai I komiti o no. Ia makiliva po e ata e whai ia mātou lipoti. Ma mātou we wawa ai po ua mautinoa o I lātou ia e te tauno o iaile le whaamanianga. E pela o le mele na e tele ai na mātou o atu I fontanga le matanga luenga. Ia e owe sai whaatino ape o mātou e whai ma role models. Ho ia le whaatatianga o le tele o poloketi. E ui ai whai ngatau no le tō tele o le whaasoasoa ina e le whai ngofie. Ia wai whai tio mai pe a whaapea wa tuai. Ia pole a whai o se poloketi wa mai e wawa I atunga ia ele o whaatasi ma taiala. E toe talo sanga ma toe whaafoi ai. E toe sui mai poloketi. Ona ele kali ai whai ngā whaavai a mai. Ia o nisi na o whaafita uli e whaasanga I tele male ofisa. Ia ona whaaseale o pitonu whaapea. Ia e ka kaunga whaakanga uma me uma nei. Ia ai na talo sanga tu ai ai ma whailoa. Ia whaamalulu atu. Ia e usta ia le tato ofisa. Ta ia lalo mai tato mtanga ruenga. Ia peo nisi na o whaafita uli na matua I whaasanga ia male ofisa o le tau mawhai e whaamalie ia pitonu. Pea whai e saule talo sanga e le o whaatasi ma whainga whaavai. Ia oisi whaafita uli. Ia o le malama o le sau whainga le nu. Ia po ainga foi. Po whelo wo o iai ia le tūlanga foi ni whai unga. Ia e mei se foi o poloketi po whelo wo o iai. Ia o le tatalo ale al tato ofisa e whai pa whai fontanga le tumalo. Wha mole mole. Ia manino makilia le avenga o le whiau itua. Ina ia malama lama uma tangata uma.
po fela wo ia po fela wa faatino po wa household ia po fala potonga ia wal fainga na fai ia ole mato milionga mo mua ia etasele mato nu sa alu fala pokonga ia a o pito nu uma na alu household po ainga ia na tau fa tulanga fo ile tulanga po le ale fainga le household ia o wa ole si household ia etasele fale a ia lima fale mani ia pe onai fa fita uli na sa mato fefta ia ile temina tau fa tino ai uma le vai na ia fa ilo malolo household aula alu totono nu le ala sa o lele lau fa soa la wa fionga ia na ia pito nu na pa pe na tofu le ainga malitangi vai talo sa wa mali le o mai le sa fa inga mana o mietang ngai la ngai le kai me fa le tonu mai le vai ia esele tau o le vai mo le soifua maloloina ia pito nu na talo sanga mo fakalapisi ia pito nu na talo sanga mo le fa le lenga tungo lato awala ia umalena ia na se atu foi la ia tato ekalesia ia na faalu ina ia mautinoa o tofusia ia ekalesia tono le tumalo ia mafamanianga watu le tato poloketi ile au te lenga la ile tolu tausanga e paina o faapea e iwa sful male iwa pasene le coverage o tonu misi se ainga setas ia te fa malulu atu ia watau fa tamala la ititi ia ai pena fai atu o le officer ia o le tatou lisio ainga ma mea uma e sau mai totonu o tatou le sau fa inga ia por komite le nu le totono le tumalo ia ai o se tasisi o poloketi ina fai ma fa manianga ilo tangata fa tauwa ina wa mawalo wa vanoa o te serve ai ia po te tau tu ai totono lo tumalo ia na vea ma mea o va ai i tulanga le lei o wa fa manui ai ainga no e kalesia o taalonga tupulanga talavou o o nga alo mafanau ia o le toe fa le lei o le soifo maloloina te tonu lava fianga taitas ia te loile tele me o ia ile sosoani al poloketi le nei pe o mele na lewa wa si e yale lima ia ma fia tautua ona wo uloa e tele le saul poloketi le nei i te tono le tumalo tai hata tele tono o le tulanga ile vaenga lava lea na saua i talafou ma le tatou atunu na tulaʻi se lii o le fioaga o pia lima tu le tufuga o le igoana ma taʻua ai la o e tonu na alana e advese ma le afoi ma le fonu faavae na tuaʻi ai lau fioga tamaitaʻi o mea tautupe ua e faagaiga tupe o le peitaʻi le faapea na toe tulaʻi a le o loo tulaʻi mai i le tofi o le tumalo temi ai le ai ma faasaʻo le ai o e lava ia na alana e tuʻua le fonu faavae ona ua e fialu le palota asi e na le ua agiga i luga o le ea ia tuaʻiga faapea ia mana mafoaga o lo le sisi e talatala sivaisuale ia faafetai tele ia matango fiele fesili lenei afiafi ia o taitonu ia laua toʻatele ia le matou itumalo e malamalama ia pea na o fai atu o le magai o le itumalo ia e lē faia e toʻatasia e se toʻatasi po se toʻatolu po se toʻalima ia ni faaiʻuga i totono o le itumalo ia o le tulaga le tuaʻiga na faatino e se tasi o tamaliʻi tononu ia o loʻu aso muamua lea ua u lē fono ai ona no walu le road show ia ai faateʻia ia le o atu o le faamatalaga ia ua faini la lafoga faapea se tamaliʻi le ia tea e faafetai a loʻu loto leaga o le ae saufafaʻi totono o le nuu ia le taitaʻi fonu o le sui taitaʻi fonu o le pule nuu ia ma se tasi o tamaliʻi e totono o le komiti faafoe e toʻalima lelei a matou o le nuu mavae e saufafaʻi e totono o le fonu faavae ina ua sigi loʻu lima o te alu i le palota ia na faia le matala ma le taitaʻi fono i le talitonuga tonu o te le manaʻo e faapea mai loʻu itumalo ua u campaign e ala le faaaogaaga le poloketi o e aitiko le mea muamua lena no ou loa ai
ina ua siilo lima ina ua vai atu ia ua suile le vaenga whaupu whai ua filifili ai sio mātou te fono ia na matua i maso ala upule lelei masio tai o pol te fono ia mo whai ai ia la lalu o ia po ai la le lalu e whai ia le e avele fu al whātua tua le tua sa mo watasi o le pātina lai o na whātu le fono whaavai ia mawhai ai a whaamanianga le wo mbaa ai e whaamanu ai le tū malo ia na malie lava se te fono ina ua o whai atu ia vai mai ia tonu ia ole ia tatau a le mai so oil tamai tai ia ele ai so na whainga ia ngō whai a koe so tama ia po le tamali fo na tai te whawhekai ia pe a whai wa malie o la walu lai avele fu o le whaatua tua i le tua sa mo watas ia ma whai e lole matala ia o le a o step down o no le ala matau whai tamo mo e uma e ala i le tūlanga o le pāloka e pe o le tūlanga le na o tonu e le saingi se tusi siaki ia e pau le mānai ai o mea e manino e le saingi tonu se tusi siaki e saingi ai le tai fono o le sui tai fono ia ma le whai lau tusi o tonu ngā le whaatino lava ia o poloketi e mali lia i ele saufa inga le tūmalo ia mo wawa ai po wa usita ia whainga whaavai le malo ia walanga o awe tape nā le lipoti ia masia timo lo i le ofisa ia o le ala nana laina na o tu ua le fono whaavai ia mo o malie o te alu ese ia ono tele mana oe tilo mai so apeo mo whao ngai to nu le poloketi campaign night lo tali tonu ese male ma na yo lo ta alo mama ese male ma tango fio lo sawe te alu ala te alu malo oli elengi me fala velave ia te oi pe ole tulanga le na lai ona o se ese na mato ai faile le mato fa ma vaenga I to tono le mato fono fa vai ia ma ilato uma le no lau atu ana nei na I lo uma ilato le mafu anga o se ese ai ia ona wa si ilo lima o te alu le palota pe ole melena io te fa alo foi ia ile o lo ta ia le fono fa vai ia na ma fa talo fa le mas tai fono ia mo o sa ma fa manguia ma ia ta ia awa fa te ia I se tasi ia mele maua ia mol me fole le fa longo tala ia na ave al fautuanga fo mali fa no before you say somebody is guilty you had to find facts and evidence to prove that that person is guilty ia no fautua fo ia taku ia e uia fo I te pe wa ma ali o le mele mana ia lo fa mo ia malo to anga te whaalongolongo o pole atua. Ia o le tele a fo i le tai mai o maa. Ia ai tele fo i ngalo o wha maa ngalo mo o wha manui atu iai. E te lolo ngalo maa whanga. Malo oli. Ia te iloa. Ia. E le moni ia wha matalanga. Ia le ana tau whaalongolongo so tātou atunu. Ia nana iai ia nisi foi. Ia nana whaafitai a foi lo loto le tai te ifono. Ia pole whaipule. Lea lava o ia na tano wha malama ele sao lea fa matalanga ia mai se foi o la to lo mato sa fa I tono ole tu malo ia mo le sila fia Samoa e pa walo le tu malo ia au tele ese no ore tu me uma ore tele paketi ale ofisa ore ia vanga mo poloketi ai o tele ese o lo tali tonunga ele leia le tu le leia tu lima ma au tai fono e mai se komiti fa foi ia mo se ese ia lai mama me uma e vi ia ile atua malo faftai ua fafonga le atunu o lo pina wina o te mai tai Samoa yo e pio le we manatua o e anga itun na fafingo fielo tu malo na la tutalia lo mana o e fialu e te tauwa ma na o lorto tu malo ile vanga fai e mo mori ai oi te sa noi si vangsia Faftai tele mo lo wava noa I lo ngalua I to tono le fon fa vai
ia tolu tau sanga e matua ile leile mato whapaanga matotono le sauwhainga. Lelei tele mato whapao le mato te ngalulu e whaatasi. Ina ua fili lo whaatau waa o le au walu. Ele i whaingo fia langa e tatau ono o fesili ile nuu o lo pito nuu o lo o matai ai. Ia se o pito nuu leo ala mango tongoto. Whaile fono le nuu ia no sa whai ai. Ia mo ave tono le nuu. Ia polase la to fina ngalo. Ia pe tu mai ala banoa. Ia o te alu ai e whaise leo ia e whai o le mato pito nuu. Ia ai mai se foi te tono le tumalo. Ia no whailo foi te tono le tumalo. Ile aso le au se ai. Ia na sa whae si mato tai teifonu. Ia o whailo le ile tumalo. Ia o tonu ule ua lango ina o e si o mato pitonu ia la mango tongoto. Ia le fo o batua iluma. Ia ile tūlanga le anga o le fono wha avae ma polo keti ma mea nei. Ia o le wha tua ile tua sa mo o tasi le wanga wha upu whai. Na lato wa mataina. E peila o le melena. Ia le ala inga tele lango si o mato i tumalo ia tia. E wha pena fwela le sa wha inga le nu tele. Sa o ui lava la o mea. Sa o pa pena na wha tala noa. Ia ma le tofi o le nu. Ia mai se fo ito i ino le nu. Ia ma wha manuia mai ato nu. Ia aile i o le temi. A velo to tono le nu. Ia o teiloa. Na o ia o mala uma. Fato a si ia i lolo ulima. Ia o te alu e avele fu al wha tua ele tua sa mo watasi. Ma o tali tonu foi. Ia wa tele se tau tua. Ia e o ia ele ele a wau se sila le tumalo. Au tali tonu. Ia wa ulava ta pena. E wha au wau le tau tua tono so u tumalo. Malo, haftai. Tono ua e pa ia tu nei tono al vang wha ufai. Ua e uru whale atu. O ani whale a onga ma nei na e a o mai I lea fo I te inga ma lalo le wha malu o le wha tua I le tua sa mutas. Nei whale a onga leina tula ni mai. I lo tina matamitai o le asii o si lo lima e tau vaisa. Man wharoa. Whaftai tele. Ai o tele I whiriwhiria le whātua I le atua sa mo watasi. Ia, ele whapea te tua e lunga ma e whapelo. Ia la walu lo te le ai. Ta tele ai tūna o tilo I ai. Tele fo I lātou ia po o ta mawha le nganga sa o uia. Po le ase lātou whautuanga mo a. Ia pe o le tūlanga le nanga le inga si ilo lima mo savani. Ia mo o whiriwhiria le vanga whai o le whātua I le atua sa mo watasi. O le vanga o mua o te whaftai le atua I le sao o le vanga whaupu whai o whiriwhiria. O waru watu I totonu. O le vanga mua. O se vanga whaupu whai o la matata. Mali. E wha mua le atua I mea uma. E pei o le vanga mua le nasa whai ma wha manianga I atia o le te mino ulu whale ai. I tūlanga o whaatinonga. I tūlanga o le mafutanga. Ia, ele lava upu pe o nana a mata mai ai se mawhanawhana. Ia, ma le whaaftai atu I le atua. Ia, I se whiriwhiringa o whaia. O le vaenga lona lua se le sona mata ia moa. Ia, I le tele leo lo ulatu o te whapenana au wai atono vanga whaufai. O le si vaenga tā ua ia te o tūmaanga o le tatu watunu. I le road show le nalu o se whale a onga tele moa. I le tūlanga o le whaalongolongo mai tau ba ai. Ia I le tūlanga o le whaatinonga atoa o tūmaanga o so tatu watunu oka se matango fie. E te mita I lawanga nu. Ba e ina ua totono se tasisi o le sonatoli. Ia o le lona tolu. O le manai ia o se auso e mafuta whaatasi. Maua le awa noa o te whaalongolongo ai, whaasoa atu a mai a watu. Ia I tūlanga o le whaasoa ai, I tūlanga o whe malamalama o tūlanga o le o porokalame I totono le vaenga whaupu whai ala tau ia. Ia mai se fo I o porokalame
la me tilo a wame o no fa lele ia i tu malo te tono le malo ia pe ole so nga tele ia moa ina o a wai ton o te fa tai foi lo to ile tua ia ilo mato tai tai ia ona o tulanga foi i lona fa tino ina ia o nei le sona foi ia le tulanga o le tampe na ina o mea uma e tolo pulo ele fa ngofie o le fa tai ia le tape na inga le fa mau popoina ia mese ia o le fautua i la tau leva foi nei te tono nei mea ia po le tulanga foi tono le malo ia matou le fo watu ia o le matua i fa longo le lei observe le lei ia ma papena ona apo mai mele ia tapu e ai ia o saba vali lea awala ele fa ngofie malo papai tonu o le tina me manino ai ele tama le ainga o e sila ia fia me na te tono na pa also ia na pa also langona ia te o ele tula mai o te mate pale mia le urua i te mate pale mia mo Samoa o era ortina na fengo fie le decision making i loto urua ma o e te alu e tapua i loto urua ale hafu la sawa ai ina ua pa mai ia le taitainga ale urua i pale mia o Samoa ua le faatua ina ai e le vaenga le ua e te minei le sawa ai le vaenga le sawa sila i le tangata mpeinga role model ia te oe as a mother ioe as a woman i le totono le pale mene o Samoa mani o langona mat falo faftai tele lava ole avea io le sa fa pito se tamaita i mo avea mapale mie tono so tato tulu o te fa no fa pe I look at her as a role model for all of us ile temina a matamai yo se mitanga ina ua utupu e ia e mai sele tu lango tu maanga so tato tulu ia pe o le tama le matai ia o faululunga i o me uma ia e pe se temi mo ina ua filifili ai se tamaita i e fa pe nana vea mapale mia o se mitanga o se mitanga lele i lo nei tangata ina ua vea se tamaita ia vea mapale mia mo you know talanoa as an educator as a mother le mita le loto ina ua avea mapale mia mo se tamaita ia e fa pese tala tonu e so se fai vai le asa masa mau ia ia te mi po le ala le poto le tautai ia te me le ato io le ato io lo nava e o se tulang pena o le tilo ma le vava ai ia o tato wala ele wala io lo tato watua mai o le faaloalo ai e tu mau i so tato pale mia ia e pangalea ia usi foi teimi pe va ai se tu langa e faleton ia se taso me mai ia le sona ia wa onga ia au tato saba vale le nei o langa le tu mau so le talitonu la lo fatau va ese le tau o le tina i te tonu le pale mene tau langa fa mai o pai ma auli ia ona fa yatu ia ele ia se sie ia to ia le teimi tato te fale tonu ai ia au lo talitonunga ia au ngā whale tono nei e ta pena i tai au. Manira. Fa mai o ame tupu nei mai tau. Ia, e ta pena i tai au. Tu e wha sao ai ala o tai au. Pe o lo ia nā tali tonu ngā wha tau waa ma le vai. Ia i le tūlanga le tilo. Ai le avea. Ma mea vai. E le tūpau ta mai tai. Ia, tātou tilo. Ia, e au ngā fo i me te tupu. Tātou tilo fo i. Ia, e tapu e fo i lo ia tau waa, ia, ma ina tau uma lo wha penana finau, ia, e tātou te wawa ai loma, tātou wawa ai lea tua, o ia ta iala i mea uma, ai pe o lo tali tonunga, e tā ua tele ia le tū pāu ta mai tai, ia e wha penana sosoani, o pai ma auli e wha penana sosoani le atina ino le tātou malo, ia wai peo le mātou i tū pai, ese male, e le malolo e fa yane le mea ta pe anane le mea o fa nau o a inga o no
ia Mani. pe ole mātou tau mawhainga le nā, ai awana ingalo. Ia ele ia se ato toa, ia teimi e tātou te sasi ai, wha le tonu whai unga tātou te whaia. Ia e au ngā foi, ia ole sona ia mua tai au, ia maro whalo alo. Tai tonu, tā awhea nele anamba tau. Ua, lau longo sa moa, le ngata o le anamba tau ale tatu a inga fast, ka pena pu ilisi mai. Alau whangaina se tasi o le anamba tau. Ono oe o le tamai te whaia onga. Iai whawhitau ni whea ngai mara tatu anu i le mea le retirement. Le vave na retire whaia onga. 5 tau sanga whalitaya. Ritai le utula i mai le tatu le ainga fast. Lea ua i lunga o pengatu whailangi ia le anaba tau. Ua si mai ai o le ale 5. Alewa ave i lunga le ono langa o tau sanga na i nei le atnu nei. Lea o te tarano atuai. E matua o fortanga ta Amerika. Ai whalonga tu eli taia tang whaingaluanga le malo. I le 5 tau sanga matua. O Amerika e ono 5 e li taia ai le tina. Matou tama o le ono fitu. A lea lau o ta wharongononga tu le navatau. O me e aso le tu te wharongononga mai i atunu nei a lato e pua i ai le matango fie. Nā sau sila o tu me te whaia onga. E tala whia ngai le toe si a ese ma le 5 a tu le ono 5. E pua le sioki o whaia onga isi kani. Ona ori taia telo whaia onga le. E ai la lau suma. Se isau noa le winga le vanga tonu. Whaftai tele, sao lele lava. Ina ua o se mai le, se vai pia pole pulo le pule aonga. Se tasi si o whawhita uli na o mātai tuina a o whapenana au nai whawhia aonga. I le taimi le ato lo le 5 o whaia aonga. Ia wawaia tulowa makanga wha atu. I le tulanga wailoa. Ia e whaamuta i le au nanga. Whaila e toi whaawau, ia oka fo i le tele o le process, ia e fia ia tulango medical records, ma medical checks e kakaungalu e whai, e tele i o vaenga tapena, e mole sila fia e le tatu atunu. I lo uia whaatau ba ama so ulangona na o au. Ia o tangata ia po whaia o ngā pito siliana experience i le ngaluenga. O ila tau o matua i lava maloloto le tō whā, i le wa inga ma le wha tino ino le ngā luenga. A le la wha muka i. A ele i lai malolosi ele i tai. Ia o te mai tauina lava i tele o nei whaia o ngā fo i o la wha penana retire. Ele i kai o le teimi e tua o best teacher si o le tono le ngā luenga i la tau wai le age lea so ila ula ia tilo na o au maso uia iloa e tatau a ona tatala le avanoa e whaau langa o whaia o ngai o le matua i mana o mia o whaia o ngā o lea o aina i whaia o ngai e fau watu so e mana o mia whaia o ngai le nei ua loa i totono ngā luenga e la to te whaasoa mai le to mai o le anga waa ai mai se ia o le whaatino ino ngā luenga nei whaia o ngai e whauri ori mwhaia o ngai fau watu ia po whaia o ngai le whatua tau a mata e o atula le teimi ua tatau ai longa wha vai ia po tau lona retire ia ala wai loa ua tele na iana whaia o ngai laiti le ua umana tapu e mafsosoani iai ilo le mele o sa whaia o ngai pe a vea le tele o vai ngai tauna tapena ina ua atole 5 ia malu ako ia wale toi fia whaia o ngai ia pe o le tule na le tilo e matua i mana o mia whaia o ngai le nei vai tau ai o le nganga le na o le la wha amuka whaia o ngai pito sili o na le lei o lo iai le to mai ma le anga wa ai wha atinoa le ngā luenga i ona i tū uma a le la wha avave o na wha amalolo ia po o le tū i o le wanoe mo ia lai ma whaina toi haya mai patu wale toi tutusa ia a wai peia e le tilo foi o le te me sawe as a retirees wa sui foi le level le rate le tutongi ia e peila ona i tūlanga le nana tilo iai e taua tele ia le tau fiofi mai o tato whaia o ngā nei
ona o faia onga le nei wa loa malama i tu o mo ngaluenga pe ori tuna leo te lango inai ia le tulanga o le tatala le avanoa ia tatou faiaʻoga ia faapena ona faamavai ai pe retire le tulaga o le 6 ia o sou talitonuga na faatauvaa e faasoa atu ai ia ona o te iloa o pesti o le galuega o i latou ua loa e totonu o le galuega ma le tautua e manaʻomia le iai o i latou aʻogalulue ia e maua le avanoa o faiaʻoga e fou atu ia e faavaai ai ma faalogologo ia ma faataʻitaʻi ia e o ese atu ia i latou o lea na amata ia ai pick up mai foi e faiaʻoga o lea ua mai e tauave ia o le tulaga e sosoani malosi tono o laumua taʻitasi ai mai se foi pokalame le tatou matagaluega o aʻoga malo faafetai tonuu o le Peace Chapel Church ina le tumalo lea ele ia sau manatu e tau ane ia lau faasoa isia foʻi ekalesia a o lufi le tamao ainga le milion. Tale faafesili atu lava lagalu te misi le amataga o le fesili po le a po fele kalesia le te pailoa mai faamolemoli. O le Peace Chapel le feitauaisi feitauapui le o Samoa ia unoi na tau ia i se faasoa lau fionga i le tamaitaʻi e ave se na vaega po le ati mo lea ekalesia ona o lea ua leoleoā ma faamalaia le na tau ia se tou faasoa faafetaitele lau afioga ia mo le silafia o le ekalesia lea o le Peace Chapel ia o le ekalesia le i lalo le paketi pe ana o fai atu o le tāua ono le tūmālo le avai maunga whā. Ia e te le to i lalo ia e kalesia, i lalo le paketi a pitonu, po le whatai te ingala, o le Peace Chapel, i lalo le paketi a vai mea tau fusi. Ia o le nga lulue ai si sui o le malo, ia tono le mato tūmālo. Le lotu lalo le Peace Chapel ia e lalo ma le ekalesia la katoliko le i le hall al tau fusi. Ia o ekalesia i e lua lo totonu o le paketi a vai mea tau fusi. Ia o le ala sa maua le whamanianga le kato ekalesia katoliko i tau fusi. Ai ave le whamuamua ia mo le sila fiela wa fionga. Na ave le whamuamua i dia mato na ave whamuamua le sui le nuu ma le sui tamai tai ma le lako komiti. Na ave le whamuamua le a onga le Peace Chapel. Vai whapena le whainga. So na tilo la ave le whamuamua le a onga Peace Chapel. Peace Chapel Primary and Preschool got a 10,000 from the grant. Avai mea tau fusi le paketi avai mea tau fusi. Ia aina le tilo le fai le tilo ale sui le malo ma le sui tamai tai ma le komiti avai mea tau fusi. Ai whaamuli le lotu le kalesia Peace Chapel. Ia ai whaamua le aonga. Ia e whapena pula isi e kalesia ia whatoa alu le vaenga lona lua. Ia wa o whala potpotonga o le na alu le milionga lona tolu. Ia na mailo le vaenga mua ia lo faalu ai se kalesia i lalo paketi ala ko pitonu au vai meta fusi ia na alu le se fulu afeanga i o le katoliko i tau fusi ai alu le se fulu afe vai le se lato wa onga tuton ai alu le se fulu afeanga i o le onga Peace Chapel male tilo saule vaenga lona lua ia ona faapena lola ia foi ona tilo ia ave lola ia tono le kalesia ia e pangalea ia o te se ese ia ai fatoa saule vaenga lona lua ia o te whaalongolongo atu ia ua saule le vaenga lona lua ua le atoa ia le paketi lea na papea maitua sa ia le vaenga na tipi le malo. I have no idea why ia patea lai mana mai fai pule pasa ia le vaenga le seleni e na ese tato malo ia pole kako official tupe ia o tele mama tele pe sia longwina wa saule paketi al vai manga fa wale atoa
O le mela na tupu ia plan piloa fai loa mea lai ma fainga ngā whātia ele se leni le wa watu ia o lea la nga kawa atu ai loa piloa o ngā nei whanau le NUS i la u whaalongolongo atu ia e maise na isi vaenga te loa lo whaatalitali le sui o le ma lo ma le komiti fo i o vai mea tau fusi ia de lope te watu mai lo le ma lo fo ia le lope ko release mai ele melena ia lope la vea i lo le Peace Chapel o le tilo le tato fono fa vai ele ai e tutusa uma ia e kalesia o mai totono le tumalo pa penanu pa wale mea ia mo le sila fia le tato i tumalo ia e whaalango mea uma ia le tulanga le paketi e release mai ia male vai ina i totono o pitonu taitasi i lalo paketi e pitonu pe o le mena ia i loa ia ele fai ngofie fo nga luenga si vaenga lai ile ofisa ia mai se le nga luenga tele lo fatino e sui le malo po pulenu ia mai se foi sui tamai tai mal komiti fa foi ile taulu filufina ma le fa so ina ia mautinoa o lo fa penana to fusia uma e o ia o nga amata o ele sosoani o tato e kalesia o te tono komite tinama tamaitai o te tono tupulanga talavou o tono o mea tau taalonga e o uma i ele sosoania le tato i tumalo e ala fon whawai e ala le tato grantia po le tato milionga. Tai, ia, pio mina sa ta presidi, ia e tutu sa le aonga primary school a o le aonga ale Peace Chapel. Ia wa tasira le pifi aonga le tele. Ia mafamalaia ia le tatu ainga whaufai. Whaftai o lena pa i lau tu whasoa ia marutu anga le lei. Na le lua nei upu ono tatei. Na lua nei upu. Io, te mana o e fua lau tali. I lau wa ai lau te lenga o lau tapenanga i tono le tumalo. Ma lau wa ai i lo tumalo i le to tele. O e langolango ina lau. E te sila i confirm pe risk che maina se so yo e fua i lo so i fua fatuatua ma lau ai i lau tapenanga ia ma lau ai lo tumalo pe ato ma de pule e risk pe confirm. Kai tough kelele question ala wa ya na pena e fa so ya pa mai langa o te lotu o tonu e positive. I will take the word confirmed. Yes, I will take the word confirmed. Thank you. Thank you. Wala no elo se fa mawalunga. Ya ai ila tilo. Ya. Ole tilo se o fa tau ba. Ya. Pena o fa no fa so la matanga. Ya. Le tau tuai ai to tono le tu malo. Ya. Ma le loto a whaatua ile atua langol tala le tusi e. Whamai e mala ia le tangata e whaalango tangata e amu ia le tangata e whaiowa mo na whaatuatuanga. O whionga so ele nei taime uli. I would say miracle will happen on that day. Thank you. E te tupu wa venga. Ia ile maaso. Ia ai e tua me umai le atua o le atua te tofi. A whai alu fina ngalo le atua o tonu. E ta pena ile atua moa. E apai po elea. Ia e fia ma ta pena ile atua me uma moa. O te talia me uma. A o nei aso. O lo ta pena me uma ma le oli o le fia o le whaafte atu ile atua. I lo ua wanoa. Ia ua mawhai ona o savali ele a whai totoa mo ukangota tala. Thank you. Tele tonu, you make my day. Ia e te tonu. Ona o le tātai. La matula mano fa aurolea. A fai e pule alofa le tua filifilia lau vang fa ufai. Lea ua mai le tali positive ate oe. O le asau dalu sanga ilo tu malo. Lea se mea sili o lea e fai ilo tu malo. Ia ma abatu e loa o mana onga toe mana onga ilo tu malo. A uru manai ia le tenga palota le verse 4. Ia, ntafa mawai e lea matwhaloalo. Whaftai tele molo wawa noa, ia tatono le nei a fiafi, so i tu malo pele vai maunga wha. Ia, tali tono ia wa so i tu umo le tato i tu malo, se tau wha longo se wha asoa, ale tau sui wha olioli wha tau wa. Ia,
na o se tamaʻitaʻi foʻi ua siʻi lona lima e faapena ia ona alu e tau ave le fuʻa o le faatuatua le tuasa mo ua tasi totonu o le tatou itumālō ma e talitonu lou tagata ia se tatou te mafaia mea uma le faamalusi mai o le tatou atua ia i tatou faapea se faamatalaga o te mai le matai o 2.2 suma tasi o upa lo tatou faaula fai mai o te leʻi sau e tou te auauna mai ano sau o te auauna atu e faau mai upa tou lenea fiafi lou tumālō pele vai mauga fa o se tautua e talosaga tonuu ma le agaga maua lalo to mai alau pule ia e mai se tu mai alau faatuatuaga o te tautua mo auauna atu ai lo tatou itumālō e ala le tofi fai pule lenei foʻi afiafi e momoli atu lau faafetaitele i suga i faafeagaiga uma e tono le itumālō na i ou tamā faaleagaga faafetaitele la outou tatalo le tou afafine ia e mai se foʻi le tapuaʻiga o se ou itumālō atoa i ona vaega faalupe o tou paia faafetaitele la outou pule lea ia i le taumafai atu ai o se ou sui faaolioli ia o se tinā o se matai o se afafine o se uso ia e fia tautua mo se tatou itumālō ia e avea foʻi lenei avanoa ia o te faafetai atu ai ia i seʻu aiga ma seʻu fanau ona i ou uso ia ua matuaʻituu o latou aiga ma fanau i nuu mamau ia ua o mai lava ona o le lagolago ma le fesoasoani mai tonu o seʻu pitonuu uma mai lava i lufisa seʻi paia mulinuu te tono le itumālō faafetaitele la outou lagolago mo tonuu o le tatalo ia paapena na tatou maua ia se faiga filifiliga ma le fiafia oliʻoli filemu ia o tatou aga atu mo le filifiliga sio tatou tonuu e ala le paloka ia e avea foi lenei tulā o te faafetai atu ai ia i le tatou alaleo ia o se mitamitaga ono lenei avanoa matagofia ua o maua ia o te faasua atu ai lau afioga ia e mai se le faalogologo o Samoa atoa ia e mai se o supporters o le tatou vaega faaupufai i tuefā o le kelope faafetaitele la outou tatalo faafetai la outou tapuaʻiga ia o matoaga atu ai faiga palota te tatou atunuu ma loo faaloalo taitonuu na tue tapā lava ia o lau fioga i tamate i ai sau upu i outu agane toʻafā ai e taufetuli mai apia i lautou taufetuliga tamavae ele ia faafetaitele ia nai o tuagane ia se avanoa o te faapea atu ai ia te iloa na o aʻu askoku o fafiga le tamoe ia ai o aʻu e tumu le faaloalo ia o le tatalo manuia tele ia le tatou aga atu mo le faiga palota tatou faia ma le fiafia ia ua o le filifiliga ia sa moe uma le vaeaso fou i le tulaga o le suʻega o se tatou tofi ia o tatou aiga e tumau ae oo le faavavau la o tatalo lenei afiafi faamania tele le atua ia ina i o tuagane o tatou aga atu mo le faiga palota ma le faiga filifiliga sio tatou itumālō aga lelei foʻi le atua le saofaʻiga sio tatou itumālō e maisa le tatou pitonuu uma taʻitasi ia o tatou aga atu mo filifiliga manuia tele lava na i o tuagane ia talo atu tatalo mai foʻi mo o tatou aga atu mo tatou filifiliga ma loo faaloalo faafetaitele ia samoae vai mauga fā o ai la se isi o toisili ioe lea ua outou usi ioe sausi lava lautou faafogaaga ia o tolaulau mai ia le silafia o le atamai o le agavaa ia ma avatu foʻi ma aisi atu iā te outou ia vai mauga fā ia ina ia tō mai lautou pule faafetai tonuu mo le avanoa ua mafai ona o tafaasoa foʻi ia ma mai ai ou lagona le gata o le fua e paʻi lava i le nofoalo ma le le outou pioaga e mese le itumālō ia aga le mai le atua alofagia le atua lou faamoemoe le vai asofou ia to mai le pule le itumālō
ia anga i le whalangolango i le pule mai ale atua e manu ai mea tātou te whai whaftai tele lava o lo whatua tua wa e tali mai ai le tāpsiri na mo te minei tate toi whailo ai tonu pe a mai at parota o te toi longo atu ia toi mosi tatu whailo inga pe a mai at parota mo te minei ia alofa tele atu manuia wha moe moe so i fua mai manuia ia whaftai tele so i fua ia tai ia ole na Te lore mea sa mole tu lai mai. Matau tia o tangata ia le no tano i ni aso o mai faufunga o latu langona e o tia o isi te mirana le na pena o tangotu atu. E tia malinga tu mo tabu mata e pai o le talanoa mai i le soifua o oina o le latu va ai fa tu spa ia. Pei aso le pese campo te toi mantua le vanga fu le WFC aso ia pese campo le WFC le na ia vanga le pe o ta ape nei le latu so le pio mai tangata pio a ngelu latu tano mai o le afi anga le molea o le piti i le atua i teimi whaingatau leo. Ewa. Pawawau nei i le ngata ia te ama i lato o mana valena utana no i nei aso. Toi tasi ata tu sui le lava mai to on sa. Toi tasi ata tu sui lea ua toe una minute ia o nao o mai lore o le fionga ia tamale ta tai Mang Chensen ia o se tasi o Economist. Tangata e aia lona te mau ainga ia o lo tatu nu ia se tasi fu in sau fai tu tonu o le taupuleina o le ana matau a le tatu maanga tu sa o tamaleta sau fai ai ia le tatu suite te fono lena e ton ia ma lo ia o le professor doctors o physicians o tangata su etusi po accountants so ele se tamai komiti la lenta pena ina de tato e ai masai nisi tuton qualified scientists so la le si me tato te fesilie le pela le ori ia na mai ele ai se banga tu le paneta o economist o le si ori umanina pela tu le nisi tangata papena o ye tuton le wingara na tala ia o le ia committee ia o le pe o le economist ta mo funa ta tu deli leo talaki e linta mai tangata ia ta pena ina ia lau ana matau samo fatu tua ile tu samo ia CEO tatu Italia ia leo o tatu le tu la se fulu ia o te tau ona angai mai ia le tatu sui i le nei vaenga sori. Nau ai atu ono e tu la o lea na o tau tui na tuailu tupa ia maru tu mamaru. Ia ono o tau whai lava ina ia pasoa soa taimi ia maise lava o latu tui a manoa ia. Ia na i o latu tui a manoa ia i lunga o pengat whai lami o latu peer boards, o latu posters, o alama mea e o atu tai au. Ua ave uma i lalo a li tainya sutasi le po. Le to iai fo i masisi am fainto interview ia pe to e whataranoina i lunga whato a to e maua lava se avanoa. Ina ua maea ia le whainga palota o le vai asofo. Ia pe ne o mena ua vai mai nei. Ua alu whaasoro atoa ia whato ele ngata ia tiau o isi le tio e langlangoina ia le tatu ainga whai ia o le tau whai lava ia maua so lato ua manoa e toe tala no mai ei ma maturanga whaatai ia o lato tu malo e tusa o le lango sua ia male lato pule toina mai ia ua lava ia le se results le lei
ia o la tu fenga palota o nengalo o le aso lusu malfitu o le aso lulu le le taimi Samoa ma le aso Samoa o le pre-polling ia po le palota le o sile ma le lima fe sile ma le lima fe tangata le o mana le stala ia mo le pre-polling le aso lulu ia le aso lusu ma le iva vinga uma le aso lulu vai le aso tasi lusu valu ai lusu ma le iva o le afatau ina iloa ia le vaenga muli o le tatu whainga palota ma le whainga whiwhilinga a Samoa. Au ngaro ia te oe Samoa, tau tua nama oe lau whainga whiwhilinga. Whiwhiri whatasi ma le li, palota ma le alofa. Iai, palota ma le alofa, ise vaenga whauwhai, e moni le alofa ia te oe Samoa. Ia ki tatununga, ia a 5 minute I ele I o maritatu sui. O manatu, wa lava fo I malaptotu. Ioi, o ta le lava, lava. Ioi, ua 2 minute te aili tu la se pulu. Ia, ia lena, mo I tatou uma I o whaimalanga atu I New Zealand ma Australia, tua tele I latou ele stalaina. Au fai malanga lava I Samoa, lango soli. E se tu ngamia, ele stalaina. Ala o totonga no o I Samoa to tili. Pe foi la o sitinale na matanoni, le o tanoni, le o fa pe ma sitina. To tele o na ainga. Le o I Samoa te mini. E foi na tanga tele palota. No o le alfa moi moi. Ia lato eye witnessing, ia fa moi o le so o se palota winga ese palota le la tatuanga ia e silia tu foi ona matautia me o palota nei lo palota lu o tas isia ua lenga ta ua toru vanga fa ufai toru ta isanga lu e fa tasile storua yo e pe tai le ua mei ese ale pu ua pu fai au fa tasile le sa ole matua so proper mo tatu me fai wale playing a maile a fulingo ole days of our lives ole wafuingo isi so proper le sai no TV ole all my children ole young and the restless ole beauty and the beast pio so proper mai o tele to vai pio lo to vai I banga le Ora mai sole penga palo tatu e fa I o le faiki fino tangata e fa I o le kau fa valea o le kala pepelo le ata ka ke pupula tua ai io fai le emo mai ata ita le mio le kala pepelo tau fa valea ai arorua e la velo pe so filo tu la fono e allora tu la fono tangata ia mamori e tangata ile apo ile tu la fono e se voi nei tu nga finga fa pene ia 5 minute te ai tu la se furu manatu ia la u bala au sia mosia maloro ia ma po kala langa ole a fa pe sa le wono ia I tu la tu saula mai fitu tu la I lunga o le temine ia o te le la valota sol tu la fono e te tunga Samoa a fi mosia vano tai au ia e fa o ele mata noanga ia male ia le na antasia esa middle sea road tasile na so papron tatue patola ta favorite are days of my lives days of our lives io e kinga sorry le black and white TV nga vai ke ya la por TV ani a mata ni atala langa tsole ta ai fo ilo matutua le meo le mara mare ngangu au ke fai atu ele misi o le TV ale a o mata ia o te fai tu papena ai ni tangata tsele io a o le o ngala na yata e mata le silo o matua le si tinato le e to e manenanu le o ngata sina me o ngai TV pitai io le ua le tofa umi tuala utala no ia pe ai mai tatu sui au manatu na siuru vai tatu filo tai au
manuia tele lau whainga palota a inga fast i sui uma o ai o le awhapareina whaafitai i le atua o ai o le ale whapareina whaafitai i le atua ai mor temine o lau tō o nga masani o tuila epa whaafitai li o sua o te whaato wha whaasui fuatu Samoa manuia